gagal ginjal bisa dicegah. Kunci utamanya, kontrol gula darah, jaga tekanan darah, dan hidup aktif. Perbanyak minum air, serta hindari obat tanpa resep. Deteksi dini dengan pemeriksaan urin dan darah juga penting. Lindungi ginjal, lindungi hidupmu. Periksa kesehatan ginjal secara berkala dan edukasikan orang terdekat. Bersama, kita bisa cegah gagal ginjal lebih dini. Setiap hari tubuh kita bekerja tanpa henti. Salah satu organ penting adalah ginjal. Apa jadinya jika ginjal berhenti berfungsi? Inilah yang disebut gagal ginjal. Kondisi serius yang sering tidak disadari. Ginjal adalah organ kecil berbentuk kacang. Ia menyaring darah, mengatur cairan, dan menjaga keseimbangan. Gagal ginjal terjadi saat fungsi ini menurun drastis. Bisa bersifat akut, mendadak, atau kronis berkembang perlahan. Apa penyebabnya? Yang paling sering adalah diabetes dan hipertensi. Tapi infeksi ginjal, batu ginjal, atau obat-obatan berlebihan juga bisa merusak ginjal. Gejala gagal ginjal sering muncul saat sudah parah. Tanda umum meliputi pembengkakan di kaki, mual, lelah, dan perubahan buang air kecil. Kabar baiknya, gagal ginjal bisa dicegah. Kunci utamanya, kontrol gula darah, jaga tekanan darah, dan hidup aktif. Perbanyak minum air, serta hindari obat tanpa resep. Deteksi dini dengan pemeriksaan urin dan darah juga penting. Lindungi ginjal, lindungi hidupmu. Periksa kesehatan ginjal secara berkala dan edukasikan orang terdekat. Bersama, kita bisa cegah gagal ginjal lebih dini. Setiap hari tubuh kita bekerja tanpa henti. Salah satu organ penting adalah ginjal. Apa jadinya jika ginjal berhenti berfungsi? Inilah yang disebut gagal ginjal. Kondisi serius yang sering tidak disadari. Ginjal adalah organ kecil berbentuk kacang. Ia menyaring darah, mengatur cairan, dan menjaga keseimbangan. Gagal ginjal terjadi saat fungsi ini menurun drastis. Bisa bersifat akut, mendadak, atau kronis berkembang perlahan. Apa penyebabnya? Yang paling sering adalah diabetes dan hipertensi. Tapi infeksi ginjal, batu ginjal, atau obat-obatan berlebihan juga bisa merusak ginjal. Gejala gagal ginjal sering muncul saat sudah parah. Tanda umum meliputi pembengkakan di kaki, mual, lelah, dan perubahan buang air kecil. Kabar baiknya, gagal ginjal bisa dicegah. Kunci utamanya, kontrol gula darah, jaga tekanan darah, dan hidup aktif. Perbanyak minum air, serta hindari obat tanpa resep. Deteksi dini dengan pemeriksaan urin dan darah juga penting. Lindungi ginjal, lindungi hidupmu. Periksa kesehatan ginjal secara berkala dan edukasikan orang terdekat. Bersama, kita bisa cegah gagal ginjal lebih dini. Setiap hari tubuh kita bekerja tanpa henti. Salah satu organ penting adalah ginjal. Apa jadinya jika ginjal berhenti berfungsi? Inilah yang disebut gagal ginjal. Kondisi serius yang sering tidak disadari. Ginjal adalah organ kecil berbentuk kacang. Ia menyaring darah, mengatur cairan, dan menjaga keseimbangan. Gagal ginjal terjadi saat fungsi ini menurun drastis. Bisa bersifat akut, mendadak, atau kronis berkembang perlahan. Apa penyebabnya? Yang paling sering adalah diabetes dan hipertensi. Tapi infeksi ginjal, batu ginjal, atau obat-obatan berlebihan juga bisa merusak ginjal. Gejala gagal ginjal sering muncul saat sudah parah. Tanda umum meliputi pembengkakan di kaki, mual, lelah, dan perubahan buang air kecil. Kabar baiknya, gagal ginjal bisa dicegah. Kunci utamanya, kontrol gula darah, jaga tekanan darah, dan hidup aktif. Perbanyak minum air, serta hindari obat tanpa resep. Deteksi dini dengan pemeriksaan urin dan darah juga penting. Lindungi ginjal, lindungi hidupmu. Periksa kesehatan ginjal secara berkala dan edukasikan orang terdekat. Bersama, kita bisa cegah gagal ginjal lebih dini. Setiap hari tubuh kita bekerja tanpa henti. Salah satu organ penting adalah ginjal. Apa jadinya jika ginjal berhenti berfungsi? Inilah yang disebut gagal ginjal. Kondisi serius yang sering tidak disadari. Ginjal adalah organ kecil berbentuk kacang. Ia menyaring darah, mengatur cairan, dan menjaga keseimbangan. Gagal ginjal terjadi saat fungsi ini menurun drastis. Bisa bersifat akut, mendadak, atau kronis berkembang perlahan. Apa penyebabnya? Yang paling sering adalah diabetes dan hipertensi. Tapi infeksi ginjal, batu ginjal, atau obat-obatan berlebihan juga bisa merusak ginjal. Gejala gagal ginjal sering muncul saat sudah parah. Tanda umum meliputi pembengkakan di kaki, mual, lelah, dan perubahan buang air kecil. Kabar baiknya, gagal ginjal bisa dicegah. Kunci utamanya, kontrol gula darah, jaga tekanan darah, dan hidup aktif.
Perbanyak minum air, serta hindari obat tanpa resep. Deteksi dini dengan pemeriksaan urin dan darah juga penting. Lindungi ginjal, lindungi hidupmu. Periksa kesehatan ginjal secara berkala dan edukasikan orang terdekat. Bersama, kita bisa cegah gagal ginjal lebih dini. Setiap hari tubuh kita bekerja tanpa henti. Salah satu organ penting adalah ginjal. Apa jadinya jika ginjal berhenti berfungsi? Inilah yang disebut gagal ginjal. Kondisi serius yang sering tidak disadari. Ginjal adalah organ kecil berbentuk kacang. Ia menyaring darah, mengatur cairan, dan menjaga keseimbangan. Gagal ginjal terjadi saat fungsi ini menurun drastis. Bisa bersifat akut, mendadak, atau kronis berkembang perlahan. Apa penyebabnya? Yang paling sering adalah diabetes dan hipertensi. Tapi infeksi ginjal, batu ginjal, atau obat-obatan berlebihan juga bisa merusak ginjal. Gejala gagal ginjal sering muncul saat sudah parah. Tanda umum meliputi pembengkakan di kaki, mual, lelah, dan perubahan buang air kecil. Kabar baiknya, gagal ginjal bisa dicegah. Kunci utamanya, kontrol gula darah, jaga tekanan darah, dan hidup aktif. Perbanyak minum air, serta hindari obat tanpa resep. Deteksi dini dengan pemeriksaan urin dan darah juga penting. Lindungi ginjal, lindungi hidupmu. Periksa kesehatan ginjal secara berkala dan edukasikan orang terdekat. Bersama, kita bisa cegah gagal ginjal lebih dini. Setiap hari tubuh kita bekerja tanpa henti. Salah satu organ penting adalah ginjal. Apa jadinya jika ginjal berhenti berfungsi? Inilah yang disebut gagal ginjal. Kondisi serius yang sering tidak disadari. Ginjal adalah organ kecil berbentuk kacang. Ia menyaring darah, mengatur cairan, dan menjaga keseimbangan. Gagal ginjal terjadi saat fungsi ini menurun drastis. Bisa bersifat akut, mendadak, atau kronis berkembang perlahan. Apa penyebabnya? Yang paling sering adalah diabetes dan hipertensi. Tapi infeksi ginjal, batu ginjal, atau obat-obatan berlebihan juga bisa merusak ginjal. Gejala gagal ginjal sering muncul saat sudah parah. Tanda umum meliputi pembengkakan di kaki, mual, lelah, dan perubahan buang air kecil. Kabar baiknya, gagal ginjal bisa dicegah. Kunci utamanya, kontrol gula darah, jaga tekanan darah, dan hidup aktif. Perbanyak minum air, serta hindari obat tanpa resep. Deteksi dini dengan pemeriksaan urin dan darah juga penting. Lindungi ginjal, lindungi hidupmu. Periksa kesehatan ginjal secara berkala dan edukasikan orang terdekat. Bersama, kita bisa cegah gagal ginjal lebih dini. Setiap hari tubuh kita bekerja tanpa henti. Salah satu organ penting adalah ginjal. Apa jadinya jika ginjal berhenti berfungsi? Inilah yang disebut gagal ginjal. Kondisi serius yang sering tidak disadari. Ginjal adalah organ kecil berbentuk kacang. Ia menyaring darah, mengatur cairan, dan menjaga keseimbangan. Gagal ginjal terjadi saat fungsi ini menurun drastis. Bisa bersifat akut, mendadak, atau kronis berkembang perlahan. Apa penyebabnya? Yang paling sering adalah diabetes dan hipertensi. Tapi infeksi ginjal, batu ginjal, atau obat-obatan berlebihan juga bisa merusak ginjal. Gejala gagal ginjal sering muncul saat sudah parah. Tanda umum meliputi pembengkakan di kaki, mual, lelah, dan perubahan buang air kecil. Kabar baiknya, gagal ginjal bisa dicegah. Kunci utamanya, kontrol gula darah, jaga tekanan darah, dan hidup aktif. Perbanyak minum air, serta hindari obat tanpa resep. Deteksi dini dengan pemeriksaan urin dan darah juga penting. Lindungi ginjal, lindungi hidupmu. Periksa kesehatan ginjal secara berkala dan edukasikan orang terdekat. Bersama, kita bisa cegah gagal ginjal lebih dini. Setiap hari tubuh cek 1, 2, 3 cek.
Tata tertib Webinar Internasional. Number 1. Participants must use their full name when joining Zoom so that they can be easily identified by the comment. Pertama, peserta wajib menggunakan nama lengkap pada saat mengikuti Zoom agar mudah diketahui oleh panitia. The second rules, all participants must turn on the camera and dress appropriately during the webinar. Kedua, semua peserta harus menyalakan kamera dan berpakaian pantas selama webinar. And the next rules, during the presentation, participant voice will be turned off, but they can ask questions through the question link that will be distributed by the comment. Ketiga, saat presentasi, suara peserta akan dimatikan, namun dapat mengajukan pertanyaan melalui link pertanyaan yang akan dibagikan oleh panitia. And the next rules, participants are required to take attendance and fill out an evaluation of the learning outcome test at the end of the activity until the participants are declared to have passed the activity. Keempat, peserta wajib melakukan absensi dan mengisi tes evaluasi hasil belajar di akhir kegiatan sampai dengan peserta dinyatakan lulus kegiatan. Participants are required to use the virtual background that has been provided. Kelima, peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan. Participants must take part in all series of the activity from the beginning to the end of the webinar. Terakhir, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir webinar. Terima kasih. Tata tertib Webinar Internasional. Number 1. Participants must use their full name when joining Zoom so that they can be easily identified by the comment. Pertama, peserta wajib menggunakan nama lengkap pada saat mengikuti Zoom agar mudah diketahui oleh panitia. The second rules, all participants must turn on the camera and dress appropriately during the webinar. Kedua, semua peserta harus menyalakan kamera dan berpakaian pantas selama webinar. And the next rules, during the presentation, participant voice will be turned off, but they can ask questions through the question link that will be distributed by the comment. Ketiga, saat presentasi, suara peserta akan dimatikan, namun dapat mengajukan pertanyaan melalui link pertanyaan yang akan dibagikan oleh panitia. And the next rules, participants are required to take attendance and fill out an evaluation of the learning outcome test at the end of the activity until the participants are declared to have passed the activity. Keempat, peserta wajib melakukan absensi dan mengisi tes evaluasi hasil belajar di akhir kegiatan sampai dengan peserta dinyatakan lulus kegiatan. Participants are required to use the virtual background that has been provided. Kelima, peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan. Participants must take part in all series of the activity from the beginning to the end of the webinar. Terakhir, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir webinar. Terima kasih. Tata tertib Webinar Internasional. Number 1. Participants must use their full name when joining Zoom so that they can be easily identified by the comment. Pertama,
Peserta wajib menggunakan nama lengkap pada saat mengikuti Zoom agar mudah diketahui oleh panitia. The second rules, all participants must turn on the camera and dress appropriately during the webinar. Kedua, semua peserta harus menyalakan kamera dan berpakaian pantas selama webinar. And the next rules, during the presentation, participant voice will be turned off, but they can ask questions through the question link that will be distributed by the comment. Ketiga, saat presentasi, suara peserta akan dimatikan, namun dapat mengajukan pertanyaan melalui link pertanyaan yang akan dibagikan oleh panitia. And the next rules, participants are required to take attendance and fill out an evaluation of the learning outcome test at the end of the activity until the participants are declared to have passed the activity. Keempat, peserta wajib melakukan absensi dan mengisi tes evaluasi hasil belajar di akhir kegiatan sampai dengan peserta dinyatakan lulus kegiatan. Participants are required to use the virtual background that has been provided. Kelima, peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan. Participants must take part in all series of the activity from the beginning to the end of the webinar. Terakhir, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir webinar. Terima kasih. Setiap hari tubuh kita bekerja tanpa henti. Salah satu organ penting adalah ginjal. Apa jadinya jika ginjal berhenti berfungsi? Inilah yang disebut gagal ginjal, kondisi serius yang sering tidak disadari. Ginjal adalah organ kecil berbentuk kacang. Ia menyaring darah, mengatur cairan, dan menjaga keseimbangan. Gagal ginjal terjadi saat fungsi ini menurun drastis. Bisa bersifat akut, mendadak, atau kronis berkembang perlahan. Apa penyebabnya? Yang paling sering adalah diabetes dan hipertensi. Tapi infeksi ginjal, batu ginjal, atau obat-obatan berlebihan juga bisa merusak ginjal. Gejala gagal ginjal sering muncul saat sudah parah. Tanda umum meliputi pembengkakan di kaki, mual, lelah, dan perubahan buang air kecil. Kabar baiknya, gagal ginjal bisa dicegah. Kunci utamanya, kontrol gula darah, jaga tekanan darah, dan hidup aktif. Perbanyak minum air, serta hindari obat tanpa resep. Deteksi dini dengan pemeriksaan urin dan darah juga penting. Lindungi ginjal, lindungi hidupmu. Periksa kesehatan ginjal secara berkala dan edukasikan orang terdekat. Bersama, kita bisa cegah gagal ginjal lebih dini. Setiap hari tubuh kita bekerja tanpa henti. Salah satu organ penting adalah ginjal. Apa jadinya jika ginjal berhenti berfungsi? Inilah yang disebut gagal ginjal, kondisi serius yang sering tidak disadari. Ginjal adalah organ kecil berbentuk kacang. Ia menyaring darah, mengatur cairan, dan menjaga keseimbangan. Gagal ginjal terjadi saat fungsi ini menurun drastis. Bisa bersifat akut, mendadak, atau kronis berkembang perlahan. Apa penyebabnya? Yang paling sering adalah diabetes dan hipertensi. Tapi infeksi ginjal, batu ginjal, atau obat-obatan berlebihan juga bisa merusak ginjal. Gejala gagal ginjal sering muncul saat sudah parah. Tanda umum meliputi pembengkakan di kaki, mual, lelah, dan perubahan buang air kecil. Kabar baiknya, gagal ginjal bisa dicegah. Kunci utamanya, kontrol gula darah, jaga tekanan darah, dan hidup aktif. Perbanyak minum air, serta hindari obat tanpa resep. Deteksi dini dengan pemeriksaan urin dan darah juga penting. Lindungi ginjal, lindungi hidupmu. Periksa kesehatan ginjal secara berkala dan edukasikan orang terdekat. Bersama, kita bisa cegah gagal ginjal lebih dini. Setiap hari tubuh kita bekerja tanpa henti. Salah satu organ penting adalah ginjal. Apa jadinya jika ginjal berhenti berfungsi? Inilah yang disebut gagal ginjal, kondisi serius yang sering tidak disadari. Ginjal adalah organ kecil berbentuk kacang. Ia menyaring darah, mengatur cairan, dan menjaga keseimbangan. Gagal ginjal terjadi saat fungsi ini menurun drastis. Bisa bersifat akut, mendadak, atau kronis berkembang perlahan. Apa penyebabnya? Yang paling sering adalah diabetes dan hipertensi. Tapi infeksi ginjal, batu ginjal, atau obat-obatan berlebihan juga bisa merusak ginjal.
Gejala gagal ginjal sering muncul saat sudah parah. Tanda umum meliputi pembengkakan di kaki, mual, lelah, dan perubahan buang air kecil. Kabar baiknya, gagal ginjal bisa dicegah. Kunci utamanya, kontrol gula darah, jaga tekanan darah, dan hidup aktif. Perbanyak minum air, serta hindari obat tanpa resep. Deteksi dini dengan pemeriksaan urin dan darah juga penting. Lindungi ginjal, lindungi hidupmu. Periksa kesehatan ginjal secara berkala dan edukasikan orang terdekat. Bersama, kita bisa cegah gagal ginjal lebih dini. Setiap hari tubuh kita bekerja tanpa henti. Salah satu organ penting adalah ginjal. Apa jadinya jika ginjal berhenti berfungsi? Inilah yang disebut gagal ginjal. Kondisi serius yang sering tidak disadari. Ginjal adalah organ kecil berbentuk kacang. Ia menyaring darah, mengatur cairan, dan menjaga keseimbangan. Gagal ginjal terjadi saat fungsi ini menurun drastis. Bisa bersifat akut, mendadak, atau kronis berkembang perlahan. Apa penyebabnya? Yang paling sering adalah diabetes dan hipertensi. Tapi infeksi ginjal, batu ginjal, atau obat-obatan berlebihan juga bisa merusak ginjal. Gejala gagal ginjal sering muncul saat sudah parah. Tanda umum meliputi pembengkakan di kaki, mual, lelah, dan perubahan buang air kecil. Kabar baiknya, gagal ginjal bisa dicegah. Kunci utamanya, kontrol gula darah, jaga tekanan darah, dan hidup aktif. Perbanyak minum air, serta hindari obat tanpa resep. Deteksi dini dengan pemeriksaan urin dan darah juga penting. Lindungi ginjal, lindungi hidupmu. Periksa kesehatan ginjal secara berkala dan edukasikan orang terdekat. Bersama, kita bisa cegah gagal ginjal lebih dini. Setiap hari tubuh kita bekerja tanpa henti. Salah satu organ penting adalah ginjal. Apa jadinya jika ginjal berhenti berfungsi? Inilah yang disebut gagal ginjal. Kondisi serius yang sering tidak disadari. Ginjal adalah organ kecil berbentuk kacang. Ia menyaring darah, mengatur cairan, dan menjaga keseimbangan. Gagal ginjal terjadi saat fungsi ini menurun drastis. Bisa bersifat akut, mendadak, atau kronis berkembang perlahan. Apa penyebabnya? Yang paling sering adalah diabetes dan hipertensi. Tapi infeksi ginjal, batu ginjal, atau obat-obatan berlebihan juga bisa merusak ginjal. Gejala gagal ginjal sering muncul saat sudah parah. Tanda umum meliputi pembengkakan di kaki, mual, lelah, dan perubahan buang air kecil. Kabar baiknya, gagal ginjal bisa dicegah. Kunci utamanya, kontrol gula darah, jaga tekanan darah, dan hidup aktif. Perbanyak minum air, serta hindari obat tanpa resep. Deteksi dini dengan pemeriksaan urin dan darah juga penting. Lindungi ginjal, lindungi hidupmu. Periksa kesehatan ginjal secara berkala dan edukasikan orang terdekat. Bersama, kita bisa cegah gagal ginjal lebih dini. Setiap hari tubuh kita bekerja tanpa henti. Salah satu organ penting adalah ginjal. Apa jadinya jika ginjal berhenti berfungsi? Inilah yang disebut gagal ginjal. Kondisi serius yang sering tidak disadari. Ginjal adalah organ kecil berbentuk kacang. Ia menyaring darah, mengatur cairan, dan menjaga keseimbangan. Gagal ginjal terjadi saat fungsi ini menurun drastis. Bisa bersifat akut, mendadak, atau kronis berkembang perlahan. Apa penyebabnya? Yang paling sering adalah diabetes dan hipertensi. Tapi infeksi ginjal, batu ginjal, atau obat-obatan berlebihan juga bisa merusak ginjal. Gejala gagal ginjal sering muncul saat sudah parah. Tanda umum meliputi pembengkakan di kaki, mual, lelah, dan perubahan buang air kecil. Kabar baiknya, gagal ginjal bisa dicegah. Kunci utamanya, kontrol gula darah, jaga tekanan darah, dan hidup aktif. Perbanyak minum air, serta hindari obat tanpa resep. Deteksi dini dengan pemeriksaan urin dan darah juga penting. Lindungi ginjal, lindungi hidupmu. Periksa kesehatan ginjal secara berkala dan edukasikan orang terdekat. Bersama, kita bisa cegah gagal ginjal lebih dini. Setiap hari tubuh kita bekerja tanpa henti. Salah satu organ penting adalah ginjal. Apa jadinya jika ginjal berhenti berfungsi? Inilah yang disebut gagal ginjal. Kondisi serius yang sering tidak disadari. Ginjal adalah organ kecil berbentuk kacang. Ia menyaring darah, mengatur cairan, dan menjaga keseimbangan. Gagal ginjal terjadi saat fungsi ini menurun drastis. Bisa bersifat akut, mendadak, atau kronis berkembang perlahan. Apa penyebabnya? Yang paling sering adalah diabetes dan hipertensi. Tapi infeksi ginjal, batu ginjal, atau obat-obatan berlebihan juga bisa merusak ginjal. Gejala gagal ginjal sering muncul saat sudah parah. Tanda umum meliputi pembengkakan di kaki, mual, lelah, dan perubahan buang air kecil.
Kabar baiknya, gagal ginjal bisa dicegah. Kunci utamanya, kontrol gula darah, jaga tekanan darah, dan hidup aktif. Perbanyak minum air, serta hindari obat tanpa resep. Deteksi dini dengan pemeriksaan urin dan darah juga penting. Lindungi ginjal, lindungi hidupmu. Periksa kesehatan ginjal secara berkala dan edukasikan orang terdekat. Bersama, kita bisa cegah gagal ginjal lebih dini. Setiap hari tubuh kita bekerja tanpa henti. Salah satu organ penting adalah ginjal. Apa jadinya jika ginjal berhenti berfungsi? Inilah yang disebut gagal ginjal. Kondisi serius yang sering tidak disadari. Ginjal adalah organ kecil berbentuk kacang. Ia menyaring darah, mengatur cairan, dan menjaga keseimbangan. Gagal ginjal terjadi saat fungsi ini menurun drastis. Bisa bersifat akut, mendadak, atau kronis berkembang perlahan. Apa penyebabnya? Yang paling sering adalah diabetes dan hipertensi. Tapi infeksi ginjal, batu ginjal, atau obat-obatan berlebihan juga bisa merusak ginjal. Gejala gagal ginjal sering muncul saat sudah parah. Tanda umum meliputi pembengkakan di kaki, mual, lelah, dan perubahan buang air kecil. Kabar baiknya, gagal ginjal bisa dicegah. Kunci utamanya, kontrol gula darah, jaga tekanan darah, dan hidup aktif. Perbanyak minum air, serta hindari obat tanpa resep. Deteksi dini dengan pemeriksaan urin dan darah juga penting. Lindungi ginjal, lindungi hidupmu. Periksa kesehatan ginjal secara berkala dan edukasikan orang terdekat. Bersama, kita bisa cegah gagal ginjal lebih dini. Setiap hari tubuh kita bekerja tanpa henti. Salah satu organ penting adalah ginjal. Apa jadinya jika ginjal berhenti berfungsi? Inilah yang disebut gagal ginjal. Kondisi serius yang sering tidak disadari. Ginjal adalah organ kecil berbentuk kacang. Ia menyaring darah, mengatur cairan, dan menjaga keseimbangan. Gagal ginjal terjadi saat fungsi ini menurun drastis. Bisa bersifat akut, mendadak, atau kronis berkembang perlahan. Apa penyebabnya? Yang paling sering adalah diabetes dan hipertensi. Tapi infeksi ginjal, batu ginjal, atau obat-obatan berlebihan juga bisa merusak ginjal. Gejala gagal ginjal sering muncul saat sudah parah. Tanda umum meliputi pembengkakan di kaki, mual, lelah, dan perubahan buang air kecil. Kabar baiknya, gagal ginjal bisa dicegah. Kunci utamanya, kontrol gula darah, jaga tekanan darah, dan hidup aktif. Perbanyak minum air, serta hindari obat tanpa resep. Deteksi dini dengan pemeriksaan urin dan darah juga penting. Lindungi ginjal, lindungi hidupmu. Periksa kesehatan ginjal secara berkala dan edukasikan orang terdekat. Bersama, kita bisa cegah gagal ginjal lebih dini. Setiap hari tubuh kita bekerja tanpa henti. Salah satu organ penting adalah ginjal. Apa jadinya jika ginjal berhenti berfungsi? Inilah yang disebut gagal ginjal. Kondisi serius yang sering tidak disadari. Ginjal adalah organ kecil berbentuk kacang. Ia menyaring darah, mengatur cairan, dan menjaga keseimbangan. Gagal ginjal terjadi saat fungsi ini menurun drastis. Bisa bersifat akut, mendadak, atau kronis berkembang perlahan. Apa penyebabnya? Yang paling sering adalah diabetes dan hipertensi. Tapi infeksi ginjal, batu ginjal, atau obat-obatan berlebihan juga bisa merusak ginjal. Gejala gagal ginjal sering muncul saat sudah parah. Tanda umum meliputi pembengkakan di kaki, mual, lelah, dan perubahan buang air kecil. Kabar baiknya, gagal ginjal bisa dicegah. Kunci utamanya, kontrol gula darah, jaga tekanan darah, dan hidup aktif. Perbanyak minum air, serta hindari obat tanpa resep. Deteksi dini dengan pemeriksaan urin dan darah juga penting. Lindungi ginjal, lindungi hidupmu. Periksa kesehatan ginjal secara berkala dan edukasikan orang terdekat. Bersama, kita bisa cegah gagal ginjal lebih dini. Setiap hari tubuh kita bekerja tanpa henti.
diinformasikan kepada seluruh peserta webinar pada hari ini bahwa webinar akan dilaksanakan dalam waktu 20 menit lagi. Sekali lagi diinformasikan kepada seluruh peserta webinar hari ini bahwa acara akan dimulai dalam waktu 20 menit lagi. Terima kasih. Cek. Tata tertib webinar internasional. Number 1. Participants must use their full name when joining Zoom so that they can be easily identified by the comment. Pertama, peserta wajib menggunakan nama lengkap pada saat mengikuti Zoom agar mudah diketahui oleh panitia. The second rules, all participants must turn on the camera and dress appropriately during the webinar. Kedua, semua peserta harus menyalakan kamera dan berpakaian pantas selama webinar. And the next rules, during the presentation, participant voice will be turned off, but they can ask questions through the question link that will be distributed by the comment. Ketiga, saat presentasi, suara peserta akan dimatikan, namun dapat mengajukan pertanyaan melalui link pertanyaan yang akan dibagikan oleh panitia. And the next rules, participants are required to take attendance and fill out an evaluation of
the learning outcome test at the end of the activity until the participants are declared to have passed the activity. Keempat, peserta wajib melakukan absensi dan mengisi tes evaluasi hasil belajar di akhir kegiatan sampai dengan peserta dinyatakan lulus kegiatan. Participants are required to use the virtual background that has been provided. Kelima, peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan. Participants must take part in all series of the activity from the beginning to the end of the webinar. Terakhir, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir webinar. Terima kasih. Tata tertib webinar internasional. Number 1. Participants must use their full name when joining Zoom so that they can be easily identified by the comment. Pertama, peserta wajib menggunakan nama lengkap pada saat mengikuti Zoom agar mudah diketahui oleh panitia. The second rules, all participants must turn on the camera and dress appropriately during the webinar. Kedua, semua peserta harus menyalakan kamera dan berpakaian pantas selama webinar. And the next rules, during the presentation, participant voice will be turned off, but they can ask questions through the question link that will be distributed by the comment. Ketiga, saat presentasi, suara peserta akan dimatikan, namun dapat mengajukan pertanyaan melalui link pertanyaan yang akan dibagikan oleh panitia. And the next rules, participants are required to take attendance and fill out an evaluation of the learning outcome test at the end of the activity until the participants are declared to have passed the activity. Keempat, peserta wajib melakukan absensi dan mengisi tes evaluasi hasil belajar di akhir kegiatan sampai dengan peserta dinyatakan lulus kegiatan. Participants are required to use the virtual background that has been provided. Kelima, peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan. Participants must take part in all series of the activity from the beginning to the end of the webinar. Terakhir, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir webinar. Terima kasih. Tata tertib webinar internasional. Number 1. Participants must use their full name when joining Zoom so that they can be easily identified by the comment. Pertama, peserta wajib menggunakan nama lengkap pada saat mengikuti Zoom agar mudah diketahui oleh panitia. The second rules, all participants must turn on the camera and dress appropriately during the webinar. Kedua, semua peserta harus menyalakan kamera dan berpakaian pantas selama webinar. And the next rules, during the presentation, participant voice will be turned off, but they can ask questions through the question link that will be distributed by the comment. Ketiga, saat presentasi, suara peserta akan dimatikan, namun dapat mengajukan pertanyaan melalui link pertanyaan yang akan dibagikan oleh panitia. And the next rules, participants are required to take attendance and fill out an evaluation of the learning outcome test at the end of the activity until the participants are declared to have passed the activity. Keempat, peserta wajib melakukan absensi dan mengisi tes evaluasi hasil belajar di akhir kegiatan sampai dengan peserta dinyatakan lulus kegiatan.
Participants are required to use the virtual background that has been provided. 5. Peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan. Participants must take part in all series of the activity from the beginning to the end of the webinar. Terakhir, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir webinar. Terima kasih. Tata tertib webinar internasional. Number 1. Participants must use their full name when joining Zoom so that they can be easily identified by the comment. Pertama, peserta wajib menggunakan nama lengkap pada saat mengikuti Zoom agar mudah diketahui oleh panitia. The second rules, all participants must turn on the camera and dress appropriately during the webinar. Kedua, semua peserta harus menyalakan kamera dan berpakaian pantas selama webinar. And the next rules, during the presentation, participant voice will be turned off, but they can ask questions through the question link that will be distributed by the comment. Ketiga, saat presentasi, suara peserta akan dimatikan, namun dapat mengajukan pertanyaan melalui link pertanyaan yang akan dibagikan oleh panitia. And the next rules, participants are required to take attendance and fill out an evaluation of the learning outcome test at the end of the activity until the participants are declared to have passed the activity. Keempat, peserta wajib melakukan absensi dan mengisi tes evaluasi hasil belajar di akhir kegiatan sampai dengan peserta dinyatakan lulus kegiatan. Participants are required to use the virtual background that has been provided. 5. Peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan. Participants must take part in all series of the activity from the beginning to the end of the webinar. Terakhir, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir webinar. Terima kasih. Tata tertib webinar internasional. Number 1. Participants must use their full name when joining Zoom so that they can be easily identified by the comment. Pertama, peserta wajib menggunakan nama lengkap pada saat mengikuti Zoom agar mudah diketahui oleh panitia. The second rules, all participants must turn on the camera and dress appropriately during the webinar. Kedua, semua peserta harus menyalakan kamera dan berpakaian pantas selama webinar. And the next rules, during the presentation, participant voice will be turned off, but they can ask questions through the question link that will be distributed by the comment. Ketiga, saat presentasi, suara peserta akan dimatikan, namun dapat mengajukan pertanyaan melalui link pertanyaan yang akan dibagikan oleh panitia. And the next rules, participants are required to take attendance and fill out an evaluation of the learning outcome test at the end of the activity until the participants are declared to have passed the activity. Keempat, peserta wajib melakukan absensi dan mengisi tes evaluasi hasil belajar di akhir kegiatan sampai dengan peserta dinyatakan lulus kegiatan. Participants are required to use the virtual background that has been provided. 5. Peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan. Participants must take part in all series of the activity from the beginning to the end of the webinar. Terakhir,
Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir webinar. Terima kasih. Tata tertib webinar internasional. Number 1. Participants must use their full name when joining Zoom so that they can be easily identified by the comment. Pertama, peserta wajib menggunakan nama lengkap pada saat mengikuti Zoom agar mudah diketahui oleh panitia. The second rules, all participants must turn on the camera and dress appropriately during the webinar. Kedua, semua peserta harus menyalakan kamera dan berpakaian pantas selama webinar. And the next rules, during the presentation, participant voice will be turned off, but they can ask questions through the question link that will be distributed by the comment. Ketiga, saat presentasi, suara peserta akan dimatikan, namun dapat mengajukan pertanyaan melalui link pertanyaan yang akan dibagikan oleh panitia. And the next rules, participants are required to take attendance and fill out an evaluation of the learning outcome test at the end of the activity until the participants are declared to have passed the activity. Keempat, peserta wajib melakukan absensi dan mengisi tes evaluasi hasil belajar di akhir kegiatan sampai dengan peserta dinyatakan lulus kegiatan. Participants are required to use the virtual background that has been provided. Kelima, peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan. Participants must take part in all series of the activity from the beginning to the end of the webinar. Terakhir, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir webinar. Terima kasih. Tata tertib webinar internasional. Number 1. Participants must use their full name when joining Zoom so that they can be easily identified by the comment. Pertama, peserta wajib menggunakan nama lengkap pada saat mengikuti Zoom agar mudah diketahui oleh panitia. The second rules, all participants must turn on the camera and dress appropriately during the webinar. Kedua, semua peserta harus menyalakan kamera dan berpakaian pantas selama webinar. And the next rules, during the presentation, participant voice will be turned off, but they can ask questions through the question link that will be distributed by the comment. Ketiga, saat presentasi, suara peserta akan dimatikan, namun dapat mengajukan pertanyaan melalui link pertanyaan yang akan dibagikan oleh panitia. And the next rules, participants are required to take attendance and fill out an evaluation of the learning outcome test at the end of the activity until the participants are declared to have passed the activity. Keempat, peserta wajib melakukan absensi dan mengisi tes evaluasi hasil belajar di akhir kegiatan sampai dengan peserta dinyatakan lulus kegiatan. Participants are required to use the virtual background that has been provided. Kelima, peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan. Participants must take part in all series of the activity from the beginning to the end of the webinar. Terakhir, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir webinar. Terima kasih.
Tata tertib webinar internasional. Number 1. Participants must use their full name when joining Zoom so that they can be easily identified by the comment. Pertama, peserta wajib menggunakan nama lengkap pada saat mengikuti Zoom agar mudah diketahui oleh panitia. The second rules, all participants must turn on the camera and dress appropriately during the webinar. Kedua, semua peserta harus menyalakan kamera dan berpakaian pantas selama webinar. And the next rules, during the presentation, participant voice will be turned off, but they can ask questions through the question link that will be distributed by the comment. Ketiga, saat presentasi, suara peserta akan dimatikan, namun dapat mengajukan pertanyaan melalui link pertanyaan yang akan dibagikan oleh panitia. And the next rules, participants are required to take attendance and fill out an evaluation of the learning outcome test at the end of the activity until the participants are declared to have passed the activity. Keempat, peserta wajib melakukan absensi dan mengisi tes evaluasi hasil belajar di akhir kegiatan sampai dengan peserta dinyatakan lulus kegiatan. Participants are required to use the virtual background that has been provided. Kelima, peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan. Participants must take part in all series of the activity from the beginning to the end of the webinar. Terakhir, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir webinar. Terima kasih. Setiap hari tubuh kita bekerja tanpa henti. Salah satu organ penting adalah ginjal. Apa jadinya jika ginjal berhenti berfungsi? Inilah yang disebut gagal ginjal, kondisi serius yang sering tidak disadari. Ginjal adalah organ kecil berbentuk kacang. Ia menyaring darah, mengatur cairan, dan menjaga keseimbangan. Gagal ginjal terjadi saat fungsi ini menurun drastis. Bisa bersifat akut, mendadak, atau kronis berkembang perlahan. Apa penyebabnya? Yang paling sering adalah diabetes dan hipertensi. Tapi infeksi ginjal, batu ginjal, atau obat-obatan berlebihan juga bisa merusak ginjal. Gejala gagal ginjal sering muncul saat sudah parah. Tanda umum meliputi pembengkakan di kaki, mual, lelah, dan perubahan buang air kecil. Kabar baiknya, gagal ginjal bisa dicegah. Kunci utamanya, kontrol gula darah, jaga tekanan darah, dan hidup aktif. Perbanyak minum air, serta hindari obat tanpa resep. Deteksi dini dengan pemeriksaan urin dan darah juga penting. Lindungi ginjal, lindungi hidupmu. Periksa kesehatan ginjal secara berkala dan edukasikan orang terdekat. Bersama, kita bisa cegah gagal ginjal lebih dini. Setiap hari tubuh kita bekerja tanpa henti. Salah satu Good morning. Sawadeton Chow. Sabahul Khair. Selamat pagi. Ladies and gentlemen, and have a good time there. First of all, we are from Pondok Sehat Indonesia. Would like to welcome all participants in the opening ceremony of our international webinar.
Improving Chronic Kidney Disease Care, a global approach to comprehensive and integrated best care practice in 2025. Setiap hari tubuh kita bekerja tanpa henti. Salah satu organ penting adalah ginjal. Apa jadinya jika ginjal berhenti berfungsi? Inilah yang disebut gagal ginjal, kondisi serius yang sering tidak disadari. Ginjal adalah organ kecil berbentuk kacang. Ia menyaring darah, mengatur cairan, dan menjaga keseimbangan. Gagal ginjal terjadi saat fungsi ini menurun drastis. Bisa bersifat akut, mendadak, atau kronis berkembang perlahan. Apa penyebabnya? Yang paling sering adalah diabetes dan hipertensi. Tapi infeksi ginjal, batu ginjal, atau obat-obatan berlebihan juga bisa merusak ginjal. Gejala gagal ginjal sering muncul saat sudah parah. Tanda umum meliputi pembengkakan di kaki, mual, lelah, dan perubahan buang air kecil. Kabar baiknya, gagal ginjal bisa dicegah. Kunci utamanya, kontrol gula darah, jaga tekanan darah, dan hidup aktif. Perbanyak minum air, serta hindari obat tanpa resep. Deteksi dini dengan pemeriksaan urin dan darah juga penting. Lindungi ginjal, lindungi hidupmu. Periksa kesehatan ginjal secara berkala dan edukasikan orang terdekat. Bersama, kita bisa cegah gagal ginjal lebih dini. Setiap hari tubuh kita bekerja tanpa henti. Salah satu organ penting adalah ginjal. Apa jadinya jika ginjal berhenti berfungsi? Inilah yang disebut gagal ginjal, kondisi serius yang sering tidak disadari. Ginjal adalah organ kecil berbentuk kacang. Ia menyaring darah, mengatur cairan, dan menjaga keseimbangan. Gagal ginjal terjadi saat fungsi ini menurun drastis. Bisa bersifat akut, mendadak, atau kronis berkembang perlahan. Apa penyebabnya? Yang paling sering adalah diabetes dan hipertensi. Tapi infeksi ginjal, batu ginjal, atau obat-obatan berlebihan juga bisa merusak ginjal. Gejala gagal ginjal sering muncul saat sudah parah. Tanda umum meliputi pembengkakan di kaki, mual, lelah, dan perubahan buang air kecil. Kabar baiknya, gagal ginjal bisa dicegah. Kunci utamanya, kontrol gula darah, jaga tekanan darah, dan hidup aktif. Perbanyak minum air, serta hindari obat tanpa resep. Deteksi dini dengan pemeriksaan urin dan darah juga penting. Lindungi ginjal, lindungi hidupmu. Periksa kesehatan ginjal secara berkala dan edukasikan orang terdekat. Bersama, kita bisa cegah gagal ginjal lebih dini. Setiap hari tubuh kita bekerja tanpa henti. Salah satu organ penting adalah ginjal. Apa jadinya jika ginjal berhenti berfungsi? Inilah yang disebut gagal ginjal, kondisi serius yang sering tidak disadari. Ginjal adalah organ kecil berbentuk kacang. Ia menyaring darah, mengatur cairan, dan menjaga keseimbangan. Gagal ginjal terjadi saat fungsi ini menurun drastis. Bisa bersifat akut, mendadak, atau kronis berkembang perlahan. Apa penyebabnya? Yang paling sering adalah diabetes dan hipertensi. Tapi infeksi ginjal, batu ginjal, atau obat-obatan berlebihan juga bisa merusak ginjal. Gejala gagal ginjal sering muncul saat sudah parah. Tanda umum meliputi pembengkakan di kaki, mual, lelah, dan perubahan buang air kecil.
Kabar baiknya, gagal ginjal bisa dicegah. Kunci utamanya, kontrol gula darah, jaga tekanan darah, dan hidup aktif. Perbanyak minum air, serta hindari obat tanpa resep. Deteksi dini dengan pemeriksaan urin dan darah juga penting. Lindungi ginjal, lindungi hidupmu. Periksa kesehatan ginjal secara berkala dan edukasikan orang terdekat. Bersama, kita bisa cegah gagal ginjal lebih dini. Setiap hari tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Chief Executive Officer Pondok Sehat Indonesia, Mr. Biandwi Ananda and Mr. Aprianto Guntur Irawan. Yang kami hormati, Chief Executive Officer Pondok Sehat Indonesia, Bapak Biandwi Ananda dan Bapak Aprianto Guntur Irawan. And honor all international webinar speaker, Assistant Professor Dr. Sanglar Polnok, RN from Thailand. Yang kami hormati seluruh pembicara webinar internasional. Yang terhormat Asisten Profesor Dr. Sanglar Polnok, RN dari Thailand. And the Honorable Rozaina binti Osman, RN BNSC Post Basic Renal Nursing, MNSC from Malaysia. Yang kami hormati Rozaina binti Osman, RN BNSC Post Basic Renal Nursing, MNSC from Malaysia. And the Honorable Nurse Mustaqimah SKep MKep SPKep AN from Indonesia. Yang kami hormati Nurse Mustaqimah SKep MKep SPKep AN dari Indonesia. And the Honorable Dr. Ali Ahmed Sehata MD MRCP MBA from Mesir. Yang kami hormati Dr. Ali Ahmed Sehata MD MRCP MBA dari Mesir. And the Honorable Apoteker Diga Albrian Setiadi S.Pharm M.Pharm from Indonesia. Yang kami hormati Apoteker Diga Albrian Setiadi S.Pharm M.Pharm dari Indonesia. And all the committee and parties who collaborate in our event and all heavy international webinar participants. Yang kami hormati seluruh panitia dan pihak yang telah bekerja sama dengan kami dan seluruh peserta webinar internasional yang berbahagia pada hari ini. Praise and gratitude. Let us praise the person of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given a health and opportunity to all of us so that today, Saturday, May 24, 2025, we can carry out international webinar activities by Pondok Sehat Indonesia with the term Improving Chronic Kidney Disease Care, a global approach to comprehensive and integrated best care practice in 2025. Puja dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga hari ini Sabtu 24 Mei 2025 kita dapat melaksanakan kegiatan webinar internasional oleh PT Pondok Sehat Indonesia dengan tema Improving Chronic Kidney Disease Care, a Global Approach to Comprehensive and Integrated Best Care Practice in 2025. Salawat and salam may be devoted to our great Prophet Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam and his family and friends who have brought us from the real of Jahiliyah to the bright light of Nur Islamiyah that we feel today. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam terang benderang Nur Islamiyah yang kita rasakan pada hari ini. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nahrul Hayati dan rekan saya. And my name is Putri Andini. Kami akan memandu rangkaian acara kegiatan hari ini sampai dengan selesai. And ladies and gentlemen, to open this event, let us together say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And ladies and gentlemen, the next program is Singing Indonesia Raya. Ladies and gentlemen, the audience in our Zoom room ask for perfect attitude. Well, all of participants of this webinar whom I love, before we continue to the material session, for the first, we will take picture together. For the participants are welcome to on camera and give your best smile today. Para peserta webinar, sebelum kita memulai sesi materi, kita akan mengadakan foto bersama terlebih dahulu. Untuk para peserta dipersilahkan on kamera dan berikan senyuman terbaiknya di hari ini. Boleh dipandu ya, Kak? Boleh, Kak, silahkan. Oke, baik. Silahkan on kamera terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Kita akan mengambil gambar. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi ya, Kak? Boleh, Kak, silahkan. Oke. 3, 2, 1. Baik, sudah cukup, Kak, ya sepertinya. Sudah cukup. Kita lanjut ya, Kak? Baik. Well, dear all webinar participants, for the next, we follow the delivery of the first season material. The first material on evidence-based nursing practice guidelines and case studies for improving the quality of care in patients with chronic kidney disease receiving dialysis in Thailand, which will be delivered by Assistant Professor Dr. Sanglar Polnok RN from Thailand. Yang kami hormati. Dan yang materi selanjutnya, kita ikuti materi penyampaian sesi pertama, materi tentang evidence-based nursing practice guidelines and case studies for improving the quality of care in the patient with chronic kidney disease receiving dialysis in Thailand, yang akan disampaikan oleh Asisten Profesor Dr. Sanglar Polnok RN dari Thailand. And the second material on holistic palliative care nursing in dialysis patient
Bridging Medical, Psychosocial, and Spiritual Needs, which will be delivered by Rozaina binti Osman, RN, BNSC, Post-Basic Renal Nursing, MNSC from Malaysia. Materi yang kedua tentang Holistic Palliative Care Nursing in Dialysis Patient, Bridging Medical, Psychosocial, and Spiritual Needs yang akan disampaikan oleh Rozaina binti Osman, RN, BNSC, Post Basic Renal Nursing, MNSC dari Malaysia. And the third material on implementation of caring and nursing care in children with chronic kidney disease, which be delivered by Nurse Mustaqimah, SKEP, MKEP, SPKEP, AN from Indonesia. Dan materi yang ketiga tentang implementation of caring and nursing care in children with chronic kidney disease yang akan disampaikan oleh Nurse Mustaqimah, SKEP, MKEP, SPKEP, AN yang dari Indonesia. Dan tentunya penyampaian 3 materi kali ini akan dimoderatori oleh rekan kami yaitu Siti Restiana SPD, dan izinkan kami untuk menyampaikan CV beliau terlebih dahulu. Nama Siti Restiana SPD, pendidikan terakhir S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Indraprasta PGRI. Pekerjaan saat ini sebagai guru di SDN Sepatan 4. Dan kita sambut, ini dia moderator kita, Siti Restiana SPD untuk memandu jalannya presentasi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to our international webinar titled Improving Chronic Kidney Disease Care, a Global Approach to Comprehensive and Integrated Best Care Practices. And thank you so much for joining us today. Whether you're tuning in from home, the office, or anywhere around the world, we're thrilled to have you with us. Meet me again, Resti, and I'll be your moderator for this session and the following 2 sessions. This webinar is part of our commitment to promote better health awareness and provide valuable information that empowers individuals to make healthier lifestyle choices. Before we begin, a few quick reminders. This session will last approximately the 1-hour session is divided into 2 parts. The first part will be a 45-minute presentation by the speaker, followed by a 15-minute Q&A session. And for our audience, please feel free to drop your question by the Google Form link that we'll share in the Zoom chat. And maybe if you want to ask the speaker directly, you can use the raise hand feature. And don't forget to stay until the end for some important takeaways and announcements. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai sesi yang pertama, ada beberapa informasi atau pengingat singkat, yaitu yang pertama, sesi ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam yang terbagi dalam 2 bagian. Bagian pertama adalah presentasi dari pembicara selama 45 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit. Untuk para peserta, ketika telah memasuki sesi tanya jawab, silakan tuliskan pertanyaan Anda melalui link Google Form yang akan kami bagikan di kolom chat Zoom.
Atau jika Anda ingin bertanya secara langsung kepada pembicara, Anda bisa menggunakan fitur raise hand atau fitur angkat tangan. Dan jangan lupa untuk tetap bersama kami hingga akhir sesi karena akan ada informasi penting dan beberapa hal menarik lainnya. Now that we've set the stage for the first discussion, let's move into the core of our session. Evidence-based nursing practice guidelines and case studies for improving the quality of care in patients with chronic kidney disease receiving dialysis in Thailand. Chronic kidney disease, or CKD, continues to pose significant healthcare challenges worldwide, and Thailand is no exception. With the rising number of patients requiring dialysis, ensuring high-quality, evidence-based nursing care has never been more critical. In this session, we will explore how research-backed guidelines and real-world case studies are being used to improve patient outcomes and enhance the quality of nursing care. We'll look at how theory meets practice, how nurses can apply structured, evidence-based strategies in day-to-day clinical settings, especially when caring for dialysis practices or patients. So get ready to dive deep into a session filled with valuable insights, practical application, and inspiring stories from the field. But before I invite our speaker to begin the session, let me give you a little sneak peek. Our speaker is from Thailand and currently works at Faculty of Nursing and Allied Health, Donburi Rajabat University, Tambon Bangpla, Bangpli District, Samut Prakan Province, Thailand. So let's welcome our amazing speaker, Assistant Professor Dr. Sanglar Polnok RN. Hello. Hello. Can you Good hear me morning, well? Professor. Yes, I can hear. Morning. I Yes. can hear you. Hello, Swadika in Professor. Good Thailand. morning. Yeah, we have to Swadika in Thailand. Sawadee Good morning, Yeah, Professor. How are you today? yeah. I'm fine, but a little bit sleepy because I need to wake up to prepare myself to speak today. All Oh, right. but Thank you so much for joining us today, Professor, for giving us your time and for being here on your weekend. okay. Prof? Actually, Yes. so I can start my session now. Um, Wait, Professor, sorry. I want to ask to you before we start the session. Okay, Professor, if I may ask, what are you currently working on? Are you involved in any research or other activities at the moment? If possible, would love to hear more about it, Professor. Actually, I am the former registered nurse, RN nurse for 12 years in surgical department. A long time ago when I'm first working for 12 years, and then I moved to come to be a lecturer of surgical. The surgical part of my is my expertise in adult nursing, and then I have experience of teaching the student even in the theory, and also I have to take my student to practice in the hospital in the field or fields of Wow. Thank you so so yeah, much for the sharing, Professor. All right, Prof, are you ready for the presentation? yeah, yes, Okay, I'm Professor, without further ado, the floor is yours. Thank you. yes, thank you. So I will start to my section now. I Yes. will share the document by myself, and I just a little bit document of my document or material. You call the material. This morning I'm already just a little bit edit, and then I'm post it in the what is that, the chat, that you can download it. If you want to see, I already posted in the chatting, and then you can download more. This section, I set my time for 45 minutes. Okay, we'll start from here. Uh,
first of all, I have to say that it's a good opportunity of me that come and to be the speaker to all of you. I'm sorry that a lot of people join this conference. 637 now is moved up, so maybe nearly 800 after that. And I have some group of the nurse from Thailand. They want to be joined. Come from Puchinarat, Pisarulok. Can you lower your mask, Kun Somsak? You will see that one from Puchinarat, Pisarulok. It is the former place that I took my student to practice over there. And today they come 4 of them, right? คุณสมศักดิ์4 คนใช่ไหมคะ Stay together. You can turn on your microphone. Yes. Professor, we can meet and join to your friend after your give the presentation. Okay. No, I just want to invite him here. Okay. He is my former student, my alumni student. And okay. Head. Okay. Okay. Hello, Dr. Sangla. My name is Songsak Jamapan from Puchira Pisarulok. I happy to join webinar today. Thank you. And he will help me if I have some question come and ask me. Sometimes I have to ask me to help me. ช่วยตอบ ถ้ามีคำถาม It's okay. I will start the section now because I'm afraid that I will not have time enough. So I will share my document from here. Wait a minute. Optimize video clip share sound. Okay. Screen and share. Wait a minute. Do you see my PowerPoint now? Yes, Professor is already show in the Zoom. Okay. I use Canva to edit it. And then I will start from the first one here. Okay, clear picture, right? My topic is very long. Evidence-based nursing practice guidelines and case studies for improving the quality of care in patients with chronic kidney disease. After that, we will call CKD to short it, who receiving dialysis in Thailand. Okay, come to the first of the PowerPoint. That is, I just want to be fast review about the CKD. The CKD is a condition that kidney is damaged and it's no longer adequately remove fluids and wastes from the body or cannot maintain proper levels of kidney regulated chemical in the bloodstream. So we call CKD. And then the damage is persistent to the kidney that can worsen over time. So sometimes they have state of the CKD. It can be moved from 3 to 4 to 5 because it's more worse. And for main cause of CKD are diabetes mellitus, hypertension, and the other two is come from the kidney itself is glomerulonephritis and polycystic kidney disease. I think it's around the world maybe 4 of this cause similarly. And then we divide the CKD into 5 states. State 1 and 2 mean is have early chronic renal insufficiency. If the symptom is just minimal, and the blood and urine test indicate some kidney dysfunction. I think these states, most of them are accidental found from the screening health, and then they found it.
From the stage 3 and 4, we call advanced chronic renal insufficiency, that it's more likely to have more symptoms and show the symptoms, and the patient will know now that they have. And blood and urine tests show increasing dysfunction. The last stage that we want, that we don't want them to go to the last stage, that is stage 5, or we call end-stage renal failure, ESRD, or you can say end-stage renal disease, up to you, the same meaning. Typically show a variety of symptoms and extreme kidney dysfunction. But we can divide to sub of the state, like they have stage 1 from, how can we state it, from GFR equal 90 to more than GFR, we call stage 1. For stage 2 is just 60 to 89. For stage 3A, that is sub of the stage 3. 3A is 45 to 69 GFR. Stage 3B, 30 to 44 GFR. Stage 4, 15 to 29. And stage 5 is less than 15 GFR. I'm quote the source already. Then we come to see, oh, I'm sorry, it's the upper level is like hiding. Wait. I have to, okay. The treatment for this type of CKD patient, they divide to many treatment. Most of them commonly is frequently used is hemodialysis. And hemodialysis need to do it 3 times a week. For average of 3 to 4 hours for dialysis run, or sometimes is up to 6 hours. It depends on what? Depends on the type of dialysis they use and their currently physical condition of the patient. If they have a lot of waste, maybe it's 6 hour need to withdraw of them. And if they want to begin to have hemodialysis, the patient need to insert 2 needles into patient's vein, or we can call that one is an access site. And the patient keep it with themselves with the carefully, the most seriously carefully of these 2 needles with themselves when they go back to home. And that is the nurse have to tell them how to take care of that. And they have after that, non time of the patient don't need to stay at the hospital all the time. Just visit in the morning and then go back on the evening or the night. They will have the dialysis. Go to the dialysis machine, and then the process like this. The dialysis circuit consists of plastic blood tube, a 2-compartment filter known as dialyzer, or artificial kidney. We can call this artificial kidney at the time that they do the dialysis. And then a dialysis machine that can monitor and maintains blood flow and administer dialysis. And they have a chemical bath used to draw waste products out from the blood. And once the patient blood is inside the dialyzer, excess fluid and toxins are pulled out of the bloodstream and into the dialysis compartment where they are carried out of the body. In the same time or at the same time, electrolytes and other chemicals in the dialysis solution move from the dialysis into bloodstream. Then the good blood or the purified blood of the patient, which has chemical balance
is come back, return to the body of the patient. That is the step of how to do the hemodialysis. So I will show the model of this hemodialysis. Here, this one is two needle insert here, two artery, one artery, vein, the big one. And then we start from here. They open this one and artery blood from the patient enter the dialyzer. And they have pump blood to this filter, this one. To the dialyzer here, the dialyzer remove waste product from blood in the filter. They not mix blood here. At the same time, not mix blood because they have filter. This one, at the same time, the fresh dialysis fluid come from this side, from the machine, from the machine, and come to this filter also. They pass the blood from the patient pass from the upper side to the lower side, but this dialysis fluid come to from down to up. And then they exchange, they have pour inside and then exchange. And then after that, after they have a waste and extra fluid, they drop here out from the patient body. This one, the blood that already exchanged, the worst thing too. Now they have, we can call that is a good blood or purified blood is returned to the vein to the patient. That is the circuit of that. Then you can watch the video that I think is make you more understand. It's very short. If you didn't have, Renal replacement therapy options. Hemodialysis is the process of cleaning the patient's blood outside the body. The blood is routed through a dialyzer to clean it and is then returned to the patient. The process is controlled by a hemodialysis machine which, amongst other things, pumps the blood and dialysis fluid around the circuit, adds in an anticoagulant, removes excess fluid, and regulates the entire cleaning process. The dialyzer comprises a large number of capillary-sized hollow fibers. To remove the toxins, a special dialysis fluid is added into the filter and bathes the fibers. The blood flows into the fibers. Metabolic toxins, urea, and other small particles pass through the membrane of the hollow fibers and are thus filtered out of the blood. By contrast, vital substances and blood cells are held back due to the small size of the pores. At the same time, excess fluid is removed from the patient's body. The transfer of metabolic toxins through the membrane into the dialysate is based in part on the principle of diffusion. So what form does the treatment take? Hemodialysis is usually carried out in a dialysis center. Patients first undergo an operation to implant a shunt between an artery and a vein in the lower arm, which provides access to their blood. Hemodialysis is usually performed 3 times a week and takes 3 to 6 hours. Of the treatment. Thanks to industrial production techniques, it is now possible to manufacture dialyzers that exhibit high cleaning performance in large numbers. State-of-the-art dialysis machines monitor patients to ensure critical conditions can be detected and treated at an early stage. Fresenius Medical Care, creating a future worth living. Thank you so much. They make a very good. How can I move to the next one? That kind of hemodialysis already finished to review for you. The second treatment that always use it is peritoneal dialysis. Some patients that need this type. And it's very simple. They use peritoneal. That is because lining of the abdomen acts as the blood filter.
And the catheter is surgical inserted to the patient's abdomen. One type of peritoneal dialysis is continuous ambulatory peritoneal dialysis, or we call in short CAPD, a continuous treatment that is self-administered and requires no machine. So the one who took care of this is the patient. During treatment, the catheter is used to fill the abdominal cavity with liquid dialysis. And then the waste products and excess fluids move from the patient's bloodstream into the dialysis solution. And after that, waiting period may start from 6 to 24 hours, depend on the dialysis and the use and the waste fill in the dialysis drain from the abdomen. So the hours depend on them to clean dialysis. See the picture. Oh, sorry. Watch this video in short, just one. Renal replacement therapy options. An alternative to hemodialysis is peritoneal dialysis, which most patients carry out themselves, either at home or at work. This type of therapy uses peritoneum as a natural filter. It has similar attributes to the artificial filter used in hemodialysis. Its pores allow the passage of certain substances while retaining others. A sterile dialysis solution is introduced at regular intervals into the abdominal cavity through a permanent catheter. This solution absorbs waste products such as urea and creatine from the blood and removes excess water. After a time, this fluid is drained and replaced by fresh solution. There are two methods of treatment for peritoneal dialysis. During continuous ambulant peritoneal dialysis, CAPD, patients change the dialysis solution themselves 4 to 5 times a day. No special equipment is needed to change the bag. Automated peritoneal dialysis, APD, uses a programmable machine or cycler that controls the volume, filling, dwell time, and drainage of the solution. Fresenius Medical Care, creating a future worth living. Thank you for this script. Oh, come back. Then the last, we already have two types of the treatment. The last type, that is kidney transplantation or KT, that is a surgical implanting a functioning kidney, mean kidney that has function, it still have a good function, known as a graft from a brain dead organ donor, or we can call a cadaver transplant. From the brain dead is called cadaver transplant. Or from a living donor, some living donor, like a son give one of the kidney to the father, something like that. So he has one left, and the father will have a new functioning kidney one. Patients who do not have a living donor register will register with UNOS. Is one of the institutions who take care, place the patient name on the wait list for a cadaver kidney transplant. And how they choose the first one who have it, they have the list, and then kidney availability is based on the patient's health status. It just define when they have a new kidney in transplanted, the patient deceased kidneys may or may not have to be removed, depend on the circumstance surrounding the kidney. Mean that the old kidney may not need to remove out, but add a new one too. A regimen then after that, when they have a transplant already, a regimen of immunosuppressive or anti-rejection medication is required after transplantation surgery. Okay.
come back. Now I will move to Thailand situation now of CKD. I have 25 minutes left. CKD prevalence among adults run as high as 15.5%, which receive KRT. KRT is kidney replacement treatment, including KT, HT, and PD. I hope that you will know KT means kidney transplantation, HT hemodialysis, PD peritoneal dialysis. So I will speak with them. KRT with the patient who needs the patient with sick need to treat like this had risen from nearly 101,000 patients in 2016, and in 2020 they increased the number to nearly 180,000 patients. So it's more and more, not decrease, it's upscale. KRT has limited access and the capacity for KT. So the vast majority of treatment nowadays is hemodialysis and peritoneal dialysis. Several strategies can delay the progression of CKD to end-stage kidney failure by combining pharmacological and non-pharmacological management. So we can call that multidisciplinary to how to treat, how to make the delay the progression of CKD from 3, 4 to 5. Let me see. This is a statistic in Thailand. You see, compare. This is overall number of patients who has GFR less than 60 CKD, but divide to men and women. Women have high number than men. I will start with this academic paper talk about the role of hemodialysis nurses in the care of patients with chronic kidney disease and anemia undergoing hemodialysis. This group of nurses, they write it. The name is Arisara and Rungrudi. Let me see. I just cut something that important of this paper. They talk about the important significant complication of this group of CKD is anemia. Because anemia come from what? Come from when the kidney not good anymore, and then they will increase GFR decline to less than 60 GFR less than 60, which reduce in erythropoietin production. So this group of CKD need to erythropoiesis stimulating agents and iron supplements or blood transfusion for treatment. First of all, when they want to access, they have to access as the nursing process. So first of all, they have to access blood testing of this group of CKD, and they make access for microcystic anemia, normocytic anemia, and macrocytic anemia into 3 groups. Transferrin, serum ferritin, hemoglobin typing, test from stool occal, absolute retinocyte count, test from serum vitamin 12 and serum folate. After that, they know how severe of anemia of this patient. Then they will treatment for this group by use 3 types that I already said here. That is just the model that we use today in Thailand. Move to the first of the evidence-based nursing practice, number 1. I cut the paper for you here. You can search it more by yourself. It's free for access. This is conducted in 2021
year 2021. Can a multidisciplinary approach slow renal regression in CKD patient? That is the focus on multidisciplinary approach. Team of the Thai nurses and a lot of they have physician, they have pharmacist. Move to here. I'm concluded for you. Divine to the method they use. Intervention using a Jumpy model. Jumpy is one kind of flower here in Thailand. And the result start from this side. They use RCT, randomized controlled trial, to conduct this result. That is the strongest one. They include the patient aged more than 18 in the state 3B CKD, just this state. Just this state, from this state and up to 4 and 5, two of them. Based on in the, what is that, KDIGO is like criteria of them. Just take a look into inside the paper and then you will know. Two groups of the patient include, the first group is intervention, 166 patient. For the control group is 98 patients. Then the Jumpy model, what is that? Jumpy model consists of four principal systems as follow. That is one. The delivery system, the clinical information system, the physician support, and finally the self-management support system empower patients. Come to the detail of each of the principal systems they use. The delivery system is a healthcare system for individual patients in which treatment is administered by internists, registered nurse, and pharmacists, three of them, three of this group. And the clinical information system will provide updates and systematic clinical evidence for the patients and care team. So everyone will know the same page. Go to the same page, know the information of that, the clinical information. For this one, the principle is the decision support. This system encourages decision-making through the exchange of ideas among patients. And finally, the self-management support system empower patients by employing the specialist nurse and expert patients to facilitate self-monitoring and self-efficacy. Because the patient will be the one who take care of themselves. Lastly, they perform this research at the OPD outpatient setting with 6 steps: clinical information, evaluate and support. 2, self-management support. They have someone who take care like the clinical information, evaluate and decision support by special nurse. 2nd, self-management support by expert patients and pharmacists because it's involved with medicine. 3, decision support by internists. 5, appointment and follow-up by special nurse. 5, the medication by pharmacists. And the last 6, self-management support by patients and caregiver. Then the result we show here, they can slow renal progression in patient with up to state 3B CKD, and they use multidisciplinary approach. After 3 months, the mean differences of GFR from baseline and proportion of patients with GFR decline greater than 4 cc per hour. That is good. One state. They can move to one state up to. Okay,
they have a lot of detail. I have 15 minutes left. The second of the evidence-based nursing practice, number 2, is economic evaluation of an integrated care program compared to conventional care for patients with chronic kidney disease in rural communities of Thailand. It is focused in rural community. They have a lot of team researchers. Then I will conclude for you here the method of this. They focus on cost utility analysis following Thailand's health technology assessment guidelines. And they have pattern to group to use compare. The first group is a patient level data from clinical trial. They get the data from this group, this type group between 2011 to 2015. That is set for the compare group. And then another group is the integrated care program. Sorry, I'm confused. This group have integrated care program. And another one is clinical trial 2, that is use subsequent prospective cohort study conduct between 2016 to 2019, level 3 to 4 KCD. Then the integrated care program consists of what? That is how they use the intervention. They have a collaborative team between MDCT, it means 1 or 2 general practitioner, a CKD nurse manager, 1 to 2 pharmacists, a nutritionist, a physical therapist, because some of the patients need physical therapists. And at a district hospital, this level, a CCN community kidney, community, I don't know this one, I forget it. Community CCN, community care nurse, someone in the rural area, the rural hospital team at. Okay, and then this team will provide key education activity to patients by live demonstration, how to take care of yourself, include basic knowledge and treatment and optical diets. Meaning is appropriate protein intake, salt restriction diet for DM, and then the adherence to prescribed medications and proper daily exercise from the physical therapist, avoidance of over-the-counter painkillers, don't use painkiller much, and nephrotoxin and herbal medicine, so it comes from the pharmacist. Then they have home visit. They have this one is for education, patient education. This one for home visit by CCN team that I'm said in the sub-district here. Comprised of community nurse from sub-district health center and village health volunteers from each village come to visit at home. And during home visit, this team will collect information on 7-day diet record and measure blood pressure and encourage keep doing activity as they already known from here. So they are very good team. Then look at the results of this research. The integrated care program they show that dominant result with 180 quality adjusted life years gain with less lifetime cost, use less money. It being cost effective almost 100% of the time of early possible, both in terms of age and state
it could save about 7% of the Thai government's total health expenditure, or 205 billion Thai baht over 5 years. That is good. You don't need to spend a lot of money to it. Less money is better. Move to the next picture that we show you. Oh, 9 minutes left. My God. This one will show what? You see here, years spent in each health state. You see here, this is integrated group, intervention group. They have lifespan more. This one is conventional care. So the lifespan is more than 25. And for the cost living here, integrated care have decreased the total baht to use, total money to use, less than this conventional care. That is good. Move to the next evidence. Number 3, I have 7 evidence. Effective. This one focus on health literacy to enhancing knowledge, self-management, behavior, and clinical outcomes. So move fast. Like that. Quasi-experimental use for this 2 group people stage from 1922 to 2020 to 2023 year. Participant stage 3 to 4. The first group experimental in number is 25, and for the control group 27. Receive usual care. Data correct at 12-week program. So the program is conduct for 12 weeks. The health literacy enhancing program include easy to read health material. They give the material that easy to read by themselves. PowerPoint slides cover 3 topics, blah, blah, blah here. And then an infographic of CKD diet. Print and give to the patient, the participant, for use at home. So 2 short video featuring real life story from 2 participants was shown to be like for them to know from the other patient by themselves. So 2 short video we give to them. Live stickers used as the teaching aids and communication tools via the live chat application, and decide to cute cartoon characters to pursue them to do. Finally, they have the result that CKD, score of CKD knowledge in the group of experiment group. Experiment group have high score of CKD knowledge and self-management behavior and better average estimated glomerular filtration rate, and had lower systolic blood pressure and diastolic blood pressure. That's all they got from that side. This graph will show that this is money spent for annual budget for conventional care. After that, the use integrated care is decreased here. Number 4 of evidence-based nursing practice. This one is focused on community health nurse use telehealth care program on the self-management and quality of life in PD patient. This one, they use quasi-experiment to group the same to group people's test. 52 CKD divided into intervention, 26, 12 weeks of CHNTC program, and comparison group that have usual care number of the patient is 26. Data correct here, health information, the PD, self-management scale, and kidney disease quality of life short form. And then this one is to the phase of that intervention. They have 2 treatment. The first one is the community health telecare program
that need 3 phases. The first phase of the first week, 90 minutes face-to-face educational and counseling session delivered by nurse researcher. The second phase of week 2, self-management practice at home and follow up with support and monitoring via phone once a week and mobile application once a month provided by the researcher and PD nurse. Third phase of week 12, 1 hour face-to-face reflection and evaluate section. So they come visit and then stay at home here, use use internet, and then the last come back and see one together. During that time of week 1 to 12, they use telehealth application to provide via web and Android application as the media of monitoring PD treatment, provide self-management support and communication. Who do it? PD patient and their caregiver will use this application. Then the result found that greater improvement in overall self-management, improvement in several domains of quality of life. Quality have 4 domains, so of that they have improving. This design is quasi-experimental. Come to another one. That is case study. I found just one. Number 1, that is study about life experiences of Thai patients with end-stage renal disease receiving continuous ambulatory peritoneal dialysis. Kun Rattiya Thong-on, who this one is dissertation. I cut for you. What happened this one? I gotta do something. They use hermeneutic phenomenology, that is qualitative type method to use it. The participant, 28 Thai patients with ESRD received CAPD for at least 6 months, include to this group, and data obtained are what? Health information, the PD self-management scale, and kidney disease quality of life chart form. They use in-depth semi-structured interviews to collect data from 2019 to 2020 and use how to the analysis. They use Van Manen approach and Lincoln and Cuba. After that, when they analyze data analysis, they got 5 teams come up. The first team is life space, mean home as the best hospital. See, they stay at home. So it's the best hospital because they have to take care of themselves there. Live body, new normal, and feeling of emotional suffering. Live time to make decision for action and spending the most time on treatment every day by themselves. Live relation. They have having difficulty communicating treatment plans with healthcare providers, receiving family encourage and care, having a sense of closeness to the friend and relying on Dharma. Dharma is Dhamma, is from religion, Buddhist religion. And living CAPD is extension of life method. I didn't know that if they do the CKPD well, and then they can have long life. Number 5 of evidence is just survey researches about the quality of life and willing to pay for receiving hemodialysis or not in Thailand. For the conclusion for you, the method is used cross-sectional study. Total of participants is 102. Evaluate what? Evaluate quality of life. This one is kind of questionnaire they use.
And the other one that they access is willingness to pay for receiving hemodialysis. And the last one is factor influence. Quality of life. I have my time out. It's nearly finished. Factor influence for quality of life. And then the result found that quality of life among these study patients was slightly higher than report in Thai patients with low hemoglobin level. They compare group. A variety of variables were factors that affect quality of life include serum albumin, hospitalization, how long that they stay, or frequent to go to a hospital, age, urine output, and hemoglobin level. Number 6 is about quality of life again, because quality of life show everything. Who is suffering from chronic kidney disease in the clinic Thailand? They used cross-sectional study for conduct 285 58 CKD to join. And then they used this questionnaire of CKD quality of life SF 1.3 to collect the 3 components of physical component, mental component, and kidney disease component. The results show that employed CKD patients had better quality of life domain compared to unemployed. No income tend to have a poorer PCS and MCS than those patients who have an income in more than 10,000 baht a month. 3A CKD state patients have a good MCS compared to 5 CKD state patients. Move to the last one, evidence-based number 7. Focus on self-management intervention to improve quality of life in CKD patients. But this one uses a scoping review by use systematic review and meta-analysis of that. Use the word to search chronic kidney disease, self-management intervention, and quality of life. Then they found a lot of journals published talk about this term that they search. 17,000 study, but finally after they exclude that one is not related to their focus, then just 23 study fulfill out their inclusion criteria, and they use quality assessment data here, critical appraisal skill program, and mixed method approach. Then they found that self-management intervention lead to improving in diet quality. Meaning if you have diet quality good, properly, and then they have self-management. Psychological health, health-related quality of life, self-management behavior, and physical and biochemical marker in patient with CKD. Not least intervention, multidisciplinary approach, and virtual care were found to be effective in enhanced self-efficacy and quality of life. If you have high self-efficacy, you will get quality of life, more quality of life like that. I finished all of my, why I cannot move, of my presentation. So, okay, it's time to Q&A now. Thank you so much, Professor, for the presentation. Hopefully that knowledge delivered by you can be useful for all of us. Thank you. Professor, sorry, before we move on to the Q&A session, I'd like to inform our audience that we have a special guest joining us today. This guest happens to be a friend of Professor Sanglar.
would like to greet them first. May I kindly ask if you're able to join us here? Baik teman-teman, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab di webinar kita pada hari ini, saya akan menginformasikan bahwa kita akan sapa terlebih dahulu salah satu peserta kita pada hari ini yang berasal dari Thailand, dan beliau beserta tim adalah teman dari Profesor Sanglar. So, kakak panitia, apakah sudah bergabung peserta yang akan kita sapa? May I check if our guest from Thailand has already joined us on Zoom? Hello, good morning, nurse. Have you joined? Yeah, you already Can you come hear here. my voice? Hello. Somsak, she hello you. Say greetings to all participants in our webinar today, nurse. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, thank you so much for joining us today. Okay, nurse, can you please to introduce yourself? Maybe like tell us your name, your job or profession, and sharing your experience in Thailand. Hello, my name is Songsak Japmapeng. I come from Puchinirat Hospital in Thailand. I work Puchinirat. Puchinirat. I ตำแหน่งอะไรครับ registered nurse special. Iเป็นเนอร์ในฟิลไหนครับ Yes. I feel works surgery Wow. surgery departments and Surgery department. All right. Maybe for your team, can you say hello for our audience? Yeah, everyone. Hello, good morning. I'm Pasunan Gelsinang. I'm a nurse in nephrology unit. I'm an hemodialysis and peritoneal dialysis nurse. All right. Thank you so much, Nurse Samsak Jumpapang and Nurse Kurawan Sewijai for the information that you shared to all of us. I hope we can continue to share knowledge and meet again in the future opportunities. I wish you and your team good health, nurse. Yes, thank you. Yeah, thank you so much. Nice to see you and your team. Goodbye. And yes, and nice to meet you. Goodbye. I can say that Gujarat Hospital is the biggest one of the north in the Pisarulok province, the biggest Wow. one. Oh. Yes. And it's government hospital. So sometimes if you want to, mean that Indonesia team want to visit their hospital, they will welcome you to visit. And they have got a good hemodialysis unit, right? Yes. Yes, to have have a lot of best practice of them. They improve because I ever been there to practice there. They have a good practice to take care of the patients in Thailand now in Pisarulok province. And the good news that in Thailand, almost of the patient can have hemodialysis without paying anything, right? Now today, because Thai government they provide the cost all of the cost depend on the government now. So every of CKD who need hemodialysis or PACD, they can have it with free. Wow, that's really amazing. I'm honored to meet you in Zoom, nurse and doctor. Okay, Prof. Now we can move to the Q&A session. And
And I will remember again for the audience, if you guys want to ask question, you can use the raise hand feature to ask the professor directly or submit your question by the Google form link that we share in the Zoom chat. Prof, I would like to remind the audience again using Indonesian language. Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab teman-teman untuk seluruh peserta webinar. Jika ingin bertanya secara langsung kepada profesor, Anda bisa menggunakan fitur raise hand atau fitur angkat tangan, atau bisa juga menuliskan pertanyaan pada link Google Form yang telah dibagikan di Zoom chat. Alright, Prof, we will start with the first question. Do any of you guys want to ask the professor directly? Please use the raise hand feature. Welcome. Ayo teman-teman, apa ada yang ingin bertanya secara langsung kepada profesor? Because those who ask directly will receive a voucher award, maybe for free to join our webinar in next event or next month. Come on, guys. Okay. We have the conference again on the June 1. Yes, that's right. Okay, if there are no direct question, I will proceed to read the one submitted via the Google Form link provided in the Zoom chat. Alright, Prof. We have 2 questions from Muhammad Dafiq in Sidoarjo, but I'll read the question one by one. And the first question is, taking into account the PD-first policy and the recent changes in Thailand's universal coverage scheme that allow patients to choose between hemodialysis and peritoneal dialysis, how do the latest evidence-based nursing practice guidelines optimize the management of electrolyte imbalance and metabolic acidosis, which are common complications in dialysis patients? Is the question clear, Professor? No, it's too long. I'm not. I cannot chat up. You talk about hemodialysis patient and peritoneal dialysis. How do the latest evidence-based nursing practice guidelines optimize the management of electrolyte imbalance and metabolic acidosis, which are common complications in dialysis patients? Metabolic. Yes, yeah. Professor. You want to how they use the evidence, how they use the guideline to take care of this group, right? Who has metabolic imbalance, right? Yes, and Mr. Afri has given you some message to your way up for the question that you, if you wanna read direct in WhatsApp. WhatsApp? Yes. Wait. Because it's very long. เดี๋ยวจะฝากเดี๋ยวเขาถามมาเดี๋ยวจะแปลให้นะคะเดี๋ยวฝากผู้เชี่ยวชาญช่วยตอบเดี๋ยวอ่านคำถามก่อนแปลคำถามก่อนนะ Oh, very long. Yes, sorry, Professor. And the current allow patient to choose between. I think that they ask because he know that Thailand they have Thailand's universal coverage ก็คือการให้สุขภาพทั่วหน้าใช่ไหม so everyone can have the treatment by them แต่เขาถามว่าทำไมถึงให้คนไข้สามารถเลือกระหว่างช่วยตอบนะเลือกระหว่าง hemodialysis กับการใช้ peritoneal dialysis อะไรจะเป็นตัวตัดสินหรือไกด์ไลน์ในการที่จะ choose คนไข้ว่าคนนี้จะต้องเป็น hemodialysis คนนี้ต้องเป็น peritoneal dialysis พอรู้ไหมคะเป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะเดี๋ยวช่วยตอบให้I asked the nurse หนูตอบภาษาไทยรบกวนอาจารย์ช่วยแปลอีกทีนะคะค่ะในประเทศเราที่ว่าให้
ให้คนไข้สามารถเลือกได้ว่าเป็นฮีโมหรือ PD อะค่ะก็คือขึ้นอยู่กับความต้องการของคนไข้เนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่คนไข้จะต้องดูแลตัวเองในชีวิตประจำวัน ซึ่งต้องเหมาะสมกับคนไข้ค่ะโดยที่จะไม่ใช่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นคนตัดสินค่ะเพื่อให้เขาสามารถดูแลตนเองแล้วก็อยู่กับวิธีการรักษาได้ค่ะว่าถ้าเป็นperitoneal dialysis ได้สามารถอยู่บ้านได้ไม่ต้องมาถูกไหมใช่ค่ะก็สามารถเทคแคร์ได้ดูแลเองได้แล้วก็ฮีโมไดซิสมันต้องกลับมาแล้วก็รับการรักษาแล้วก็กลับไปอะไรอย่างงี้มันก็ลำบากนี้ใช่ไหมเหตุผลใช่ค่ะใช่ค่ะจะมีการshare decision making ด้วยค่ะอาจารย์ก่อนที่จะคนไข้จะเลือกค่ะเราจะมีการนัดคนไข้ที่เป็น end stage renal disease มาที่ GFR น้อยกว่า15นัดมา counseling แล้วก็มีการ share decision making ก็คือเราจะให้ความรู้กับคนไข้ทั้ง2ทางเลือกนะคะแล้วก็ให้ญาติกับคนไข้ตัดสินใจค่ะข้อดีข้อเสียของการใช้ทั้ง2แบบแล้วคุณต้องการแบบไหนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้จะมีเรื่องของสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าจะกลับมาเป็น PD first ด้วยค่ะอาจารย์ในสำหรับคนไข้ที่ใช้สิทธิ์ UC ค่ะก็คือสิทธิ์ PD จะ first ก่อนใช่ในสำหรับคนไข้สิทธิ์UC นะคะค่ะOkay, I will answer your question. That is a very long question. I think that we will go to the point that you asked. The expertise from Thailand that is very good for me that they can answer because they stay in the field of theเขาเรียกว่าอะไรนะ nephrologist nurse. They answer that from the question you asked that what is the evidence that you choose this patient to the group of hemodialysis or peritoneal dialysis. They said that the nurse from Thailand said that it depends on that the patient decision what type of treatment that they want the first. So they make the group of them to make the counseling and give the information to the patients. After that, let them choose. But when they want to choose the treatment, they have to know the good point and the worst point of two types of the treatment. For example, some of the patients they don't have someone to take care of them to take to the hospital to have hemodialysis. So they have the transportation and they don't have money to go there, to stay there for 4 to 6 hours and then go back home 3 times a week. But if they do peritoneal dialysis, but they can stay at home by themselves. Feel free to do it by themselves. So, and the one thing that now that I ever said universal coverage. Universal coverage is now today they a little bit changed. If the patient use universal coverage, they have to receive peritoneal dialysis first choice. Can I answer your question yet? Yes. Thank you so much for nurse and the professor for the answer. All right, Professor, we move to the second question, still from Muhammad Dafiq in Sidoarjo. And he asking about how do case studies from Thailand demonstrate the effectiveness of specific nursing interventions in reducing morbidity and mortality rates, as well as improving patients' quality of life, particularly in healthcare facilities with limited resources? You want me to compare the Pacific and Thailand in Thailand, right? Yes, morbidity and mortality rates. I don't know because I can't find the evidence like that yet, which compare to the Europe. บ้านเรากับต่างประเทศต่างกันไหมคุณภาพที่เราดูแลต่างไหมเราเคยมีการ compare ไหมหรือว่ามันก็ได้พอๆกันเอาคำได้พอๆกันนะคะอาจารย์
อัตราการรอดชีวิตการยืดระยะเวลาหรือการทำให้โรคมันไม่กำเริบไม่เปลี่ยนสเตจก็พอๆกันใช่ไหมพอๆกันค่ะ I asked from the nurse in Thailand from Pucharat Hospital. She said that she already compared it. They talk about it. They have conference and then they found that it's not so far different from Europe and also in Thailand because we can say that in Thailand we have a good quality of care to take care of this group of patients and the outcome is similarly not so far different. All right. Thank you so much, Professor and nurse, for the answer. And Professor, I don't know that is can answer the right point. Yes, it's okay, Professor, but we still still give you appreciate for that. Thank you so much, Professor. And for the last question is from Andy in Makassar. And he asking about evidence-based practice self-management of CKD patients. As nurses, how do we improve patient compliance to be able to follow the hemodialysis treatment program properly? Because I often find patients complaining that they have given up on their current condition and even stopped treatment. You talk about self-management that the patient has to do it by themselves, and like the patient complain that it's they cannot continue or do the activity that they should to do, right? Yes, right. That's right, Professor. So now you want to ask how to let them continue, pursue them to continue this practice by themselves, correct? Yes, Professor. You have I give you one of the journal, the published one of that have self management. They have multidisciplinary team. That's come from one of that my evidence that I'm showing you. They can the one who asked me, you can search that journal and then you can study more from that paper because they talk about self management. They try to let the patient have self management in themselves. They use multidisciplinary to take care, even the diet. They have team. Pharmacists take care of the medicine and follow that they take what is that they can take the medicine as the prescribed or not, and they have physical therapy to everything. They just do it phase by phase. If you use that one to be the evidence to follow, I think, and the outcome of that paper is very good. I think you will find a good outcome after that, and the patient when they success one of the activity and then the self management of them will increase, and then they do another activity and they successful of that activity and then they more plow and they will have more self management with themselves. I think that is a good point, but need multidisciplinary even in the clinic and also transfer them to the community. The nurse who stay in the community have to continue that activity to the community without we can say that continuing management of them. That is yes, okay. Professor. It's not too difficult, but it's not cannot do, but it's difficult to do. But finally, if you get the outcome better, and then I want to do it like that. And they use one of the paper. They use 2 video of the patient who has good experience of take care of themselves to show to the patient like a model for them, idol of them.
to Yes. pursue them to do that. Thank Okay. you so much, Professor, for the amazing answer. All right, Yes. Professor, I think Yeah. that's our question for your session. Thank you so much for the presentation, for the all the answer that you give to all of us. It's a Okay. truly uniquely pleasure and honor to have you on this webinar this morning. See you Already on June 1, yeah. 2025, Professor. Monica and my friends will continue watching and enjoy the conference to a whole day, I hope. But I will leave now to have my breakfast and then I come back All right, sometime. thank you so much, บ๊าย Professor. บาย Good ค่ะ morning สวัส and ดี goodbye, ค่ะ Professor. Ya baik, teman-teman telah sama-sama kita simak sampai dengan selesai materi kita yang pertama. Dan kita akan langsung memasuki sesi kedua, yaitu materi yang tak kalah penting dan menarik. Now, let's move on to a deeply meaningful and essential topic in the care of patients with chronic illness. Holistic palliative care nursing in dialysis patients, bridging medical, psychosocial, and spiritual needs. When we think about dialysis, the focus often centers around the physical procedures and clinical outcomes. But in a reality, patients undergoing dialysis are not just dealing with a medical condition, they are navigating emotional, social, and spiritual challenges as well. This is where holistic palliative care becomes crucial. It goes beyond symptom management. It's about seeing the patient as a whole person, supporting not only their physical needs, but also acknowledging their psychological distress, social struggles, and spiritual cohesions. In this session, we will explore how nurses can serve as the bridge between these complex needs, creating a more compassionate, patient-centered approach to dialysis care. We will also look at real-life applications and the impact of holistic care on quality of life for both patients and their families. So stay with us as we dive into a discussion that brings heart and humanity into clinical care. And now, let's welcome our speaker who will lead us into this insightful topic. The speaker in this session is from Malaysia, a highly experienced as a doctor of philosophy in nursing, waiting for Viva Voce at a University Kebangsaan Malaysia in 2021, and also postgraduate student PhD nursing, Faculty of Medicine, UKM from 2021 until present. All right, let's welcome our amazing speaker, Rosain binti Osman, RN BNSC Post Basical Renal Nursing MNSC. Hello, good morning, Doc. Have you already joined on the Zoom? Hello, Doctor. Good morning. Ya baik, teman-teman, sambil menunggu profesor atau dokternya join di Zoom, saya akan menginformasikan kepada teman-teman bahwasanya kita akan mengadakan webinar di bulan berikutnya, yaitu pada tanggal 1 Juni. Tetapi sebelum itu, teman-teman juga bisa mengikuti webinar kita di besok hari pada tanggal 25 Mei 2025. Jadi jangan lewatkan webinar kita yang sangat menarik dan bermanfaat. Tentunya teman-teman juga akan mendapatkan SKP sesuai dengan job dan profesinya teman masing-masing. Baik. Hello, good morning, Doctor. Have you already joined on the Zoom? We already open your microphone. And can you please open your camera or your microphone? Oh, okay. All right. Hello. Hello. Good morning, Doc. Alhamdulillah. All right. But I don't think the camera is
friendly with me today. Is actually we setting yesterday okay, but today I don't know why. But Yes, we try. that's really okay. Try our That's no best. problem, doctor. Okay, how are you today, Professor, doctor? Alhamdulillah, I'm great. I'm great. Thank you. Thank you. Alhamdulillah. I hope you're having a great morning over in Malaysia, especially on your weekend. And thank you so much for joining us today this morning, Doc. All right. Thank you so much. All right, Doc. Before we start the presentation, let me read the rule for your session. Doctor, you will deliver the presentation for approximately 45 minutes. After the presentation, we will proceed to a 15-minute Q&A session. For participants who would like to ask questions during the Q&A, you may submit your questions through the Google Form link provided in the Zoom chat. Alternatively, if you wish to ask your question directly to the doctor, please use the raise hand feature on Zoom. Our team will invite you to speak in turn. All right, doctor, are the rules clear? Okay. All right. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you Yes. for the introduction. All right. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think good morning or good afternoon everywhere you are. All right. I am truly honored to be here today as a speaker for this international webinar on improving chronic kidney disease care, a global approach to comprehensive and integrated best care practices. So I would like to extend my sincere appreciation to Pondok Sehat Indonesia and all organizing partners for this opportunity. Again, my name is Roseanne Osman, and I currently serve as a nursing lecturer for the Diploma in Nursing, Bachelor of Nursing, and also Post-Basic Renal Nursing programs at University College Myway International. Today, I will be speaking on a topic that is both clinical important and deeply human. Holistic palliative care nursing in dialysis patients, bringing medical, psychosocial, and also spiritual care. How nurses and healthcare teams can deliver whole person care, innovations and best practices from around the world, and how we as a healthcare provider can make every dialysis session an opportunity for healing, not just physically, but emotionally and spirituality. Thank you once again for having me here, and let's begin our session. All right. I think, is there my slide, sir? Not yet, doctor. Yeah. Oh, maybe Mr. Apri will share your presentation. All right. Thank you. Yeah, there is. All right, doctor, without further ado, the floor is yours. Thank you so much. Okay, let's begin. Next. Okay, this is the overview for my topic today. All right. So we can see the topic is all about define holistic palliative care in the context of dialysis, understanding the unique challenges of dialysis patients, explore strategies for integrating medical, psychosocial, and also spiritual care. And I will highlight the nurse's role in delivering interdisciplinary compassionate care. Next. All right. Let me start with chronic kidney disease. So, as we can see here at point A on the slide, CKD is a growing global health crisis. It's currently estimated that approximately 700 million people worldwide are living with CKD. So this data is based on 2024 report by Francis et al. And it highlights why palliative and holistic care approaches are now more important than ever. Okay, we can see at B point,
here, moving to point B, we can see that Asia has witnessed a significant and rapid increase in CKD prevalence. Okay, let's take a look. Thailand has CKD prevalence of around 17.5%, India 17.2%, Singapore 15.6%, Malaysia 15.5%, and China, though slightly lower, still stands at 10.8%. Now, why is this rise happening? So, of course, several factors are contributing the increase in diabetes and also hypertension, especially in urban and aging populations. Okay, let's now look at C. The prevalence of CKD in Malaysia increased from 9.07% in 2011 to 15.48% in 2018. So that this is very concerning because many patients are undiagnosed until they reach end-stage kidney failure, and by then their quality of life has already declined. Right? In my experience, I'm not finished yet. Okay, in my experience working with patients and students across Malaysia, many of them arrive at the dialysis stage with little preparation, both mentally and emotionally. So the nurses should prepare for the holistic care planning and early conversation about lifestyle prognosis and even future care preferences. So at point D, we summarize the key causes of CKD globally. So, and they very much lifestyle and condition driven, like diabetes mellitus, hypertension, glomerulonephritis, polycystic kidney disease, and also obstructive condition. So the majority of these are preventable or manageable with early intervention. All right, shall we move to the next slide, please? All right. For this slide, we are talking about kidney replacement therapy. I think previous speaker talked about this also, the kidney replacement therapy. All right. So now that we've looked at the global and regional burden of CKD, let's move on the what's happened when the kidney can no longer function. Okay, as shown on the left side, you can see here, the current estimates indicate that hemodialysis or peritoneal dialysis is now required by about 823 people per million population. This number is steadily rising. This is from C et al. 2024. So this tells us two important things, which is kidney failure is not rare and health systems are under increasing pressure. We must understand that dialysis is not just a clinical treatment. It is life-altering therapy. All right, now moving to the Asian region. In the center of the slide, we can see here between 1990 and 2019, most Asian countries reported a more than 100% increase in CKD incident cases, death, and also prevalent cases and overall disability caused by CKD. So that in response to these several Asian countries, including like we can see here, India, Thailand, and Philippines, and also Malaysia, are now expanding dialysis coverage and subsidizing KRT services through national health system. Now, let we zoom in on Malaysia, which is shown on the right side of the slide. You can see here the number of new patients requiring KRT in Malaysia reached 10,000 plus in 2023, up from 7,000 plus in 2014. This is a 32% increase over just 9 years, and it's one of the fastest growth rates in the region.
hemodialysis is still the dominant modality in Malaysia. So peritoneal dialysis and transplant program are being promoted as alternative. All right, from this slide, the nursing perspective, we need to scale up renal nursing education, including post-basic and also advanced practice role. Because there is a growing need for psychosocial and also spiritual support for the renal patient, and we must advocate for early referral systems so patients are educated about treatment options before they crash into dialysis. All right, shall we move to the next slide, please? Thank you. Okay, now we zoom to the palliative care. So let's start with the definition provided by WHO. So palliative care is an approach that improves the quality of life of patients, both adults and children, and their families who are facing problems associated with life-threatening illness. It's important to emphasize that palliative care is not only for cancer patients, and it is not only for end of life. It applies to any serious illness where the goal is to relieve suffering and improve quality of life. So this include pain management, of course, addressing emotional or mental health concerning, and supporting patient through spiritual distress or uncertainty, and also improving communication between the care team and the family. So let me repeat, a key point here is palliative care is not about giving up, it's about giving better care. So now moving to the right side slide, you can see here a talk about common diseases needing palliative care, like you can see here cardiovascular diseases, which is 38.5%, cancer 34%, chronic respiratory disease 10.3%, AIDS 5.7%, and also diabetes 4.6%. Surprisingly, CKD is not explicitly listed in the global summary. Even though CKD patients experience some of the highest symptom burdens, including pain, fatigue, nausea, and also depression, and spiritual distress. So this reflects a gap in recognition and implementation, and that's why this presentation is so important to advocate for dialysis patients to receive the palliative care they truly need. Okay, we can see here the real world evidence are patients receiving palliative care. 2025 review by Cooper et al. Looked at medical records of 128 patients living with serious chronic illness. Shockingly, they found that 72% of these patients were not receiving any form of palliative care. So it's very sad if you see the percentage of patient receive palliative care. This means that nearly 3 out of 4 people facing serious health problems, likely with pain, of course, worry about their disease, and were not being offered the kind of care that could ease their suffering. Right? So this data also should raise important questions for all of us. Okay, we move to the next slide. Okay, just for example, in my country, Malaysia, under Ministry of Health, that we can see here, we are provide palliative care for dialysis patient also. All right. So Malaysia has made commendable progress in integrating palliative care into public healthcare system over the past decade. All right. As shown, you can see here over 25 public hospitals across the country
will offer some form of palliative care, and then tertiary hospitals like selected district hospital through community and home-based outreach program for palliative care. So many of these hospitals have either dedicated palliative care wards, and also we have the consultation teams who works across department to support patient with serious illness. So that this means that patient can access palliative care not just in cancer unit, but also in renal wards, medical wards, and even ICU setting. Okay, in the top left, you can see there the daycare units run by some hospital like in the Malaysia. Okay, so this facility will provide medical monitoring, pain and symptom management, counseling session, and also creative therapeutic activities. So these activities are not just to pass time. Of course, they serve a very important psychological and spiritual purpose. Right. Okay. I'm not. Can you back to the slide, please? All right. So for this, you can see community and home-based care. Malaysia also expanding community outreach, especially through we have home visit. All right, home visit by trainers, teleconsultant for symptom support, and also palliative kits or mobile units in rural or underserved areas. This is a cost-effective, compassionate model that allows patients to receive care where they feel most comfortable in their own homes. So the role of nurses in Malaysia palliative care will growing infrastructure means more opportunities and responsibility, which is nurses are increasingly involved in symptom assessment, pain management, and also we care about patient emotional support. Okay, let's move to the next slide, please. All right. So next we can see this research in palliative care. Okay, I just share because to strengthen our understanding and advocacy for palliative care in dialysis, let's take a look at some key international research here in Bangkok, Thailand, integrating palliative care in hemodialysis unit. This study looked at the impact of introducing palliative care service directly into HD unit. So what did they find? Which is 70% of patients choose to have DNR, which is do not resuscitate orders placed when given the option. So why this is important? It shows that when patients are informed, supported, and included in decision making, many make choices aligned with comfort and dignity. So we move to the next research, University of Rochester Medical Center, New York. All right. So here the study by Said et al. Explored how palliative care intervention help older adults living with CKD. So structure palliative care intervention focusing on holistic care, communication, and also decision support. So the conclusion of this study, we can see here, the palliative intervention are acceptable and should be tested further. All right. So the third study here, you can see here, the department from US Department of Veteran Affairs. This is a very impactful study conducted by US Department of Veteran Affairs. They compared outcomes between older adults with end-stage kidney failure
who were receiving dialysis versus those who choose supportive or conservative care. So the result here, we can see the dialysis provided only a modest survival benefit, around 9.3 extra days on average. So however, those receiving dialysis spend significantly less time at home. All right. The last study from Taiwan, they are talking about challenges in palliative care for hemodialysis patients in Asia. So a country known for its high dialysis rate and advanced healthcare system, this study examined the barriers to implementing palliative care in dialysis setting. So from this research, okay, this aligns perfectly with the gaps we see in many parts of Asia, including Malaysia. Even when the infrastructure exists, training, awareness, and cultural sensitivity are key to delivering effective palliative care. All right. Okay, let's move to the next slide. Okay, this slide are talking about why palliative care in dialysis patients. So of course, it provides specialized medical care focused on improving quality of life. And I believe from the previous speaker, professor, are talking about the quality of life, of course. So why do dialysis patients need palliative care? Palliative care if they already receiving life prolonging treatment. So, and the answer, because dialysis is not a cure. Okay, dialysis is not a cure. It's a life sustaining therapy, and also we as a nurse, we have to support them in every part. So let's break this down together. So we can see here the specialized symptom management of quality of life. So first, palliative care provides specialized medical care, of course, to improve quality of life. And also we are managing symptoms like a renal patient, of course, they will have some complication during hemodialysis. Also, for example, they will have fatigue. They are very nausea, vomiting, right? And then when we apply palliative principles like routine symptom screening, early communication, and also team-based support, we significantly improve patient comfort and also outcome. It's shown in the graphic, dialysis patients often experience a high symptom burden, and these symptoms tend to be chronic and recurring. They also experience frequent hospital admissions and complications like infections, fluid overload, and also vascular access issues. Emotional exhaustions from long treatment schedules, 3 to 4 times per week, hours at a time. All right, and then this is where palliative care become crucial. It's help us balance life prolonging efforts with quality of life goals. And then you can see here the poor quality of life, and then multiple studies, including those we just saw earlier from the US, Thailand, and also Taiwan, have shown that dialysis patients often report low quality of life, especially in the area of they can't sleep, the mobility of patient, mental health, and also social connection. As healthcare providers, we need to ask, are we focusing only on survival, or are we helping patients live well with their time they have? So that the palliative care shift that focus, make sure that the patient daily experience is manageable, meaningful, and also they are supported by us. I hope all of you can stay together. All right. Okay. Let me move to the next slide, please. Okay. Now we are talking about psychosocial care
within palliative care for dialysis patients. So as we discussed, dialysis patients experience more than physical symptoms. They often face emotional, social, and also even spiritual suffering. This is where psychosocial care becomes as essential part of palliative care in dialysis. All right. So addressing emotional and psychological distress, we as nurses and healthcare providers play a critical role in identifying and responding to this emotional distress. So providing under psychosocial care, so to provide social support like work life, okay, family roles, and also social identity. So many patients lose their independence and feel socially isolated because of their condition. All right. Next, we can see addressing spiritual needs here. Spiritual distress is common in chronic illness, especially for renal patient. So we can refer them to chaplains, like for Muslim imams, priests, and also monks or cultural leaders when needed. So many patients don't want some of them don't want medical answer. They want to be heard, valued, and also spiritually at peace. So advanced care planning, this is a core component of palliative care, especially for dialysis patients who have faced sudden complications or need to make difficult treatment decisions. So, of course, we as a healthcare provider, we involve talking about future healthcare preference and discussing DNR orders or dialysis withdrawal, and then it will empowers patients to choose care and reflects their quality of life. Okay, refers to other services. Like patient often benefit from referral. So holistic care requires a team approach for this type of patient, especially for renal patient. Right? Okay. Okay, this slide I took from the National Kidney Foundation. So this slide is talking about palliative care in nephrology. So National Kidney Foundation, they already conclude that for palliative care in nephrology, they divide to palliative care, which is can improve quality of life, and then primary kidney palliative care, which is to manage physical and psychological symptoms. And then we can see here the specialty kidney palliative care, which is we can manage of refractory symptoms, profound existential distress, and goals of care in palliative care in nephrology. We can explore a patient and family's prognosis awareness and guiding treatment decision making, which we as a healthcare provider will explain potential burdens and benefit for kidney failure treatment. So for advanced care planning, patient preference to be used if loses capacity, and we can also educate renal patient, include palliative care skills among the activities, especially for renal patient, which with the treatment hemodialysis or peritoneal dialysis. And under this one also we can do a research and also policy which can identify palliative needs, reduce health disparities. Okay, next. All right. As we can see here, relate with the topic given to me. So holistic care. So
we can see here, holistic care is at the heart of palliative care in dialysis because it ensures we are treating the whole person, not just the disease. This visual illustrates 6 core principles of holistic care, especially relevant in the nursing profession. Okay, a whole person, which this means we consider their physical needs. All right, because renal patient during the treatment, of course, they will have emotional and also the mental well-being and social environment. Every part of a person is connected, and ignoring one area can negatively affect the others. So next, patient-centered. So for patient-centered, this means care is based on the patient's individual needs, values, and preference. So in practice, we can include asking the patient what matters most to them, respecting their cultural or religious practices, letting them be involved in decision making, and comprehensive assessment. Nurses conduct thorough assessment to understand the patient whole self, including their physical health, emotional state, and also social support and also spiritual belief. In holistic intervention, once we have a full understanding of the patient, we can offer a blend of treatments. This is what we call holistic intervention. So the collaborative care. So holistic care is not something we can do alone. So we must work collaboratively with, of course, the patient and their family, others like nurses, doctors, social workers, dietitian, chaplains, and also psychologists. This will help the patient to cope their situation. So, for example, in Malaysia, this is already happening in place like Hospital Selayang here, where palliative care nurses work closely with renal teams and also family. And then interconnectedness. So, of course, we as a healthcare provider cannot separate the physical from the emotional, the social, and also their spiritual. So holistic care is not about doing more. It's about doing care differently with more awareness, presence, and personalizations. As a nurses, we are the best positioned to observe, connect, and act on all aspect of the patient's experience. Sorry, not just the symptom, but the person behind the symptoms. All right. Next slide, please. Okay. So this slide is talk about medical care in palliative nursing. So so let's begin with the 2 main points on the left of this slide. So you can see palliative nursing is about relieving pain and symptoms that come with serious illness. Second, palliative care can be offered at any age, any stage of illness, and alongside curative of life-prolonging treatment. So as we know, as a renal nurse, right, in my experience, I've seen a lot of situation which is a patient will complain fatigue, pain, edema, sleep disorders, and they will have pruritus and also nausea. So and then a part of that, patient will have some complication of hemodialysis treatment like hypotension, all right, and then the pain during cannulation, all right, and then they will have still syndrome, hypokalemia, and also infections
in worse situation, they will have a embolism, then they will admitted to the ward for further treatment. So as a nurse, we can use symptom checklist or patient-reported outcome tools to offer some nursing care for them, and we can alert doctors to worsening symptoms and validate the patient's experience. So as a nurse, this is a part of patient's life, and then we can see here the medication consideration. Another important aspect is medication, especially in patient with multiple comorbidities, like they will have diabetic, they will have hypertension, and also neurological disorder. So like dialysis patient often take 5 to 10 or more medication. Then of course they will have drug interactions, side effect, and also missed doses. So next, advanced care planning. Advanced care planning is about having important conversation early, not waiting until a crisis. So as a nurse, we are very efficient to give a good nursing care to the patient, and then we can initiate this conversation gently, and we can provide information in simple, not technical language, and we respect cultural and religious values when discussing life-sustaining treatment. In many Asia cultures, including Malaysia, these discussions need to be handled sensitively, often with family involvement. That's where our communication skill matter deeply. So we can see here also goals of care conversation. Of course, we will ask family support, all right? And then nurses will help clarify patient values, facilitate family meetings, which we can discuss with the family members. And because some patients, they cannot cope with their condition. And then the last part is dialysis withdrawal as a palliative option. This is one of the most misunderstood topic in kidney care. So choosing to stop dialysis is not a failure. But for some patients, especially those with multiple illnesses or poor quality of life, withdrawing from dialysis can be a compassionate and appropriate decision, so that we have to respect whatever decision from the patient. So, so from this dialysis withdrawal, this requires honest communication with the patient and also family members, and also symptom control and emotional and family support. Right. Okay, next slide, please. Okay, so for psychosocial dimension, we can see here, what happened to my slide? Okay, the psychosocial dimension include the emotional, social, and also psychological experience of patient. So let's begin of the left side of this slide. So many patients starting dialysis is not just a medical event, it's a life-changing moment. It often brings loss of independence, identity, and also control. So these changes can lead to serious emotional distress, including patient will have depression, anxiety, and also hopelessness. So as a nurse, okay, I'm focused for the nurses. We must remember what we see on the outside. For example, patient smiles, patient silence, or small talk may not reflect what's happening inside. So that we as a nurse, we should focus, and also we alert about a patient condition. So for social support needs, dialysis doesn't just affect the patient, it also for the family's member. All right. So common social challenges include family strain, which is caregiver may experience exhaustion or burnout. Right. Of course,
like patient for hemodialysis patient, they have to go to the center for hemodialysis. They will have transportation issue, especially for rural patient, and also financial hardship. Nurses can screen for social needs and refer to social workers. Like here in Malaysia, we have NGO or financial aid services. And next, communication skill. Under this one, this is the important thing for nurses. In palliative nursing, we use, of course, empathy, right, to connect deeply and sincerely with the patient. Silence to give space for emotion without rushing to fix them, and validation to have patients feel seen and heard. So, for example, during dialysis, instead of saying, don't worry, you will be fine, but you might say, I can see this is really hard for you, so that we show that we are very support, we are caring nurses, right? And then just sitting quietly with a patient can be a greater support for nurses to the patient. Okay. So dialysis patients are not only experiencing a physical illness, they are living with emotional burdens, social stress, and also psychological changes. So next. Okay, this is continue from previous slide. Under cultural consideration, so we believe about illness, aging, and also death differ globally. And then in some cultures, it's considered respectful to discuss death often openly, but we have to, sincere with the patient. We have to tell the truth, okay, about the patient condition, and also multidisciplinary collaboration, like social workers, right? For financial aid, psychologists or counselors, chaplain or religious leaders, and also dietitian, physiotherapists, and also pharmacists. Okay. All right. Now we talk about integrated holistic model. So here, in this integrated holistic model, we have tried holistic care. We focus on body, mind, spirit, and also physical, emotional for patient. And for this holistic model, they focus also on barriers to holistic care, which we can see here the lack of training in palliative care. So every hospital must have a palliative ward to give a very good care for renal patient. So 4 barriers to holistic care, even though we know holistic care is important, there are real barriers that often prevent us from implementing it. So many nurses, especially dialysis unit, have little or no formal training in palliative care. So like in my place, we still have some course, right? Some course to train the nurse how to give a very good nursing care to the dialysis patient. So time pressure in dialysis unit. Here we can see the dialysis unit are busy. Oh, I can see here Bunami. Okay, after this I will answer. I will answer your question. All right. So this is a global issue. Okay, for discomfort. Talking about death. So this is a global issue. Many healthcare professionals feel uncomfortable or unprepared to talk about death prognosis or goals of care. So solutions and recommendation for this integrated holistic model. All right. We have education program for nurses. Some of the nurses will go for palliative care principles, and then we know how to manage the symptom of complication from the treatment, like hemodialysis and also peritoneal dialysis.
Okay, next. All right. The heart of holistic care. I think before this slide. Previous slide, please. The heart of holistic care. All right, thank you. Okay, but now I want to bring us back to the heart of it all nursing. So you can see here, nurses are not just team members. Okay, we are often the soul of the care team. And then we spend the most time with patients, and we notice the small subtle changes for the patient, and the power of therapeutic presence. Sometimes it's not about doing more, but being more present. So these are moments that transform the care of experience from clinical to human. Next, the real stories, real impact. So this time, think of time when patients said something like, thank you for listening, you make me feel safe. So from this from patient, they are just compliments, but the evidence of impact. So so a moment patient say thanks to you, so this is why I became a nurse, right? Okay, and then you make invisible pain visible. So so finally, I want to honor a unique gift that nurses bring to holistic care, which is physical. We make invisible pain visible for renal patient during their treatment. Okay, next. All right, so advocacy championing holistic care. Under this, we can see here, be a change agent, and then you can, as a nurse, we can educate and empower the team in our place, like in the hospital or in the center. Cultural advocacy matters, which is we can speak up for respectful, individualized care that honors belief, language, and also tradition. Build bridges between disciplines, and then we can document and celebrate success stories, and then show how holistic care leads to fewer hospitalization, so better patient satisfaction, and even peaceful, dignified death when that time comes. All right, next. Okay, again, here we can see the palliative care for dialysis patient in Asia. Some, I put here now, let's take a closer look at how palliative care is evolving for dialysis patient in the Asia context. So this slide highlight 3 key studies of which provide powerful insight into how palliative care is being integrated into renal care in this region. So we can see here from Chu, palliative care for adult patient undergoing hemodialysis in Asia. So the first article you see here, one of the biggest recommendation from this study is the need for transparent communication. And the second study is a large-scale population-based study involving over 10,000 patients in with kidney failure. So patients who receive inpatient palliative care, home-based care, or combination experience lower treatment aggressiveness near death. So the third study we can see here explores how medical assistance in dying has impacted palliative care, especially in terms of ethic, legislation, and spiritual care. All right, next. Okay, spiritual care. Spiritual care is not about religion alone. It's about helping patients find peace, meaning, and hope. So you will notice at the top of the slide, you can see here the help us reframe what spiritual care meaning. Okay, this is an important reminder. Spiritual care addresses the psychological, existential, and religious need of both patients and also their family. It's part of care that reaches the soul, and it's something nurses are uniquely positioned to provide. And then many patients with chronic of life
limiting illness, like those on dialysis, may experience, of course, a loss of purpose, feeling of guilt or fear, a sense of disconnection for themselves, their faith, or even life itself. So this is not known as spiritual distress. So as a nurse, we don't need to have all the answer, but we can help them by to see how the patient from patient complaint. So spiritual care also includes supporting patient like religious rituals and also traditions such as prayers, scripture reading, fasting accommodations, or simply arranging a visit from religious leader. Sometimes patient don't want ritual or religion. They just want to talk openly about their fears, regret, or beliefs. So this is include in spiritual needs for patient undergoing treatment of hemodialysis or peritoneal dialysis. Supporting from the family. It's also very important for them, which the family is caring for someone, and then they may have grief, guilt, and also fear. All right. Of course, as a nurse, we can include families in ritual or moments of prayer. Offer emotional reassurance, like here in hemodialysis center that we have. We also include spiritual need for the patient. We on the TV with the like Muslim for the Al-Quran, for doa, for zikir during the treatment. All right, next. Okay, understanding spiritual distress in dialysis. Of course, all renal patients, they will have spiritual distress. So they will feel abandoned, guilt, and also hopelessness. Loss of purpose due to being tethered to a machine, losing independence, and also non-adherence to treatment. Some of them desire to discontinue dialysis. So nurses must recognize this sign even if no religious language is used. All right, next slide. Next slide, please. Okay, all right. So for this slide, talking about practical intervention in spiritual care, this slide answer that sometimes the most meaningful support as a nurse can offer, just sit with the patient, all right? Let them talk or let there be silence. Listen without jumping in advice or solutions. So offer space or privacy for prayer or for the patient. Patient may want to pray, meditate, or perform a ritual before or after dialysis. So they may ask, for example, to face a certain direction for prayer, okay, to have their Bible or Quran, and then simply for quiet space. So we have to fulfill the need for the patient in spiritual needs, right? And then we can arrange a spiritual support like chaplains, monks, imam, like prayers, okay? And then of course, we have to respect their dietary practices and death ritual. So, for example, in Malaysia, we have Indian patient. A Hindu patient may avoid beef. A Muslim patient may require halal food, and Buddhist or Christian may request specific prayers after death. Okay. Next slide, please. All right. I think, okay, we move to this slide.
Now, I would like to take a few minutes to share something very close to my heart, a key focus of my PhD study, which is centered of the topic is the development and usability of virtual reality for spiritual support among Muslim patients undergoing hemodialysis. So this project was carried out at Hemodialysis Center with the aim of exploring new meaningful ways to support patients' spiritual well-being. So why I do this study is because a HD patient often spend 3 to 5 hours per session, of course, multiple times per week connected to machines. And then during this time, they can experience boredom, emotional fatigue, spiritual distress, or even feelings of disconnection from faith or inner peace. So I always ask myself, what if we could transform this time into something spiritual uplifting using modern tools? So that's where VR came in. So what we did in this study, we developed a VR-based spiritual intervention tailored specifically for Muslim patients. And it included immersive Islamic content such as zikir, Quran verses, and calming spiritual visual content designed to promote relaxation, mindfulness, and spiritual reflection. And then patient would guide how to use this VR. So you can, what you see on the slide below are actual image from HD Center where the study was conducted. So of course, all the patient, they cited to use this VR and then they are very calm during hemodialysis to use this, and I can see their feeling, their focus to the treatment, and then the BP also, the vital sign during this study session stable. So it's very significant study. All right. So next slide. Okay, how do your own belief and values shape the way you care for others? So nurses may answer this, right? And then we as a nurse, not only palliative nursing, so we know the patient condition, all right, especially for renal patient, how they feel every alternate day, they will have dialysis, and then their life, okay, and then we are very concerned about their pain, their symptom. Okay, so this is the reference. Yeah, next slide. This is all the reference about my presentation today. And I think the last slide. Next. Okay. All right. As we come to the end of this presentation, I would like to take a moment to share with you some my recent publications related to the topic holistic and spiritual care in dialysis patients, especially from a Muslim patient care perspective. This study reflect not only my academic journey as a PhD candidate, but also my professional mission as a nursing lecturer and advocate for compassionate culturally aligned care. So about the research, I have sorry, the numbering there is actually 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so this is the publication that I did, and then each study is rooted in the belief that spiritual and emotional well-being are not option extras, so they are essential dimension of high quality nursing care. So if you are interested, the full text article and DOI links are provided, and I would be honored if there's work could support your teaching, clinical practice, or further research. For those who may know me personally, again, my name is Rosin Osman, so you can contact me by email. All right. And then to all the nurses, educators, paramedics, and healthcare professionals here today, you are not just delivering treatment, you are delivering
peace and purpose. All right, and then thank you all for your time, energy, and commitment to learning more about this vital topic. I also wish to thank the organizer of this international webinar and my fellow speaker for this opportunity to share and connect with such dedicated audience. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for the presentation. Mashallah, it's really wonderful. And I think we all have learned new inside information from your presentation. Thank you so much once again. And next, we move on to the Q&A session. I will remember again for the audience using Indonesian language. Please wait a minute, ma'am. Sorry. Baik, teman-teman. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali, apabila Anda ingin bertanya secara langsung kepada nurse, Anda bisa menggunakan fitur raise hand atau fitur angkat tangan, atau Anda bisa juga menuliskan pertanyaan melalui link Google Form yang telah tersedia di Zoom chat. Alright, ma'am. Can we start for the first question? Yeah, sure. Would anyone like to ask the nurse a question directly? You are most welcome. Please feel free to raise your hand. Hello, Ma'am Esther. Can you please open your camera and microphone to ask directly to nurse? Hello, Ibu Esther. Jika Anda ingin bertanya secara langsung kepada speaker, boleh langsung bertanya, tetapi sebelum itu mohon untuk open kamera dan mikrofon terlebih dahulu. Baik, Ibu Herlina. Ya. Halo, ya, selamat pagi Ibu. Baik, silakan Ibu langsung bertanya kepada pemateri. Ya, selamat pagi. Buat moderator, saya bahasa Indonesia aja ya. Boleh kan? Nanti mau ditranslate ke bahasa Inggris. Ya, saya boleh berbahasa Melayu. Boleh? Iya, boleh. Ya. Ya, terima kasih kepada nurse from Malaysia. Perkenalkan, saya Herlina dari RCM. Saya mau bertanya, di RCM itu adalah kan rumah sakit pusat rujukan nasional. Artinya bahwa rumah sakit itu rumah sakit terbesar dan terakhir untuk rujukan dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, adapun pasien HD di tempat RCM itu, satu kali HD itu kurang lebih pasiennya bisa sampai antara 30 sampai 33 ya, kurang lebih ya. Mohon dikoreksi kalau salah. Nah, satu perawat itu megang 5 pasien. Nah, bagaimana caranya? Sedangkan perawat di ruang HD itu kadang merawat pasien dengan palliative care atau juga total care bisa juga. Nah, bagaimana caranya bisa melakukan palliative care terhadap pasien hemodialisis, sedangkan tenaganya itu satu perawat itu bisa memegang sampai 5 pasien, 4 sampai 5 pasien. Itu aja sih pertanyaan dari saya. Di Malaysia bagaimana untuk menerapkan palliative care untuk support pada pasien HD. Terima kasih. Saya jawab di bahasa Melayu. Boleh ya? Boleh. Oh, I have to answer in English. Boleh ya, Puan? Melayu pun boleh. Ya, Alhamdulillah. Okey. Sepertinya soalan bagaimana untuk satu orang nurses, jururawat, perawat untuk memberi palliative nursing care untuk pesakit-pesakit di hemodialisis. Betul ya? Begitu ya soalannya? Alright. Sepertinya saya sebagai nurse juga bekerja di hemodialisis. Palliative care, kalau kita lihat maksudnya adalah berkenaan dengan penjagaan pesakit berterusan. Jadinya kita kena melihat, ya, kalau kita melihat renal pesakit, renal patient, they will have mereka akan ada simptom-simptom yang perlu diberikan perawatan yang sangat bagus, ya, kerana setiap hari, setiap minggu pesakit akan melihat anda
sebagai seorang jururawat. Jadinya palliatifnya di sini adalah berkenaan untuk mereka mempunyai quality of life ataupun kualiti kehidupan mereka semakin baik dan semakin baik setiap hari. So itu objektif setiap palliative care yang kita berikan kepada keseluruhan pesakit renal. So di situ bermaksud tidak sepertinya tidak bermaksud palliative care hanya di hospital. Di hemodialysis center juga kita boleh memberi palliative care kepada mereka. Adakah ini menjawab, Puan? Ibu Herlina, apakah sudah terjawab atas pertanyaannya? Ya, sudah terjawab. Alhamdulillah. Ya. Ya, baik. Terima kasih Ma'am atas jawabannya dan terima kasih atas Ibu Herlina atas pertanyaannya. Selamat, Anda berhak mendapatkan free tiket untuk join di webinar kita selanjutnya. Selamat Ibu Herlina, mohon untuk nanti mengkonfirmasi kepada panitia ya Ibu. Yeah, thank you so much once again. Alright, ma'am, we have our next question from our audience maybe. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung lagi kepada nurse? Kami persilakan. Apa sudah ada yang raise hand? Baik, jika memang sudah tidak ada yang raise hand, saya akan membacakan pertanyaan teman-teman dari link Google Form yang tersedia di Zoom chat. Okay, wait a minute. Alright, ma'am. For the next question is from Nurse Mustakima in Jakarta. The question is, when does palliative care begin in kidney failure patients undergoing dialysis, and is there any specific screening for palliative care in children on dialysis? Okay. A very good question. All right. This palliative care normally in Malaysia, I give an example. When it's begin, when the patient itself, the condition deteriorate, which is the treatment is not very good for them. For example, they will have multi-organ failure, for example. So, of course, the doctor will decide to give palliative care, and then this type of patient, we will admit them and we'll give them choice. For example, the vital sign is not very good. All right, and then this situation we call as a serious illness. And we just give like conservative treatment to let them to let them go peacefully. All right, and then the next question is about palliative care. Palliative care program, palliative care training. Screening. Palliative care specific screening for palliative care in children on dialysis, ma'am. You mean screening? Yes, of course. Yeah. In Malaysia, for example, in Malaysia, of course, once the patient's diagnosed as a CKD or renal failure or ESRF, and then they like children, okay, the progression of the disease, of course, from the first day, they will do everything for them. They will screen, like especially their family members. Maybe they are from the poor family, so that sometimes they cannot afford for the treatment. So this is a part of palliative screening that we can highlight, and then this type of patients will go under palliative care. Yes. All right. Thank you so much, ma'am, for the answer, and thank you so much for Nurse Mustakima for the question. Baik teman-teman, apa ada yang ingin bertanya secara langsung kepada nurse?
Karena kita akan memasuki pertanyaan terakhir. Boleh silakan teman-teman gunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung kepada pemateri. Apa ada yang raise hand? Oke, jika memang tidak ada, saya akan membacakan kembali di link Google Form yang telah tersedia di Zoom chat. Alright, ma'am, we have our last question, and the question is from Feli in Bangka. She asking, as nurses, how can we conduct an initial assessment to determine the palliative care needs of patients, particularly those with chronic kidney disease or CKD? And how can we integrate palliative care with spiritual-based therapy? Right. And it's a very good question, which is related with this topic. All right. The question is about how can we again the patient condition, right? How can we integrate palliative care with spiritual-based therapy? Okay. Of course, like my study, I relate with this. From the first phase, my study, just now I show it in the during the presentation. I explore what type of spiritual needs that a Muslim patient needs, and then surprisingly, they are lack of spiritual needs. For example, some of them like said, I cannot solah because of the treatment. I can't read Al-Quran because of my eyes got cataract, or I have some complication about this disease. And then from this finding, I find that some of the team for my study said that patient needs spiritual because they need support, especially for Muslim patient. I talk about Muslim patient, maybe other religion also, perhaps, right? Because the studies say that spiritual will help renal patient to gain or to rise their quality of life, and they can cope their life with the treatment. So that from this question, of course, spiritual will help them to manage their life, and also they can cope with the renal condition. All right. Thank you so much for the answer, ma'am. All right, ma'am. That's all the questions for your session. Thank you so much, ma'am. Thank you for joining in our webinar today. We're truly grateful, and I also want to thank all the participants for joining and participating in this webinar in your session especially. It's been a really great one, and I wish you a very good morning, ma'am. Thank you so much. Baik, teman-teman, kita sudah menyimak 2 materi sebelumnya. Tentunya ini sangat bermanfaat, dan sekarang kita akan memasuki materi yang ketiga yang tak kalah penting dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya akan semakin menambah wawasan kita semua. Dan untuk materi ketiga ini, kita akan membahas tentang implementation of caring and nursing care in children with chronic kidney disease. Penyakit ginjal kronik pada anak bukan hanya menjadi tantangan medis, tetapi juga emosional, baik bagi pasien kecil itu sendiri, keluarga maupun tenaga kesehatan yang merawat. Oleh karena itu, pendekatan keperawatan yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga penuh empati dan kepedulian or caring menjadi sangat penting. Dalam sesi ini, kita akan menggali bagaimana peran perawat tidak hanya sebagai pemberi layanan medis, tetapi juga sebagai pendamping yang memberikan rasa aman, nyaman, dan dukungan psikososial bagi anak-anak dengan penyakit ginjal kronik.
Mari kita simak bersama dengan penuh perhatian karena materi ini akan sangat berguna dalam praktek keperawatan kita, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak yang sedang berjuang dengan kondisi kronis. Tentunya materi ini akan disampaikan oleh speaker kita yang luar biasa, yang memang sudah expert di bidangnya. Beliau berasal dari Indonesia, saat ini bekerja sebagai perawat spesialis ginjal anak di RSCM. Beliau juga menjadi pembimbing klinis mahasiswa residensi di FIKUI, juga sebagai clinical case manager nefrologi anak dan menjadi tim evidence based practice. Masya Allah, luar biasa sekali. Tapi teman-teman, mohon maaf sebelum kita memanggil atau welcoming pemateri kita, di sini kita ada sebuah video ya Kak ya. Boleh ditampilkan video ini relate dengan materi yang akan kita bahas dengan pemateri kita di sesi ini. Baik, silakan. Mohon disimak. Wow, very inspiring and very touching. Thank you for the comment for the videos. Baik, teman-teman, maka kita akan langsung menyambut siapakah sosok luar biasa pemateri kita pada sesi ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut our amazing speaker, Nurse Mustaqimah S.Kep M.Kep Spesialis Keperawatan Anak. Halo, Assalamualaikum Nurse. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Nurse. Terima kasih sudah bergabung di webinar kita pada hari ini. Bagaimana kabarnya Nurse hari ini? Alhamdulillah luar biasa.
Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan ya nurse, dilancarkan untuk segala aktivitasnya. Baik nurse, sebelum kita mulai presentasinya, izinkan saya menyampaikan sedikit apresiasi. Beberapa hari sebelum webinar ini, saya sempat membaca CV dari Nurse Mustaqimah dan ada satu hal yang sangat menarik perhatian saya. Ternyata nurse pernah menerima penghargaan sebagai tenaga kesehatan teladan tingkat nasional dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Betul ya nurse? Ya, alhamdulillah. Masya Allah, itu di tahun 2024 kalau saya tidak salah ya nurse? Betul. Masya Allah, luar biasa sekali. Kalau boleh mungkin bisa sharing sedikit kepada kita semua bagaimana perjalanan nurse hingga bisa meraih penghargaan bergengsi tersebut. Ya. Baik, terima kasih. Jadi saya nggak pernah terbayangkan ya bisa mencapai achievement sebagai nakes teladan di 2024. Jadi itu semua adalah hasil dari bagaimana kita menjadi perawat, memberikan perawatan dengan setulus hati, sepenuh hati gitu ya, dan terus melakukan improvement ya. Jadi selesai sekolah itu bukan akhir dari kita belajar, tapi itu adalah mulai kita dari belajar langsung dari pasien dan keluarganya adalah guru terbaik buat kita. Jadi saya masuk di kategori inovasi ya, bagaimana telehealth nursing bisa mendekatkan kita dengan pasien. Jadi perawat itu kan harus dekat dengan pasien. Nah, untuk pasien yang CKD itu kan melakukan hemodialisis di rumah ya. Tapi gimana nih upayanya biar kita bisa memantau mereka secara real time ya. Nah, itu salah satu inovasinya adalah membuat aplikasi CKD yang diisi secara real time oleh pasien dan keluarganya. Nah, jadi kita bisa memantau. Nah, itulah yang membawa saya menjadi nakes teladan. Jadi semua itu adalah intinya achievement dari bagaimana kita memberikan hati kita, memberikan waktu kita, jiwa kita buat pasien-pasien kita. Seperti itu. Dan ada 41 perawat teladan di 2024 dan kami membuat buku perdana yang udah launching ya. Itu lagi naik cetak. Jadi isinya adalah kisah inspirasi bagaimana para perawat teladan ini memberikan dedikasinya ke seluruh pelosok Indonesia. Iya, Masya Allah, lancar ya nurse ya untuk segala persiapan percetakannya dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga cerita nurse bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Pasti ada banyak hal yang bisa jadi inspirasi terutama bagi kami para tenaga kesehatan yang juga ingin terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik. Baik nurse, apakah sudah siap dengan materi kita hari ini? Oke, insya Allah siap. Baik, nurse akan menyampaikan materi selama 45 menit, kemudian nanti akan langsung ke sesi tanya jawab selama 15 menit. Baik nurse, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, I would like to present my presentation in bahasa. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia, kepada PT Pondok Sehat Indonesia yang menyelenggarakan webinar yang sangat luar biasa ini dan memilih saya menjadi narasumber dan bisa menyimak langsung narasumber-narasumber dari luar negeri yang sangat menginspirasi sekali ya untuk pengembangan pelayanan di Indonesia. Saya juga ingin menyapa perawat-perawat hebat yang hari ini tetap semangat belajar ya walaupun liburan, karena belajar itu menjadi sebuah kebutuhan bagi kita, bagaimana kita dengan belajar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dan lebih berkualitas. Nah, hari ini saya ingin sharing sebenarnya ya, jadi nanti banyak storytelling ya, pengalaman saya dalam merawat pasien, bagaimana kita bisa menggunakan pendekatan caring dalam memberikan perawatan ke pasien-pasien kita. Oke, izinkan saya share screen materi kita hari ini. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah terlihat. Ya. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan tentang implementation of caring and nursing care in children with chronic kidney disease. Ini adalah materi yang sangat menarik ya, bagaimana pendekatan caring untuk ke pasien ya. Pasti kita udah hektik banget kan ke pasien dengan beban kerja yang tinggi, kemudian rasio perawat pasien yang tinggi gitu. Gimana sih caranya biar tetap caring gitu? Nah, di sini nanti kita akan share ya, apa sih
caring yang bisa kita lakukan, kemudian faktor apa yang menghambat. Sebenarnya kita pengen banget caring, tapi kok susah banget ya melihat situasi seperti ini gitu. Nah, nanti kita coba analisis bersama gimana solusi untuk kedepannya. Nah, ini slide saya yang sangat suka ya, nurses, they are the heart of healthcare. Jadi teman-teman yang di RSCM pastinya selalu ingat ya, terutama rumah sakit yang juga udah akreditasi ya, ini ngerasain banget kalau perawat adalah jantungnya sebuah pelayanan. Slide saya bisa bergerak ya? Sama nggak tampilannya nurses, they are the heart of healthcare? Iya, sama. Nah ya, oke. Silahkan nurse, iya. Oke. Jadi saat akreditasi itu yang memegang peranan penting adalah perawat, gitu kan? Kenapa perawat? Saat dokter nggak visit, yang dicari siapa? Perawat. Saat obat telat datang, yang dicari bukan farmasi, bukan apoteker, tapi perawat lagi. Saat makanan belum siap, ya harus udah datang, ternyata belum datang, yang dicari bukan dietitian tapi perawat. Bahkan saat jam kunjung pasiennya banyak, itu yang dicari perawat lagi, bukan security. Atau saat ruangan kotor, yang dicari siapa? Perawat lagi. Jadi perawat itu memang jantungnya sebuah pelayanan. Sementara dokter adalah otaknya sebuah pelayanan. Nah, jadi antara otak dengan jantung itu harus saling bersinergi. Karena kebayang kalau ada pasien yang jantungnya bagus gitu ya, tapi otaknya kurang bagus, pasien itu masih bisa hidup ya, tapi kualitas hidupnya nggak bagus. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya ada pasien yang otaknya bagus, sempurna gitu ya, smart, tapi ternyata jantungnya udah kita RJP berkali-kali nggak mau berdetak gitu, itu pasti pasien akan meninggal ya. Nah, antara otak dan jantung itu seperti dokter dan perawat yang harus saling bersinergi gitu, hingga bisa memberikan pelayanan prima yang berkualitas. Nah, kemudian di sini karena kita bahas tentang anak ya, nah anak itu bukan miniaturnya dewasa ya, karena anak itu tumbuh dan berkembang. Dan setiap pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki tahapan yang sangat unik, sangat spesial dan memerlukan pendekatan yang spesial juga. Makanya di keperawatan UI kan ada spesialis anak gitu ya, spesialis keperawatan anak, karena memang pendekatan ini khusus sekali. Nah, pada anak juga mengalami gangguan ginjal gitu ya. Jadi di Indonesia RSCM adalah menjadi pengampu uronefro se-Indonesia yang ditetapkan oleh Kemenkes, dan pasien anak dengan gangguan ginjal terbanyak ada di RSCM gitu ya. Kami punya 71 pasien yang menjalani hemodialisis dan menjalani hemodialisis 71 dan menjalani peritoneal dialisis atau cuci darah menggunakan rongga perut itu ada sekitar 35 pasien. Dan mungkin ini jadi yang terbanyak di Asia ya. Karena kalau pernah kami ke Singapura, ke Malaysia, itu pasien yang hemodialisis itu sangat jarang karena mereka rata-rata udah menjalani transplantasi ginjal. Nah, di sini ada 3 terapi modalitas dalam pasien yang menjalani penyakit ginjal kronik, yaitu hemodialisis atau cuci darah menggunakan mesin, kemudian peritoneal dialisis, cuci darah menggunakan rongga perut yang dilakukan secara mandiri di rumah ya, sehingga kita perlu menggunakan telehealth nursing ya untuk memantau pasien-pasien ini. Dan alhamdulillah di RSCM kami mengembangkan CKD berbasis digital yang pertama di Indonesia ya, yang terus kami kembangkan. Kemudian ada juga kidney transplant. Nah, di Indonesia untuk transplantasi ginjal ini memang masih sangat sulit gitu ya. Kami punya sekitar mungkin 13-15 pasien yang transplantasi ginjal, dan tantangan kita kalau transplantasi ginjal tuh harus dipantau seumur hidupnya karena resiko rejection-nya itu sangat tinggi pada anak. Nah, dari 3 renal replacement therapy ini pasti memiliki tantangan tersendiri ya, khususnya pada anak. Nah, di sini kita juga melakukan ya acute peritoneal dialysis. Nah, peritoneal dialisis akut ini kami kerjakan pada bayi prematur. Yang mengerjakan adalah DPJP nefrologi beserta tim perawat hemodialisis. Ini udah beberapa kali kami lakukan, dan dalam 4 hari ya, kita udah lakukan case series, itu mendapatkan hasil signifikan penurunan kalium, kemudian penurunan ureum ya,
kemudian diuresisnya semakin meningkat ya seiring dengan perbaikan sepsis. Jadi bayi-bayi prematur di perinatologi yang menjalani acute peritoneal dialysis ini rata-rata mengalami sepsis ya, dan ini sifatnya akut, jadi nggak seumur hidup ya, sekitar 4-5 hari kita lepas. Dan di sini untuk di RSCM sendiri, renal replacement therapy itu hemodialisis menempati porsi pertama ya, 74%. Kemudian ada peritoneal dialysis 8%, dan ada kita CRRT ya. CRRT itu continuous renal replacement therapy. Jadi CRRT ini adalah hemodialisis dengan tipe yang lambat ya, itu 72 jam untuk pasien yang nggak stabil, nggak transportable, dan biasa dirawat di ruang intensif. Nah, kenapa hemodialisis kok banyak banget ini ya porsinya dibandingkan peritoneal dialysis? Karena rata-rata kita melakukan hemodialisis itu saat pasiennya sudah kondisinya sangat jelek. Ya, mereka rata-rata masuk dari IGD dengan kondisi yang sito, urium sampai 400 ya kan. Kemudian ada hiperkalemia di atas 7. Kemudian mereka udah nggak ada udah anuri ya, sehingga badannya bengkak, sesek. Itu pasti terapi modalitas yang harus kita lakukan pertama adalah hemodialisis ya. Kalau peritoneal dialisis tuh bisa dipakai setelah 2 minggu terpasang selang ya. Tapi kalau hemodialisis bisa langsung dipakai saat kateter double lumen itu dipasang. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri nih buat perawat, terutama di Indonesia khususnya ya, dan di RSCM, karena saya melihat perawat itu belum sampai konsen bagaimana memantau pasien yang mengalami gangguan ginjal ya. Progresivitasnya itu nggak dievaluasi, belum ada yang mengevaluasi. Makanya saya sangat tertarik sekali dengan tadi ya Nurse Ruzain yang sebagai renal nurse di sana, itu komprehensif sekali, dan kita di Indonesia tuh sepertinya harus banyak belajar ya dari negara lain gitu. Karena kalau begini ya, itu ruangan kami sampai overload. Jadi pasien itu sehari kapasitas kita 8 mesin, itu kalau 2 shift kan 2 sesi ya, itu bisa 16, kami pernah sampai 20 pasien per hari. Jadi ada 3 shift ya. Dan ini pasti akan membuat burnout perawatnya karena kelelahan. Jadi artinya yang harus ditekankan adalah upaya preventif, promotif gitu ya, biar pasien ini nggak mengalami kondisi emergensi yang memerlukan cuci darah secara sito gitu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri banget nih buat kami nih di RSCM ya. Nah, bagaimana pengaruh ya gangguan ginjal pada anak? Nah, ini data di United States, itu angka kesintasan 5 tahun hidup ya untuk pasien yang mengalami end-stage chronic kidney disease yang mendapatkan terapi itu 89%. Dan mereka menjalani rawat inap 12 kali lebih sering dibandingkan anak-anak yang mengalami penyakit yang lain, dan menghabiskan dana yang lebih tinggi 7,6 kali dibandingkan pasien yang mengalami penyakit lain. Dan di Indonesia, penyakit ginjal itu menghabiskan dana BPJS peringkat keempat. Ya, jadi penyakit ginjal itu menjadi 10 penyakit prioritas yang mendapat perhatian pemerintah karena menghabiskan uang BPJS gitu. Karena kalau udah kena gagal ginjal ya, apalagi dia sifatnya kronik, itu pasti seumur hidup ya sampai dia menjalani transplantasi ginjal. Dan transplantasi ginjal juga bukan akhir segalanya ternyata, karena mereka harus mengkonsumsi obat yang bisa mencegah rejection pada ginjal barunya, dan itu harus diminum terus seumur hidupnya dan harus monitoring berkala. Nah, bagaimana penyakit ginjal ini berdampak ke anak ya? Tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya ya, itu komplit semuanya kena, fisik, emosional, psikososial maupun finansial. Jadi fisik, anak-anak ini pasti gitu ya, sama dengan dewasa, itu mengalami keluhan sesak nafas. Itu sering banget sesak nafas karena mereka udah anuria atau oligouria. Pipisnya udah sangat sedikit ya, bahkan ada yang 0 gitu, nggak ada pipis sama sekali. Pastinya akan mengalami sesak nafas. Itu adalah simptom yang paling sering. Kemudian mereka mual, muntah, sakit kepala berat ya,
karena encephalopathy uremicum ya, kadar uriumnya tinggi banget sehingga mereka tuh sangat nggak nyaman gitu. Kemudian pruritus karena uriumnya tinggi ya, kemudian mereka ada yang mengalami mineral bone disorder ya. Jadi anak-anak dengan penyakit ginjal kronik ini bukannya tambah tinggi tapi tambah pendek gitu, karena mereka mengalami gangguan mineralisasi pada tulangnya dan tulang-tulang mereka tuh pada sakit gitu. Kemudian ada juga keluhan lain seperti anemia nih, sering banget, karena salah satu fungsi ginjal adalah memproduksi eritropoietin ya, jadi mereka harus rutin dimasukkan eritropoietin saat hemodialisis ya, untuk mencegah anemia. Ini anemia sering banget, dan ini semua akan berdampak ke emosional pasiennya ya, dan orang tuanya ya. Jadi apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh anak dengan gangguan ginjal itu berdampak nggak hanya ke anaknya aja, tapi juga ke orang tuanya ya. Secara emosional, orang tuanya sering bilang ini, nurse, kenapa ya sejak menjalani hemodialisis kok anak saya sering ngamuk, sering marah gitu kan, sering nanya ke saya sampai nangis gitu nurse. Mama, kenapa aku nggak bisa main seperti yang lain? Kenapa aku nggak bisa berenang lagi? Kenapa aku nggak bisa main bola lagi? Kenapa aku nggak bisa main hujan-hujanan seperti dulu? Kayak gitu kan. Terus aku nggak bisa sekolah lagi karena aku harus hadir 2 kali seminggu. Akhirnya banyak yang putus sekolah ya kan. Secara emosional mereka merasa, aku sebenarnya punya masa depan nggak sih gitu. Kasihan kan ya. Jadi saya pernah bilang ke dokter, salah satu DPJP ya, Kepala Divisi Nefro, Dokter Eka ya, dok, banyak pasien hadisito ya dok yang bisa kita selamatkan, alhamdulillah. Tapi coba deh kita pikirin gitu, kita bisa nyelamatin nyawa mereka ya dengan izin Allah. Tapi masa depan mereka gimana ya dok? Gimana nyelamatin masa depan mereka dengan kondisi fisik yang seperti ini gitu, kondisi emosional yang seperti ini? Sampai mereka tuh, orang tuanya aku tanya pengen anaknya jadi apa gitu, itu nggak pernah bermimpi anaknya jadi sesuatu yang hebat ya, dokter, polisi, atau yang lain ya. Ya Allah nurse, anak saya masih hidup besok aja itu udah alhamdulillah. Anak saya bisa hadir tanpa komplikasi udah alhamdulillah. Jadi ekspektasi mereka tuh yang penting anaknya tuh bisa hidup dan tetap bersama dengan mereka gitu. Ya. Jadi secara emosional ya, anaknya bilang, mama kenapa aku nggak boleh minum seperti dulu gitu, aku haus mama gitu kan, siang ini panas banget aku cuma boleh minum 350 cc gitu kan. Sampai-sampai pernah anaknya ini minumnya habis kan, sementara dia harus minum obat, akhirnya minum obatnya itu campur nasi ya, atau campur roti kayak gitu. Nah ini kan pasti akan ganggu emosional mereka gitu, kenapa aku nggak seperti yang lain, apa salah aku gitu kan. Ini udah masuk ke distress spiritual, makanya bahasan tadi tuh sangat-sangat menarik ya, sampai ke distress spiritual, sampai ada anak yang akhirnya pengen ngakhirin hidup ya, dia minum banyak akhirnya overload masuk ke IGD, itu ada. Kemudian dari segi psikososial ya, nah ini pasti banget nih, terpasang kateter double lumen di lehernya ya, seperti antena ada yang ke atas kan. Kalau baru dipasang tuh yang pakai yang temporer itu rata-rata ke atas kayak antena gitu. Atau terpasang CIPD, tank of selang CIPD yang di perutnya ya. Pernah ada yang ketarik tuh sama temennya sampai terlepas ya. Atau dia main lari-larian. Pernah saya ditelepon sama orang tua pasien ya, nurse Mus, CDL-nya lepas gitu. Oh, kok bisa lepas Ma? Iya tadi main, terus tiba-tiba anak ini pulang, jadi anaknya ini umurnya 5 tahun ya. Terus anak saya pulang nurse, dia bilang mama CDL aku lepas gitu. Terus coba mah dipotoin berdarah nggak? Alhamdulillahnya nggak berdarah ya. Kemudian kita konsulkan ke bedah vaskular untuk dipasang lagi. Nah ini secara psikososial nih mengganggu interaksi mereka dengan lingkungan ya. Jadi orang tua kehilangan waktunya untuk bisa bersosialisasi dengan tetangganya karena dia udah capek bolak-balik ke rumah sakit ya, bawa anaknya berobat. Anaknya juga kehilangan kesempatan bermain dengan teman-temannya. Ataupun kalau bermain mereka risiko dibully ya, karena mereka punya badan yang pendek. Jadi ada anak SMA tuh pendeknya seperti anak SD kelas 1 gitu. Karena gagal ginjalnya itu dari kecil ya. Tapi kalau gagal ginjalnya dari remaja, itu mereka postur tubuhnya normal. Jadi cara membedakannya gitu nih, ini anak nih gagal ginjalnya terjadinya dari waktu kecil apa gede, lihat aja ukuran tubuhnya. Kalau sesuai berarti kenanya kemungkinan udah besar. Kalau misalnya anaknya
umurnya 17 tahun tapi tingginya seperti anak umur 6 tahun, nah ini kemungkinan kena gagal ginjalnya memang dari lahir ya. Bisa karena kongenital. Nah, kemudian secara finansial ini pastinya gitu, walaupun semua di cover BPJS ya. Nah, sayangnya di Indonesia itu HD itu hanya seminggu 2 kali. Sementara kalau mau tercapai adekuasi yang bagus harusnya seminggu 3 kali ya kalau di luar negeri. Nah, ini RSCM BPJS hanya bisa mengcover seminggu 2 kali. Jadi clearance-nya, output-nya pun akan berbeda dengan pasien-pasien yang ada di luar negeri ya. Nah, cara finansial juga sangat berpengaruh ya. Jadi ada pasien kami karena RSCM ini rujukan nasional. Jadi mereka berasal dari seluruh pelosok ya. Ada yang di Kerawang, di Banten, kemudian ada yang di Serang ya. Ada yang di Cisarua. Nah, mereka datang ke RSCM itu bisa sekali jalan tuh 300.000. Seminggu 2 kali. Jadi sebulan tuh seminggu mereka harus siapin 600.000 ya. Dan pastinya ini sangat mengganggu perekonomian mereka ya, karena rata-rata mereka golongan menengah ke bawah. Sampai pernah ada yang saya tungguin kok nggak datang-datang ini pasien, saya telepon mamanya, halo ma, ini nurse mus, izin konfirmasi ma, anak mama jadwal hari ini ya, ditunggu, apa yang bikin kok belum datang, ada kendala apa gitu. Iya nurse, saya nggak punya duit, saya udah cari pinjaman kemana-mana tapi nggak ada yang mau pinjemin nurse, karena utang saya udah banyak nurse gitu. Jadi dia nggak bisa hadir karena nggak punya duit untuk datang ke RSCM. Ya. Nah kalau kayak gini kita sarankan untuk CAPD ya, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Jadi cuci darah lewat rongga perut yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Itu pun harus kita survei rumahnya ya, apakah memenuhi standar atau enggak. Nah ini adalah contoh dampak dari penyakit ginjal kronik pada anak gitu. Nah contoh yang sangat komprehensif banget itu ada pasien saya yang udah meninggal ya, namanya Putra, itu sangat berkesan ya. Jadi pasien ini mengalami gagal ginjal ya di usianya yang keberapa ya, sekitar 11 tahunan gitu. Nah, ibunya tuh sampai divorce ya, orang tuanya divorce, bercerai ya. Akhirnya ibunya kehilangan pekerjaan karena harus jagain anaknya bolak-balik ke RSCM. Kemudian anaknya juga sempat bilang gitu, nurse aku capek, aku nggak mau lagi hadir, aku capek gitu kan. Terus akhirnya kita arahkan buat CAPD, anaknya kita ajarin ya dia bisa kerjain sendiri di rumah tuh CAPD-nya. Terus kita keep kontak ya, saya keep kontak dengan anaknya ya, sama ibunya. Terus suatu hari anak ini telepon, nurse, aku demam, aku sakit, badanku sakit semua dan cairan yang keluar dari perut aku itu warnanya keruh. Waduh, ini tanda-tanda peritonitis nih ya. Perutku sakit nurse gitu. Terus kamu harus ke rumah sakit Putra gitu, kamu harus ke IGD gitu kan. Ini namanya peritonitis dan ini bahaya buat kamu gitu. Buat Putra bahaya. Aku lagi di rumah, aku lagi di musola nurse gitu. Aku tidur di sini udah 2 hari. Aku kedinginan gitu kan. Kenapa Putra tidur di musola gitu? Iya soalnya kami diusir dari kontrakan. Mama udah nggak bayar 3 bulan. Sebulannya bayar berapa gitu kan? Sebulan bayar 500.000 nurse, tapi mamaku nggak sanggup. Sekarang mamaku lagi jadi pembantu di rumah orang buat bisa bayar kontrakan, biar aku bisa pulang. Gitu. Jadi terus saya hubungin mamanya ya, mama segera bawa ke IGD mama gitu kan. Terus saya kerjasama dengan yayasan ya, beberapa yang bisa ngasih donatur untuk bantu memenuhi kebutuhan finansial ya agar dia bisa balik ke kontrakannya. Jadi perawat itu sampai segitunya gitu ya. Nggak hanya kita merawat pasien itu nggak hanya saat mereka ada di rumah sakit ya, tapi gimana saat mereka di rumah ya, dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks ya, dan akan berdampak ke outcome pasien kita. Nah di sini untuk pendekatan filosofi ya keperawatan anak ya, ada 2 yaitu family center care dan traumatic care. Jadi kalau family center care adalah gimana melibatkan orang tua dalam perawatan. Ingat nggak kita waktu kecil ya, mungkin kita pernah dirawat. Pasti kita pengen kan orang tua kita ada di samping kita ya. Atau kita pernah nggak waktu kecil dirawat, kemudian kita dipasang infus gitu, dimasukin di ruang tindakan yang orang tua nggak boleh masuk. Coba perasaannya gimana? Pasti kan takut ya.
aku sendirian gitu di dalam ruang tindakan, aku mau diapain, dikerubutin sama perawat. Terus perawat datang bawa suntikan, terus nginpus, nusuk aku berkali-kali nggak dapet, teriak-teriak gitu kan. Nah ini saya pernah nih dapat pengalaman waktu saya residensi di sebuah rumah sakit ya. Saya lihat ada ruang tindakan gitu kan, di dalamnya tuh tertutup, terus ada anak teriak-teriak, nangis, teriak-teriak kenceng gitu kan. Di luar ada seorang ibu yang lagi nangis. Terus saya deketin, mama saya nurse mus, apa yang bikin mama menangis gitu. Nurse, anak saya di dalam lagi dipasang infus, tapi dia teriak-teriak, kayaknya kasihan deh nurse, sakit banget kali ya nurse ya. Saya pengen masuk, boleh nggak? Nah, kebijakan di rumah sakit itu saat dilakukan tindakan orang tua nggak boleh ikutan, gitu. Orang tua harus di luar. Ya, jadi orang tuanya cemas, nangis-nangis, anaknya nangis-nangis di dalam ya. Terus akhirnya saya negosiasi ke perawatnya, Kak boleh nggak gitu, orang tuanya masuk, ini udah berapa kali tusukan Kak gitu kan, kanan kiri nggak dapet gitu kan, anaknya stres, akhirnya pembuluh darahnya jadi vasokonstriksi kan, makin susah kan. Terus akhirnya dibolehin tuh orang tuanya masuk, terus anak itu kalau nggak salah masih bayi ya, masih bayi, dan dia tuh masih menyusui, masih ASI. Terus orang tuanya saya suruh masuk gitu, mama silakan anaknya disusui dulu deh, dipeluk, disusui gitu kan. Sambil dipeluk, disusui, orang tuanya tenang, anaknya tenang ya. Terus kita mulai lagi cari infusnya gitu kan. Akhirnya ada pembuluh darah yang terlihat, kita tusuk dan alhamdulillah dapat, anaknya nggak nangis. Jadi ternyata kalau teman-teman baca evidence based nursing ya, itu melibatkan orang tua dalam perawatan pasien ya, dipeluk, memeluk anaknya, kemudian tadi memberikan ASI, itu ternyata bisa meningkatkan hormon endorfin yang menekan rasa sakit pada saat dilakukan tindakan gitu. Dan alhamdulillah tuh akhirnya anaknya tenang, ibunya senang, perawatnya nggak buang-buang waktu gitu ya, dengan cara melibatkan keluarga seperti itu. Jadi family center care ini bagian terpenting dalam perawatan anak ya. Kemudian pendekatan traumatic care juga ya, karena trauma pada anak-anak bisa menyebabkan gangguan tumbuh kembang di masa yang akan datang. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat ya traumatic care yang dilakukan di ruangan kami ya. Jadi intinya pada anak ya, kalau anaknya sakit itu orang tuanya lebih sakit lagi ya. Kalau orang tuanya sedih ya, stres, itu anaknya ikutan stres juga. Jadi mereka adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, yang harus kita libatkan dalam setiap perawatan gitu. Insya Allah akan memberikan hasil yang efektif ya, bisa dibaca di banyak artikel penelitian ya, dampak dari family center care dan traumatic care dalam meningkatkan output perawatan di ruang rawat anak. Nah, kita di sini bicara tentang nursing ya. Jadi keperawatan itu sendiri adalah bentuk pelayanan profesional yang menjadi bagian penting ya dalam sebuah perawatan berbasis ilmu dan seni. Keperawatan ya diberikan secara komprehensif. Jadi perawat itu sama dokter bedanya hanya satu huruf ya, U dan A ya. Kalau perawat itu care, kalau dokter cure. Ya, jadi pendekatannya itu komprehensif, biopsychososio-spiritual. Pendekatannya ke individu, ke keluarganya maupun ke komunitas ya. Bahkan kami pernah ada pasien kami yang dilarang sekolah, itu kami datengin sekolahnya, kami ketemu kepala sekolah ya. Bagaimana peran kita perawat ya, menyiapkan lingkungan belajar yang kondusif buat pasien-pasien kami gitu. Akhirnya anak ini bisa sekolah lagi ya setelah kami deketin kepala sekolahnya. Dan perawatan yang kita berikan itu di antara rentang sehat dan sakit ya, dalam sepanjang kehidupan pasien. Dan salah satu karakteristik utama dalam pelayanan profesional adalah kita memiliki nilai-nilai profesional sebagai perawat. Nah, apa aja nilai-nilainya? Yang pertama adalah sense of caring ya, perasaan ya, kepedulian kita kepada pasien-pasien kita. Jadi lihat pasien tuh bawaannya kasihan gitu, lihat pasien bawaannya pengen nolongin gitu. Kemudian respect ya, kita memberikan respect dengan penuh penghormatan ya kepada pasiennya, memperlakukan mereka sebagai manusia, memberikan penghormatan, penghargaan ya,
bahwa mereka punya jiwa gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya ronde bareng dokter ya, dokter nefrologi, kadang-kadang dokter tuh secepat kilat kalau ronde gitu ya. Dia bawa laptop berserta PPDS ya, dokter-dokter calon dokter spesialis, spesialis anak. Itu dari satu pasien ke pasien lain tuh kadang mereka DPJP tuh nggak menyapa gitu. Oke, kita lanjut ke pasien ini nih, pasien Ani dengan CKD grade berapa, bla 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 bla. Oke, lanjutkan ini. Ini kurangin dosis obat ini, lakukan dengan itu. Oke. Itu nggak ada menyapa pasien sama sekali. Jadi saya kalau ronde bareng dokter, saya selalu ingetin. Saya selalu sapa duluan pasiennya gitu. Selamat pagi Mama, selamat pagi Andi. Ya, saya nurse mus hari ini akan ada ronde ya dengan dokter Reva hari ini. Bersama dokter Eva akan ronde tentang kondisi anak mama gitu. Nah, jadi kita harus selalu ingetin ya, dan dokter juga alhamdulillah lama-lama ngerti juga gitu. Terus saya suka ngadain kuesioner juga ya, bagaimana penilaian pasien terhadap pelayanan kami dokter dan perawat gitu. Sampai ada dokter idaman pasien, perawat idaman pasien kayak gitu ya. Jadi orang-orang yang terpilih adalah orang nakes-nakes ya, nakes-nakes yang terpilih menjadi idaman pasien adalah mereka yang menggunakan pendekatan kemanusiaan kepada pasiennya. Bahwa mereka tuh ada gitu. Ya, disapa, disentuh, ditanya, ya, capek atau enggak kayak gitu. Setuju atau enggak tindakan ini dilakukan kayak gitu kan. Nah, kemudian nilai dari profesionalisme perawat berikutnya adalah komitmen untuk belajar ya. Seumur hidup. Kayak tadi di video tadi ya, udah 18 tahun kerja, tapi dia selalu belajar sesuatu yang baru, gitu. Jadi saya merhatiin ya, gimana profesi dokter itu bisa terus berkembang. Saya ingat dulu ada seorang profesor, dulu tuh PPDS-nya bareng gitu ya, PPDS-nya saya udah jadi perawat, beliau jadi PPDS ya. Sampai beliau karirnya naik, akhirnya jadi profesor, gitu. Tapi perawatnya gimana? Perawatnya ada yang masih dinas pagi sore malam ya kan, pendidikan yang ada peningkatan, keilmuan yang nggak bertambah ya, sementara dokter yang dulu pernah start bareng itu udah jadi profesor gitu. Apa sih yang bikin mereka seperti itu? Ternyata mereka selalu belajar seumur hidupnya dari pasien, mengadakan penelitian, bikin case report, case series ya, kemudian mereka selalu update ilmu ya. Ini salah satu saya respect banget dengan teman-teman yang join di liburan hari ini, itu udah lifelong learning ya, luar biasa. Di liburan pun tetap ikut. Ini salah satu komitmen sebagai perawat profesional ya. Salah satu nilainya yang terus teman-teman bawa, ini salut banget. Nah, kemudian yang berikutnya adalah otonomi ya. Jadi perawat itu punya otonomi untuk memutuskan sesuatu. Jadi nggak hanya dokter ngasih instruksi kita, oke, siap dok gitu, enggak. Jadi kalau ada pasien yang mau hemodialisis ya, nurse ada pasien mau hadesito nih nurse gitu. Oke, baik dok, indikasinya apa? Pasti saya akan tanya, indikasinya apa? Tolong kirimkan data-datanya. Gitu. HB-nya berapa? Itu UDM-nya karena apa? Ya. Kalau misalnya nggak ada diuresis, apakah sudah di-challenge dengan furosemid? Kalau misalnya albuminnya turun, apakah udah dikoreksi albuminnya? Kayak gitu. Jadi, jangan karena pasiennya UDM, kemudian butuh hadesito ya kita langsung sitokan, tapi apakah intervensi lain sudah diberikan gitu. Jadi akhirnya dokter menghargai, oh ya kak belum dicek kak, oke cek dulu dok, kami akan siapkan kalau memang perlu hadesito. Kemudian screeningnya ya dipastikan pasiennya nggak hepatitis kayak gitu. Kemudian inform consent tuh penting banget. Pernah pasien ada mau HD ya udah datang ke ruangan kita tuh pasti saya akan cek semua dokumen. Ada inform consent sudah ditanda tangan, tapi saya akan pastikan lagi ya, ayah dan bunda anaknya mau dilakukan tindakan apa, kesini apakah sudah terinfo, ayah sudah nurse akan dilakukan hemodialisis atau cuci darah, cuci darah atau hemodialisis seperti apa gitu. Iya katanya sih darahnya dicuci ya nurse, tapi apakah darah saya anak saya nanti nggak kehabisan terus dicuci, terus dicucinya pakai apa nurse, gitu kan dia mikirnya nyuci pakai rinso gitu kali ya. Nah itu kan artinya dia nggak ngerti tanda tangan doang ya kan. Nah tugas perawat adalah mengadvokasi pasien bahwa pilihannya adalah pilihan terbaik buat anaknya, bukan karena tekanan dari dokter gitu. Akhirnya saya minta dokter untuk edukasi ulang, saya dampingin sampai orang tua benar-benar paham bahwa tanda tangan yang diberikan tuh benar-benar dia ngerti
gitu ya. Jadi perawat punya kewajiban ya untuk mengadvokasi pasien-pasiennya dan punya otonomi untuk bisa memutuskan mana tata laksana akan dilakukan dan yang tidak dilakukan sesuai dengan keilmuannya. Nah, ini ada konsep dasar hubungan antara perawat dan klien ya. Ini ada mutual trust relationship, jadi membangun hubungan saling percaya ya. Kalau pasien dan keluarganya udah percaya sama kita tuh mau diapain aja tuh mereka udah oke banget. Udah mau aja, diapain aja tuh mau gitu. Jadi pernah ada pasien kami ya, itu uriumnya 400, dirawat inap. Itu dokter udah hopeless. Pasiennya minta pulang karena udah 3 minggu dirawat. Akhirnya diputuskan untuk hemodialisis. Sampai nurse ada pasien uriumnya 400, anaknya udah mulai delirium ya karena udah encephalopati uremicum. Tapi orang tuanya nolak buat HD, gimana ya nurse? Kami udah siapin form penolakan tindakan nih gitu. Dia minta pulang. Ya, terus oke dok, silakan buatkan lembar konsul ke kami karena kan bukan pasien saya ya. Jadi dokter buat lembar konsul untuk edukasi. Jadi di ruangan kami tuh dokter sangat menghargai loh kompetensi edukasi perawat. Gitu kan. Kalau ditanya nih, perawat yang canggih gitu ya, yang the best gitu, yang jago nusuk sekali tusuk atau yang jago edukasi? Pasti jawaban teman-teman rata-rata yang jago nusuk, yang jago ambil darah, jago pasang itu sekali tusuk, yang akses sulit gitu ya. Nah, tapi ternyata kalau di luar negeri itu ngerjain dokter. Dan kompetensi kita adalah, kompetensi mandiri kita adalah edukasi. Yang dokter tuh di kampusnya mungkin nggak belajar tentang komunikasi dan edukasi, jadi gagal mempersuasi pasiennya. Dan mereka minta pertolongan sama kita gitu sebagai mitra kolaborasi. Sampai mau bikin lembar konsul loh, edukasi ke kami. Ya, akhirnya saya datengin, saya kaji gitu ya penyebab gak maunya kenapa, saya lihat anaknya, saya pegang tangan ibunya, ayo mah, nurse mus ajak mama ke ruang hemodialisis. Apakah hemodialisis atau cuci darah itu semenakutkan yang ada di pikiran mama? Ayo kita lihat bersama. Ayo nurse mus kenalin dengan orang tua pasien dan pasien yang ada di sana. Akhirnya orang tuanya, salah satu saya bawa itu mamahnya ya, ayahnya nungguin. Saya bawa ke ruang hemodialisis, saya kenalin dengan keluarga pasien yang lagi duduk ya, orang tua pasien, saya sambut gitu ya. Selamat pagi mama semua, nih keluarga hemodialisis anak. Ini kita mau ada anggota baru loh, nih namanya Mama Moza, kenalin gitu. Mama Moza ini anaknya kondisinya uriumnya tinggi, terus udah mulai nggak sadar, mau cuci darah tapi masih ragu. Nah, coba deh mama yang ada di sini nih, coba ceritain deh kondisi anak dulu waktu pertama kali HD. Terus bercerita lah mereka gitu kan. Kemudian saya lihat wajah mamanya ini mulai tersenyum, mulai cerah. Dia pegang tangan saya. Nurse, saya pengen ketemu sama anaknya. Akhirnya saya bawa ke dalam, ke ruang hemodialisis. Saya temuin sama anaknya. Dia lihat anaknya takjub gitu. Nurse, ini anak yang diceritain tadi yang awalnya nggak sadar? Iya. Setelah beberapa kali HD, dia seperti ini, mah. Terus ditanya anaknya, kamu sakit nggak dipasang CDL? Kateter double lumen itu di leher? Enggak. Kamu bisa main nggak kayak teman-teman lain? Bisa. Oh gitu ya. Jadi kamu masih bisa sekolah? Bisa. Aku masih bisa sekolah, bisa main dengan temanku walaupun terbatas gitu. Nggak seperti anak normal, tapi aku lebih baik setelah HD gitu. Akhirnya mamanya bilang, oke nurse, saya mau hemodialisis. Nah, sampai sekarang tuh anaknya masih hemodialisis dan kita tetap keep contact ya. Jadi kalau kita udah menjalin rasa percaya, itu orang tua diapain pun mau gitu. Nah, sehebat-hebatnya tata laksana yang dokter berikan, itu kalau orang tua nggak setuju, mereka nggak akan bisa lakukan apapun. Nah, perawat itu seperti kunci yang bisa membuka pintu. Ya, orang tuanya mengizinkan kita untuk membuka pintu hati dan pintu pikirannya hingga bisa menerima semua tata laksana dari dokter. Nah, itu peran tuh penting banget di sini ya. Kemudian empati ya, bagaimana kita menempatkan diri kita dengan pasien dan keluarganya gitu. Jadi secapek-capeknya saya, sekesel-keselnya, pasti ada dong pasien yang bikin kesel ya.
Duh nih pasien udah dijelasin berkali-kali susah banget sih ngerti gitu kan. Aduh nih pasien udah kita berikan pelayanan terbaik tapi masih komplain gitu kan. Aduh nurse lama banget sih gitu. Saya udah bilang berkali-kali infusnya macet, nurse-nya nggak datang-datang gitu. Nah, jangan sampai kita ngomong gini nih, Pak, pasien saya tuh bukan anak Bapak aja ya. Pasien saya tuh banyak, ada 10. Coba Bapak bayangin. 1:10, ada yang pakai ventilator portable di ruangan, Pak, itu PWS-nya merah. Ada yang harus diobservasi sejam sekali, ada yang demam nggak turun-turun, ada yang muntah-muntah. Coba bayangin, Pak, anak Bapak cuma impulsnya macet doang, Pak. Nah, itu ya, jangan sampai kita ngomong kayak gitu. Ya. Emang manusiawi banget kalau kita pengen dipahamin gitu situasi kita. Tapi kita ingat, kita tuh perawat. Ya. Perawat itu sense of empatinya gitu ya. Belajar memahami sebelum minta dipahami dulu gitu. Jadi jangan kita malah curhat ke pasien ya betapa berat beban kerja kita gitu. Kalau mau curhat ke atasannya untuk ngurangin beban kerjanya, bukan ke pasien, karena pasien juga nggak bisa ngurangin beban kerjanya kan, beban kerja kita gitu. Nah kita empati gimana nempatin posisi dia gitu. Nah setelah dikaji lebih dalam ternyata iya nurse, soalnya pernah nurse infusan anak saya itu macet, nggak ngalir gitu kan. Terus akhirnya anak saya tuh tangannya jadi itu nurse melepuh. Kan saya ngeri nurse, soalnya di TV pernah ada tuh yang tangannya melepuh, jarinya pada lepas gara-gara infus. Nah itu kan pasien kadang-kadang berpikir sampai ke arah sana gitu. Nah kita empati, menempatkan posisi kita, betapa takutnya dia gitu ya, kalau sesuatu nggak segera kita tanganin gitu. Nah kemudian caring pastinya yang kita bahas hari ini ya. Nah kemudian basic konsep yang lain adalah kita memberikan otonomi ya kepada pasien dan keluarganya untuk bisa membuat keputusan ya, bisa bekerja sama dalam melakukan tindakan. Jadi sama-sama enak, jangan sampai nanti pasiennya nyalahin perawat, ini gara-gara nurse nyuruh-nyuruh saya HD anak saya jadi begini gitu ya, jangan sampai. Jadi semua keputusan harus berdasarkan kesepakatan bersama antara orang tua pasien dan perawat dan dokter ya. Nah kita sampai ke caringnya Jane Watson ya. Caring itu adalah bagian esensial dari keperawatan ya, yang menjadi satu kesatuan ya, yang menginspirasi jiwanya perawat dalam melakukan tindakan. Jadi dalam keperawatan ya, Jane Watson itu mengenalkan tentang human science and human care. Nah, di sini banyak penelitian ya tentang pengaruh perilaku caring dan komunikasi terhadap peningkatan kepuasan pasien ya. Di sini banyak banget bahwa caring kita dan komunikasi terbaik kita itu bisa meningkatkan kepuasan pasien dan keluarganya dalam mendapatkan perawatan kita. Nah, tapi ada penelitian lain yang menyatakan bahwa kenapa sih perawat itu bisa nggak caring gitu ya? Yang bisa berpengaruh ke tingkat kepuasan dan output pelayanan, ya kan? Nah ini banyak pengaruhnya nih, lingkungan kerjanya, ya kan? Kemudian beban kerja, kepuasan dalam bekerja. Nah ini adalah tugas perawat manajerial ya, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang nyaman hingga perawatnya bisa caring. Ya, jadi ini isu di semua negara ya. Nah, ini ada 10 karakteristik faktor caring Jane Watson ya. Kita akan bahas. Nah, di sini adalah yang pertama itu adalah membangun rasa kemanusiaan ya dan altruistik. Altruistik itu adalah mengutamakan pasien ya, menjadi sebuah nilai ya. Jadi gimana nilai humanistik dan altruistik ya, yaitu memprioritaskan pasien itu menjadi sebuah sistem. Ya. Nah, kemudian gimana kita bisa memberikan ketulusan ya kepada pasien-pasien kita gitu. Nah, jadi pernah ada ini ya, ada kasus ya.
bagaimana nilai altruisme dan humanistik ini diterapkan ya. Jadi pernah ada pasien gitu yang dia tuh udah dying gitu ya, udah dying, tapi pasien ini masih pengen berharap hidup gitu. Nah, kita gunakan pendekatan kemanusiaan ya, dan memprioritaskan bahwa apapun yang dia butuhkan kita ada gitu. Jadi jadi pasien ini bilang gini, nurse, apakah aku akan mati seperti teman-temanku yang lain gitu kan? Nah, kita menunjukkan ketulusan kita gitu ya, saat dia sakit ya, pasien Putra tadi itu kan, dia bilang ini, nurse, aku pengen ketemu sama nurse gitu. Sampai saya datangin tuh ke rumah sakit ya, ke ruang ICU ya, itu bukan dirawat di ruangan saya. Saya datengin ke ruang PICU gitu kan, kemudian saya temenin gitu kan, sampai saat saya libur, kemudian kita video call gitu ya, dia bilang gitu, nurse, kalau aku meninggal gitu ya, tolong temenin mamaku gitu, mungkin dia akan sangat kehilangan nih dengan meninggalnya aku, nurse gitu. Jadi sampai dia meninggalkan meninggalkan wasiat gitu kan, untuk tetap temenin mamahnya untuk melewati masa berdukanya gitu. Nah, jadi ketulusan kita kepada pasien itu sangat dirasakan gitu. Nah, salah satu yang lain adalah bagaimana kita selalu hadir untuk mereka ya. Jadi saat pasien itu telepon atau WA, itu pasti jawaban saya yang pertama adalah Assalamualaikum Nurse Mus, misalnya gitu ya. Waalaikumsalam Mama Albi, ada yang bisa Nurse Mus bantu? Itu pasti kalimat pertama saya. Oh ya nurse, anak saya ini sesak nafas. Oke mas, silakan cek saturasi oksigen, kirim fotonya ke Nurse Mus. Kemudian mama punya oksigen nggak? Berikan oksigen. Oke, kalau memburuk silakan bawa ke IGD. Nah, saya kasih arahan tuh. Kemudian setelah di IGD, saya follow up dokternya, dok, pasien Albi masuk IGD dengan keluhan bla 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 bla. Mohon diakses apakah perlu HDCito gitu. Nah, itu kita terus dampingin ya. Sampai tuanya tuh saya tanya gini, mama, apalagi keluhannya mah gitu kan. Kalau ada keluhan yang lain atau ada yang ingin mama sampaikan, jangan sungkan ya hubungi Nurse Mus kembali. Nurse Mus mengucapkan terima kasih ya, info mama tentang kondisi anak mama itu sangat berarti. Jadi kita bisa rawat sama-sama kayak gitu. Nah, pernah saya tanya gini, ma gimana rasanya mah saat Nurse Mus bilang apa yang bisa dibantu gitu kan. Itu kan kalimat simpel ya, tapi ternyata responnya luar biasa. Dari beberapa pasien yang saya tanya, orang tuanya ya Allah nurse, hati saya tuh meleleh banget gitu. Saya merasa nggak sendiri, saya merasa ujian ini bisa saya lewatin. Saya merasa saya ada temennya gitu. Nah, itu ya sedikit meringankan penderitaan mereka gitu. Nah, kemudian membangkitkan harapan dan keyakinan ya. Jadi kita harus meyakinkan ke orang tua pasien bahwa harapan itu masih ada gitu. Bahwa cuci darah ya itu bukan akhir dari segalanya. Ya, seperti yang Mama Moza tadi kan. Sekarang anakku udah bisa main, udah bisa sekolah kayak gitu. Terus mungkin dia punya mimpi ya untuk transplant ginjal gitu kan. Kemudian kita aktif mendengar ya. Orang tua itu kan kadang cerita ya. Nah, kita kalau pasien lagi cerita jangan disela, dengerin aja dulu. Oh, gitu ya, Ma. Oh, jadi mama cemas banget ya dengan kondisi anak mama ya, kayak gitu. Terus kita menjelaskan dengan bahasa yang bisa dipahami ya, edukasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian tadi melibatkan pasien keluarga dalam membuat keputusan, jangan sampai mereka nyalain kita ya. Kemudian kita menyiapkan ini example of success ya. Jadi kami ada duta CAPD, duta HD kayak gitu. Jadi mereka tahu bahwa kalau kita jalanin hemodialisis atau CKD atau transplant ginjal sesuai dengan arahan perawat dan dokter, itu hasilnya insya Allah bagus gitu. Jadi mereka bisa lihat, oh jadi bisa ya kayak gitu ya. Ada pasien kami yang sampai kuliah kayak gitu kan, sampai bekerja tuh ada pindah ke dewasa. Nah ini kan
bisa success story ya saat World Kidney Day. Setiap tahun itu kami ada testimoni dari pasien-pasien yang sukses menjalani terapi hemodialisis. Jadi kita harus selalu bangkitkan harapan ke pasien dan keluarganya. Nah, kemudian gimana kita menumbuhkan sensitivitas kita, sensitivitas terhadap diri kita dan orang lain ya. Jadi saat kita mau ngasih pelayanan ke pasien, kita harus punya self awareness ya. Kita merefleksikan diri kita, aduh aku siap nggak ya ngasih pelayanan gitu. Aduh aku bad mood nih hari ini nih, kayaknya bisa galak deh ke pasien deh gitu. Nah kita rilis dulu tuh, buang semua emosi negatif kita gitu kan. Terus kita nerima diri kita, iya ya aku nih perawat ya gitu. Nah teman-teman di sini nih coba nih, saya pernah ngajar sebagai dosen pakar di universitas swasta ya keperawatan. Itu saya tanya ke mahasiswanya tuh, saya setiap ngajar pasti nanya ke mahasiswa, khususnya yang mahasiswa keperawatan yang swasta ya, itu rada menarik gitu. Ayo di sini tunjuk tangan siapa yang jadi perawat karena memang pengen jadi perawat karena panggilan hati. Itu yang tunjuk tangan, nggak lebih dari 5 orang. Terus saya tanya lagi, siapa yang disuruh orang tua? Mulai banyak yang tunjuk tangan. Siapa yang jadi perawat karena pengen cepat kerja? Mulai banyak, tambah banyak. Dan yang terakhir, saya kan tanya nih, terus kalian yang lain karena apa pilih keperawatan? Karena kami udah nggak diterima di negeri, jadi yang ada di swasta gitu kan. Ya udah kami masuk ke sini, semua universitas udah tutup, yang buka keperawatan di sini. Aduh gitu kan. Nah ini PR banget nih buat dosennya ya, bagaimana mereka bisa nerima ya bahwa jadi perawat itu penuh dengan konsekuensi karena mereka harus berbagi jiwa, berbagi pikiran, berbagi waktu dengan pasien-pasiennya. Ya. Nah, ini ada teknik mindfulness ya. Mindfulness itu adalah gimana kita bisa mensinergikan antara pikiran, hati, dan jiwa kita ya menjadi satu kesatuan. Gitu. Nurse, ya. Mohon maaf, izin interupsi mengingatkan bahwa presentasi tersisa 10. Oke, siap. Ya, terima kasih, Nurse. Ini remindernya. Kemudian kita juga sensitivitas ke pasien dan keluarganya ya, mendengar aktif, empati, sensitif dengan gerakan-gerakan nonverbal maupun verbal pasien ya. Kemudian membangun relationship yang positif ya, respect ke pasiennya, menghargai perbedaan pasien. Kalaupun akhirnya menolak HD, tetap kita harus hargai itu sebagai pilihan hidupnya gitu. Sambil terus kita pantau. Jadi ada pasien saya yang setahun yang lalu sempat saya deketin karena dia udah CKD grade 4 ya. Dokter sudah bilang dia harus hemodialisis tapi nolak. Itu setahun yang lalu dan kami udah hilang kontak, dia nggak ngerespon saya. Tapi saya tetap selalu menyapa. Selamat pagi, Assalamualaikum Mama Nabila, gimana kabar Nabila? Nggak dijawab. Setahun yang lalu. Sampai akhirnya kemarin ya, dia WA saya. Assalamualaikum Nurse Mus, masih ingat nggak dengan saya? Oh ya Mama Nabila, ada yang bisa Nurse Mus bantu? Terus dia cerita lah kondisi anaknya semakin memburuk, harus HD, dia bingung. Ya udah, saya hadir lagi buat mamanya Nabila dan orang tuanya ya. Apa yang bisa Nurse Mus bantu untuk Mama? Kayak gitu. Jadi suatu hari pasien akan datang lagi untuk minta bantuan kita gitu. Nah ini empati ya, bagaimana kita bisa melihat dengan mata orang lain. Kemudian bagaimana kita bisa mendengar dengan telinga pasien kita, bagaimana kita bisa merasakan dengan hatinya pasien-pasien kita. Nah ini yang keempat adalah bagaimana kita mengembangkan rasa percaya dan ingin menolong ya. Kayak tadi udah saya sebutkan ya, kita memberikan greeting secara hangat ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Nah di HD anak itu, pintu kami kan terbuka otomatis ya. Jadi setiap pagi kami selalu berbaris memanjang dengan posisi tangan di dada ya, seperti pramugari gitu. Terus pintu terbuka, pasien masuk, kita sambut selamat pagi, selamat datang di HD anak. Terus kita sebut anaknya satu-satu, halo Andi, halo Panji, selamat datang. Nah kita sambut kayak gitu kan, bikin selalu dirindukan gitu mereka hadir di HD anak karena mereka disambut ya. Kemudian kita berikan waktu untuk pasien dan keluarga. Saya selalu bilang, saya siapin waktu 24 jam buat orang tua pasien kalau mereka perlu saya gitu. Nah kemudian kita mempromosikan, kita mendukung express feeling dari keluarga pasien ya, saat mereka sedih, mereka marah ya, mereka kecewa dengan pelayanan yang mungkin nggak sesuai ekspektasi ya. Nah kita hadir buat mereka, kita validasi emosinya. Apa yang bikin mama sedih, apa yang bikin mama kecewa, apa yang bisa Nurse Mus bantu gitu.
dan kita nggak boleh menjudge ya. Nah kemarin orang tua pasien Nabila itu bilang saya gini, nurse, jadi saya sakit hati. Saya dibilang mama egois, anak udah harusnya HD tapi nggak di HD. Ada dokter yang bilang gitu, nurse, mama egois, itu sama aja mama membunuh anak mama perlahan. Saya sakit hati gitu, nurse. Saya dibilang nggak peduli dengan anak saya gitu. Nah dia curhat terus, iya mah, nggak ada, semua orang tua pasti sayang sama anaknya ya mah ya. Cuman kondisi mama yang mungkin belum memungkinkan. Coba mama ceritakan gimana kondisi mama sehingga kok anaknya belum di HD kayak gitu. Nah kita hadir tuh ya. Kita berikan pertanyaan terbuka ya. Kita hadir memvalidasi perasaannya ya. Nah ini bagaimana kita merespon perasaan ya. Name the emotion. Mama kelihatannya sedih, mama kelihatannya kecewa. Yang menyebabkan mama sedih karena itu ya. Dokternya bilang mama nggak peduli dengan anak, mau membunuh anak karena nggak mau di HD, gitu kan. Kemudian kita berikan respect kita, apa yang bisa nurse bantu, kita berikan support ya. Kemudian kita explore emosinya. Nah ini gimana kita responding the feeling ya. Nah kemudian komunikasi yang paling penting adalah kita mendengar apa yang mereka sebenarnya nggak katakan gitu ya. Diemnya mereka aja tuh bisa kita interpretasi loh. Diemnya mereka tuh karena marah, sedih, kecewa ya, atau apa gitu. Nah itu kemampuan perawat nih ya, untuk mendengar apa yang nggak dikatakan oleh pasiennya ya. Nah, terus yang keenam adalah kita menggunakan problem solving ya untuk menyelesaikan masalah ya. Nah ini kami menggunakan pendekatan PDSA, Plan Do Study Act ya. Kami bikin case report, kami bikin penelitian-penelitian ya untuk bisa mengevaluasi pasien kita mendapatkan problem solving yang terbaik. Terus kami juga mengadakan case conference, kasus sulit ya untuk menyelesaikan masalah pasien. Kemudian promoting teaching learning, nah ini gimana kita bisa mendekatkan edukasi ya, yang mengintegrasikan antara spiritual, emosional, psychological, semuanya ya. Jadinya mereka tuh bisa mengerti posisi anaknya itu seperti apa dan butuh bantuan ya. Jadi kita harus ciptakan lingkungan belajar ya, lingkungan pelayanan yang komprehensif. Nah ini lingkungannya juga tadi ada physical environment ya, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan jadi anak-anaknya duduk di sofa yang nyaman, kemudian AC-nya nyaman, kita siapin aromaterapi, kita siapin musik ya, kemudian kita dukung secara mental baik anak maupun orang tuanya. Nah yang susah adalah ini socio-cultural environment ya, karena mereka tinggal di lingkungan yang kita nggak bisa kendalikan ya, kecuali sedikit sekali bisa kita kendalikan kayak tadi datangin ke sekolahannya, maupun spiritual environment, kita siapkan rohaniawan ya untuk bisa memfasilitasi distress spiritual yang mereka jalanin. Nah ini gimana kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka ya, baik secara psikologi, sosial, keamanan yang memberikan reward buat mereka maupun aktualisasi buat pasien dan keluarganya. Nah yang 10 adalah kita juga nggak bisa mengabaikan adanya fenomena keajaiban ya. Jadi kalau pasien HD anak ini yang tadinya cuci darah, bisa jadi mereka lepas cuci darah itu sangat mungkin, tergantung kondisi penyakitnya, gitu. Dan ada pasien yang tiba-tiba sembuh, gitu kan, ada juga ya. Jadi keajaiban itu hal yang mungkin, yang kita harus akui ya. Tapi juga kita harus berbasis data bahwa kalau memang pasiennya nggak bisa sembuh ya jangan bilang juga keajaiban Tuhan bisa terjadi gitu ya. Tetap harus realistis ya. Tapi kita tetap nggak nutup kemungkinan bahwa fenomena keajaiban spiritual itu mungkin terjadi ya. Nah di sini teman-teman kalau cari ya di sini Caring of the Art of Nursing, ini lihat deh, ini adalah best picture di Amerika Serikat ya, gimana 32 tahun si anak bayi ini mencari perawatnya yang merawat dia dengan penuh kasih, penuh caring, dan dia cari perawatnya selama 32 tahun ya, lihat sorot mata anaknya ya, begitu penuh kasih ngelihat perawatnya, dan akhirnya di dalam sebuah acara mereka dipertemukan setelah 32 tahun. Dia lihat foto ini dan dia cari gitu, ketemu. Jadi caring kita tuh akan selalu dirasakan ya, dirasakan, dibawa terus sama anak-anak ini. Nih caring di ruang rawat anak ya, itu pasien-pasien kami yang baby, nih traumatic care. Nah ini traumatic care saat COVID pun kita gunakan seragam yang sangat menarik sebagai Power Ranger ya, jadi mereka nggak takut.
dengan keterbatasan mainan yang ada pun sarung tangan bisa jadi mainan gitu ya, yang bisa menghibur mereka. Kita siapin juga Lego-Lego yang mereka bisa bawa pulang ya untuk aktivitas di ruangan. Kemudian juga kita siapkan meronce ya, mereka bisa bawa pulang. Nah, ini kita siapkan Lego-Lego buat anak laki-laki ya. Nah, sampai pasiennya meninggal, yaitu kita dampingin ya. Walaupun meninggal, mereka meninggal dalam damai, mereka meninggal dengan membawa kenangan indah bersama kita ya. Dan kita bantu orang tuanya buat melewati masa berdukanya. Jadi kita takziah juga sampai ke rumahnya. Gitu, kita usahakan ya. Ya, jadi tadi ya, berapa tahun sih kita kerja? Udah 19 tahun, 20 tahun, 25 tahun, berapa banyak orang yang bisa kita selamatkan, pasien yang bisa kita selamatkan? Itu banyak banget ya, karena kita adalah seorang perawat, ngelebihin seorang pahlawan. Nah, di sini di surat Al-Maidah ayat 32 ya, ini ayat favorit saya yang relate dengan kehidupan saya sebagai perawat. Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, memelihara satu nyawa, dia seperti memelihara atau menyelamatkan nyawa manusia di seluruh dunia. Itu luar biasa sekali ya. Dan di sini quotes terakhir saya adalah people don't care how much you know until they know how much you care. Sepintar apapun kita, skillful apapun kita, tapi kalau kita nggak ada rasa care ke pasien, itu useless buat pasien. Gitu. Jadi caring kita kepada pasien itu bisa mengubah dunia pasien menjadi lebih indah dan mereka lebih siap menjalani ujiannya dengan sakitnya yang mungkin nggak tahu sampai kapan. Oke, baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas presentasinya Nurse Mustaqimah. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan langsung ke sesi Q&A. Untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kepada speaker kita, silakan gunakan fitur raise hand atau fitur angkat tangan, atau bisa juga menuliskan pertanyaan teman-teman di link Google Form yang telah tersedia di Zoom chat. Baik, apakah ada dari para audiens yang ingin bertanya secara langsung kepada nurse? Kami persilahkan. Ada yang raise hand, Kakak Panitia? Boleh, silakan teman-teman. Karena jika ada yang bertanya secara langsung, kita akan memberikan hadiah berupa voucher free mengikuti webinar kita di selanjutnya. Sudah ada untuk Bapak atau Kakak Dwi Ananda. Boleh, silakan bertanya kepada speaker kita. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Ingin bertanya untuk pertanyaannya ya, Bu, bagaimana sih caranya mengurangi stigma negatif kepada tim kesehatan ya, terutama untuk masyarakat. Dan kebetulan sekarang banyak yang viral ya, tenaga-tenaga medis kita itu banyak yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya gitu. Untuk mengurangi stigma negatif itu gimana sih? Ya, terima kasih. Ya, baik. Baik, Nurse Dwi Ananda, ini pertanyaan sangat menarik dan relate banget dengan kondisi sekarang ya. Tapi alhamdulillah perawat kayaknya aman nih. Mudah-mudahan aman terus ya. Nah, jadi untuk menghilangkan stigma negatif ya, itu kita nggak perlu nggak perlu menanggapi dengan responsif ya, dengan reaktif gitu, nggak perlu gitu ya, karena itu kalau menurut saya kurang efektif ya. Jadi cukup kita ya memberikan pelayanan seprofesional mungkin ya, seefektif mungkin sehingga bisa dirasakan oleh pasien dan keluarganya. Kemudian kita bisa minta keluarga pasien buat memberikan testimoni ya di Google kan ada tuh ya, misalnya menilai rumah sakit grade-nya dikasih bintang berapa, tuh bisa juga seperti itu bisa meningkatkan performa rumah sakit kita gitu ya, khususnya keperawatan gitu. Jadi nanti kan si pasien tuh bisa ngasih testimoni juga tuh. Itu di Google bisa dibaca oleh orang di seluruh dunia malah gitu ya. Itu salah satunya kita jadi mendukung keluarga, memberikan pelayanan terbaik, kemudian membuat keluarga itu memberikan testimoninya kepada pelayanan yang sudah kita berikan. Terus yang kedua, kita juga bisa posting sesuatu yang positif gitu ya di sosial media, atau kita bisa juga
membuat tulisan-tulisan ya yang menginspirasi bagaimana kita memberikan pelayanan ke pasien. Dan salah satu saya yakin gitu, banyak hal baik yang sudah dilakukan oleh perawat yang belum terpublikasi gitu. Kebanyakan yang negatif-negatif itu kan justru yang viral gitu kan. Nah, sekarang saatnya kita memviralkan hal positif yang sudah kita lakukan gitu. Dan salah satunya adalah kami tim perawat teladan 2024 itu membuat buku kisah inspirasi ya bagaimana kita memberikan pelayanan sampai ke pelosok daerah. Bahkan teman saya ada yang di Papua itu sampai mereka face to face dengan KKB ya, KKB Papua ya, itu ditodong senjata, dia memberikan perawatan tuh luar biasa banget kisahnya ya. Gimana dia tetap bisa eksis sebagai perawat di sana. Dengan gaji yang kecil ya, bahkan teman saya ada yang gajinya 300.000 sebulan, naik turun bukit, masuk ke hutan, keluar hutan gitu kan, bahkan sampai mencapai pasien itu bisa 3 jam. Dan kisah-kisah ini tuh nggak viral gitu. Padahal kisah ini adalah kisah yang bisa membuat perawat itu makin dihargai bahwa mereka banyak melakukan hal kebaikan gitu, yang bisa mengangkat harkat dan martabat perawat. Jadi mungkin seperti itu ya, kita memviralkan kisah-kisah baik kita melayani pasien dan mengencourage pasien, mensupport pasien buat membagi kisah indahnya dengan kita gitu di sosial media kayak gitu. Karena kalau kita posting pasien di sosial media kan nggak boleh ya. Jadi seperti itu jawaban dari saya. Iya baik, terima kasih Nurse atas jawaban yang luar biasa. Dan terima kasih untuk Bapak Dwi Ananda atas pertanyaannya. Anda berhak mendapatkan voucher free join webinar di bulan selanjutnya. Terima kasih. Baik Nurse, saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman di link Google Form yang telah tersedia di Zoom chat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bayu di Malang. Beliau bertanya, Nurse, apakah ada tantangan atau hambatan dalam menerapkan implementasi caring pada pasien, khususnya anak-anak? Karena komunikasi seringkali menjadi kendala utama. Menurut Nurse, apa saja tips dan strategi yang dapat dilakukan untuk membangun hubungan caring yang efektif dengan pasien anak? Oke. Ya baik, terima kasih, pertanyaan sangat menarik sekali ya. Jadi kalau anak itu kan ada fase-fase tumbuh kembang ya. Fase tumbuh kembangnya itu menggunakan memerlukan pendekatan yang spesifik juga. Dan ini kita gunakan agar pendekatan kita bisa diterima oleh pasien anak dengan berbagai usia. Jadi trik yang saya lakukan itu yang pertama kali ya, berkomunikasi sesuai dengan tahapan usia anak gitu. Kalau misalnya anaknya sudah remaja ya, kita perlakukan dia sebagai teman, sebagai sahabat gitu, bahwa kita nih teman curhat yang baik loh, kita teman curhat yang enak loh gitu. Jadi mereka nggak sungkan kalau mau WA sama kita gitu. Jadi dan saya sering banget kalau lagi liburan kayak gini nih, saya nggak pegang pasien gitu kan, saya sering ngechat pasien-pasien saya gitu, orang tuanya maupun anaknya, sekedar menanyakan kabar. Assalamualaikum Panji, Mama Panji, gimana kabarnya Panji hari ini? Ada keluhan nggak? Kayak gitu. Terus dengan gitu mereka ngerasa ada koneksi dengan kita gitu. Kalau udah terjalin koneksi itu akan terjalin trust. Kalau udah terjalin trust, mereka mau kita intervensi apapun. Jadi saat ada dokter kesulitan mau melakukan tindakan orang tuanya menolak, itu pasti larinya ke kita. Ntar kalau kita yang ngomong, orang tua pasti setuju karena udah terjalin trust gitu. Nah kemudian kendala-kendala di lapangan itu, kendalanya kadang-kadang ya manusiawi banget ya, kadang-kadang kita capek gitu ya, pasiennya banyak gitu. Terus burnout ya, saya pernah juga merasa burnout gitu ya, Allah nih pasien dijelasin gak ngerti-ngerti gitu kan, atau kita udah berikan yang terbaik tapi mereka masih komplain gitu, itu kendala banget gitu. Nah kendalanya itu terutama adalah bagaimana kita memanajemen waktu gitu kan. Jadi kalau kita nggak bisa segera merespon, kita bilang, Mama mohon maaf kalau nurse mus slow respon karena nurse mus lagi handle pasien lain gitu kan. Atau kalau kita udah nggak sanggup banget, kita udah burn out gitu, udah hektik banget sementara pasien butuh kita respon gitu ya dengan caring, kita bisa kerjasama dengan pekerja sosial. Kami punya pekerja sosial 2 orang.
Sayangnya psikolog belum punya ya. Kita perlu banget psikolog ya. Jadi sekarang perawat merangkap jadi psikolog juga. Nah, kita punya pekerja sosial tuh gitu. Namanya Mbak Anggi sama Mbak Anggi ya namanya. Jadi kita bilang, Mbak izin Mbak aku konsulkan ya pasien kami nih, kayaknya dia butuh pendekatan yang lebih dalam terkait dengan psikososialnya gitu. Nah, kita buat lembar konsul, nanti mereka nge-assess tuh secara dalam gitu kan, bisa 2 jam tuh di-assess, nanti hasilnya dikirim ke kita. Apa yang peran perawat bisa lakukan, apa yang ditanganin oleh oleh pekerja sosial gitu. Jadi kendala gitu. Jadi memang untuk mengatasi kendala-kendala itu kita butuh support system, kita nggak bisa sendirian. Kita butuh pekerja sosial, kita butuh psikolog, kita butuh rohaniawan. Kalau dokter udah ada gitu ya. Dan tadi dari diri kita sendiri, gimana kita bisa merilis perasaan-perasaan negatif ya, yang bisa bikin kita jadi judes sama pasien. Kan kita kan kalau udah hektik kan bawaannya judes ya, bawaannya galak gitu kan. Nggak sadar sebenarnya, kita sebenarnya nggak pengen begitu, tapi lingkungan kerja kita yang memaksa kita kadang-kadang ya, menjadi kita bersikap nggak caring gitu. Nah, kita harus self-healing tuh. Jadi setiap pagi, itu saya selalu afirmasi diri saya setiap berangkat kerja gitu. Jadi saya selalu bilang ke diri saya gitu, terima kasih ya Allah, saya memberikan ini ya, syukur pada Allah dulu. Terima kasih ya Allah, hari ini aku bahagia. Hari ini aku bahagia ya Allah dengan limpahan rahmat dan keberkahan yang Engkau berikan padaku hari ini dan seterusnya. Aku bahagia hidup penuh dengan keberkahan, aku bahagia hidup penuh dengan keberlimpahan, aku bahagia penuh dengan kemudahan, aku bahagia penuh dengan kebermanfaatan. Terima kasih Allah atas semua pemberian-Mu hari ini dan seterusnya. Itu setiap hari saya ulang. Terus berterima kasih pada diri saya sendiri. Terima kasih wahai diriku yang hari ini Engkau masih bisa berdiri tegak, membawa diriku ini ke rumah sakit untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Terima kasih wahai otakku yang sampai saat ini Engkau masih bisa berpikir jernih untuk aku bisa merespon pasien-pasienku dengan baik. Terima kasih wahai tanganku yang denganmu Engkau bisa memberikan sentuhan yang menyembuhkan kayak gitu. Jadi setiap hari itu kita harus mengisi diri kita dengan hal positif, mengafirmasi diri kita dengan hal positif. Jadi nanti aura positif kita akan menyebar ke pasien-pasien kita. Gitu. Jadi kalau kita nggak bisa selesai dengan diri kita sendiri, jangan harap kita bisa berbagi kebaikan dengan orang lain gitu. Dan ini memang perlu tips-tips khusus ya, dan perlu waktu untuk diri sendiri. Jadi tadi mindfulness gitu, bagaimana kita bisa menyatukan jiwa, pikiran dan perasaan kita. Demikian. Baik, terima kasih Nurse atas jawaban yang sangat inspiratif. Nurse, itu tadi pertanyaan dari sesi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Nurse atas waktunya. Terima kasih sudah bergabung di webinar kita pada hari ini, sudah menyempatkan waktu meng-share ilmu dan pengalaman Nurse yang Masya Allah sangat luar biasa. Terima kasih Nurse. Ya, terima kasih kembali. Ya, semoga bisa berjumpa di lain kesempatan ya Nurse. Terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman-teman, alhamdulillah ketiga materi telah selesai kita laksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah memberikan ilmu, wawasan dan pengalaman yang sangat berharga kepada kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti materi kita ke-1 hingga materi ketiga ini dengan sangat antusias. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah pengetahuan, menginspirasi dan tentunya bermanfaat dalam praktik kita sehari-hari. Saya selaku moderator di sesi 1 dan 3 memohon maaf apabila selama memoderatori terdapat kekurangan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Master of Ceremony dan untuk materi selanjutnya akan dimoderatori oleh rekan saya Satria Nur Fadila. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Well, thank you to Siti Restiana SPD for guiding the first season material. Please give our applause to our speaker and moderator in this first season. Baik, hadirin dan seluruh peserta webinar yang berbahagia, sebelum kita memasuki sesi materi kedua, yaitu di materi keempat dan materi kelima, kita ingin menginformasikan bahwa kegiatan dari PSI ini sendiri tidak hanya diagendakan di bulan ini saja, namun kita juga memiliki agenda kegiatan di bulan depan nih Kak, tepatnya pada tanggal 1 Juni dan tanggal 29 Juni. Wow, kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa yang kita adakan dan yang mungkin teman-teman atau Bapak Ibu bisa lihat di room Zoom meeting. Ini adalah kegiatan yang akan kita laksanakan pada tanggal 1 Juni 2025. Tema yang akan kita bahas tentang diabetes management. Dan pastinya pemateri kita sudah sangat pakar di bidangnya masing-masing dengan narasumber berasal dari Mesir, dari Thailand, dari USA, dari Indonesia, dan pastinya juga ada yang dari Malaysia juga. Wah, luar biasa sekali ya Kak narasumbernya. Ya betul, narasumber-narasumber kita adalah orang yang sudah sangat pakar di bidangnya dan sudah sangat terpercaya untuk membahas materi yang akan menjadi tema kita tentang diabetes management. Sangat luar biasa. Betul, tapi tidak hanya sekedar itu aja Kak. Biaya registrasi yang dikeluarkan itu juga masih sangat terjangkau Kak. Berapa tuh Kak kira-kira? Baik, untuk berbagai profesi ini harganya beda ya Kak. Namun untuk spesialis beberapa profesi seperti dokter, dokter SPPD, bidan vokasi dan bidan profesi itu hanya perlu membayar registrasi sebesar Rp40.000. Tapi bisa dilihat juga SKP yang didapatkan juga lumayan Kak, lumayan cukup besar. Seperti dokter mendapatkan 7,5 SKP, dokter SPPD mendapatkan 10 SKP. Wow, sangat luar biasa. Betul, bidan vokasi mendapatkan 7,5 SKP, bidan profesi mendapatkan 7,5 SKP. Namun jangan berkecil hati, masih ada profesi lainnya dengan biaya registrasi yang lebih terjangkau, yaitu sebesar Rp20.000. Yaitu profesi nurse mendapatkan 3 SKP, profesi perawat vokasi mendapatkan 3 SKP, profesi nutritionist mendapatkan 5 SKP, dan juga salah satu profesi dietitian mendapatkan 5 SKP. Jadi sangat disayangkan jika tidak mengikuti kegiatan kita di tanggal 1 Juni ini. Betul. Betul sekali. Baik Kak, selain acara pada 1 Juni, ada satu acara yang tidak kalah menarik Kak. Apa tuh Kak? Tentunya dengan biaya registrasi yang lebih ekonomis dari tanggal 1. Oh baik. Dengan registrasi hanya 18.000 saja nih Kak. Wow. Sudah bisa mengikuti webinar internasional dengan tema stroke. Pembahasannya sangat menarik Kak. Narasumbernya dari mana Kak? Narasumbernya juga gak kaleng-kaleng. Dari Filipina, Thailand, dan tentunya dari negara kita yaitu dari negara Indonesia. Nanti pada saat pelaksanaan tanggal 29 Juni membahas tentang penyakit stroke juga mendapatkan SKP dari Kemenkes RI Kak. Di antaranya ada profesi dokter dengan 4 SKP, kemudian perawat vokasi 5 SKP, nurse 5 SKP, selanjutnya ada nurse spesialis keperawatan medikal bedah ada 5 SKP, perawat vokasi level 5 mendapatkan 5 SKP, perawat vokasi level 6 mendapatkan 5 SKP, dan fisioterapis mendapatkan 1,5 SKP, dan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik nih mendapatkan SKP yang cukup besar Kak, senilai 10 SKP. Wow, dengan biaya hanya 18.000 ya Kak? Betul Kak, sangat menarik dan harus diikutin. Betul, tidak hanya tanggal 9 dan tanggal 1 juga, mungkin di kedepannya juga kita akan memiliki kegiatan-kegiatan lainnya. Jangan lupa selalu mengikuti kegiatan dari PSI ini sendiri, karena webinar internasional dengan berbagai narasumber yang sudah pakar pada bidangnya masing-masing ini menjadi suatu pengetahuan
ya yang pastinya akan bermanfaat untuk kita semua di sini. Baik, jadi kita bisa melihat beberapa aspek dari penyakit yang dibahas dari beberapa mancanegara ya Kak? Betul, jadi kita bisa melihat point of view-nya. Betul, di mana lagi kalau bukan di PSI. Baik Kak, kita selanjutnya akan membahas materi apa nih Kak? Baik, kita lanjut ya Kak untuk materi keempat. Baik. The fourth material on overview of chronic kidney disease, global issue trend, pathophysiology, managing complication diagnosis, current treatment therapy guideline in CKD, which will be delivered by Dr. Ali Ahmed Sehata MD MRCP MBA from Mesir. Materi yang keempat tentang overview of chronic kidney disease CKD, global issue trends, pathophysiology, managing complication, diagnosis and current treatment, therapy guidelines in CKD yang akan disampaikan oleh Dr. Ali Ahmed Sehata MD MRCP MBA dari Mesir. And ladies and gentlemen, this material will be moderated by Satrio Nurpadilla Eskep, and let us read his curriculum vitae first. Nama lengkap Satrio Nurpadilla Sarjana Keperawatan, tempat tanggal lahir Tangerang 7 Agustus tahun 2002, pendidikan formal S1 Keperawatan Universitas Yatsi Madani Kota Tangerang, pendidikan non formal kursus bahasa Inggris PC sejak tahun 2012 sampai tahun 2020. Untuk pengalaman kerja pernah menjadi tenaga pengajar di Kampung Inggris Kuang Jaya Tangerang sejak tahun 2022 sampai tahun 2023. And we welcome our moderator Satrio Nurpadilla Eskep to guide the presentation in this season. Right, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I'd like to express my gratitude to the MC today for giving me the opportunity to lead this discussion. And I also like to thank my colleague, Ms. Resti, for giving me the opportunity and for moderating the early session so well. And everyone, welcome back to the fourth session of our webinar today. I am Fadil, and I'm honored to be your moderator for this session. The previous sessions were really insightful, and we've learned so much from our amazing speakers. And now, let's move on to our next topic. Chronic kidney disease is a growing health problem around the world. Many people don't realize they have it until it becomes serious, because the symptoms often appear slowly. If CKD is not really treated early, it can lead to dangerous complications such as heart disease or kidney failure. That's why it is important to understand how to recognize it, manage it, and follow the latest treatment guidelines. In this session, we will take a closer look at CKD from different angles, including global trends, how the disease affects the body, and how it can be diagnosed, common complications, and also how it should be treated based on the most recent guidelines. So let's start our discussion on overview of chronic kidney disease, global issue trends, pathophysiology, managing complication, diagnosis, and current treatment therapy guidelines in CKD, which will be presented by Dr. Ali Ahmed Sehata. Dr. Ali Ahmed Sehata, MD, MRCP, MBA, is a medical doctor with solid experience in internal medicine and emergency care. He graduated with honors from Ain Shams University,
with a focus on chronic disease, immunology, and allergy. Dr. Ali has worked in several hospitals, including Shams University Hospital, Safwa Hospital, and El Amal and Hayat Hospital. He's been involved in both outpatient and inpatient care, especially in emergency and internal medicine cases. He also took part in infection control effort as assistant manager of the infection control team at Safwa Hospital. Besides his clinical work, he's also active in teaching. He has given lectures through the Sudanese charitable organization on topics like infection control, kidney and liver disease, rheumatology, and more. Right now, he's continuing his education with the MRCP from the UK and an MBA in healthcare management. And today, he will be sharing his insight and experiences with us on managing chronic kidney disease. So everyone, please join me in welcoming our speaker, Dr. Ali Ahmed Sehata, MD, MRCP, MBA. All right, Dr. Ali, are you already in the Zoom? Hi, Dr. Ali. Hello. Hello, Dr. Ali. Can you hear me? Yeah, I can hear your voice clearly. Thank you so much for taking up your time to be here with us today. And how are you? I'm fine. I'm fine. I'm very glad to be in this participations of this webinar. I am very happy to be helpful for the others and to be the more benefit for the Indonesian society. MashaAllah, that's really interesting. Dr. Ali, maybe before we begin your session, I would love to ask a question. Maybe what made you to bring this topic? Is there like any global trend that you find lately, or is there problem in CKD that really like to discuss? CKD is one of the most common diseases in the world, and in Egypt and all over the world, Indonesian, there is a global warning about this disease. Many hypertensive and diabetic patients suffers from these diseases, and unfortunately, without the treatment, the proper treatment, they led to renal dialysis. With the complications of renal dialysis, patients would be 5 to 10 years survival rate with CKD and renal dialysis. That's called end stage renal disease that requires renal dialysis regularly 3 times per week. And this is would make the patient suffer from the complications of renal dialysis, and patient would not be that comfort with renal dialysis, with some insertion of cannula in your hand. Just really disappointing. And we will discuss this topic today to try to focus on the risk factor, pathophysiology, and the clinical picture of the disease, and the trend and new trends of treatment and investigations of CKD. Wow, that's really interesting, Doctor. And maybe before we begin our the discussion session, sorry, the presentation session, please let me to reading the rules, Doctor. Doctor, you have 45 minutes to deliver your presentation, and there is 15 minutes left to doing Q&A session. And for participants who like to ask question directly to Dr. Ali, you can raise your hand and open your camera and microphone. And then for those who would like to ask question through the Google form, you can submit your question there.
And for participants joining us from YouTube, you can submit your question through the live chat YouTube. Okay. Maybe that's all, Doctor. Are you ready with your presentation? Okay, I will share screen now. First of all, Salamat Pagi. It's a quiet morning in Egypt. Okay, Doctor. I'm sharing screen. Okay, that's obvious now, Doctor. I'm sharing screen now. Yeah, you are, Doc. Okay, Doctor. Maybe please to. Okay, it's really clear now, Doctor. You have your share screen is clear now. Okay, You Doctor. know? Maybe. Yeah, it is really clear now. Okay. Okay, maybe Doctor, First the of floor all, is yours. we will discuss the internal learning outcomes. We will talk today about the definition of chronic kidney disease, the global warning and prevalence of the CKD, pathophysiology of chronic kidney disease, risk factors of chronic kidney disease, causes and clinical symptoms and signs. We will have on the patients with CKD the latest investigations of CKD according to KDIGO guideline, a latest guideline of treatment of CKD with the other complications like hypertension, diabetes, hyperlipidemia, hyperuricemia, and so on. First, we would take a brief of our great kidney. Kidney is a great organ because without it we can't live. It can oftenly filter the blood from the toxins and produce our urine. So for us as internal medicine doctors, urine is a precious liquid in the world. Urine introduced itself as the great water of the body, as it means that the kidney works accurately, and this means that life will go on. So, first of all, we would take a brief history, a brief function of the kidney. Before this physiology of the kidney, we would take some anatomical distribution of the kidney. Kidney is located at the posterior wall of posterior anterior wall, and its retroperitoneum. It's behind the peritoneum of the abdomen, between T12 vertebrae and lumbar 3 vertebrae. We all know that the left kidney almost is higher, slightly higher than the right kidney. Function and physiology of the kidney. Function of the kidney, it would be in three phases. First of all is the filtration, glomerular filtration. Before we talk about the glomerular filtration, we would know that the functional unit of the kidney is nephron. A nephron, it's a symbol, and the kidney makes out of millions of nephrons. Nephrons is made of corpuscle and tubules. Tubules to deliver the electrolytes and the proteins and the lipids and water, cold, everything to be excreted and filtered. Corpuscles is made by capillary corpuscles, what's meant by glomeruli, and the Bowman's capsule. This is the functional unit of the kidney
To sum up, functional unit of the kidney is said to be nephrons and its content of corpuscles and tubules. So we would start with the physiology of the kidney and the function. Glomerular filtration. Glomerular filtration is the initial process of urine production. It's meant by passive process. Passive process is meant by it's not in need with energy. The body don't consume any ATP to process this filtration. Hydrostatic pressure pushes fluids and solutes through a membrane with no energy requirement. What's meant by hydrostatic pressure is the passive pressure. It's the pressure exerted on the fluids at the rest time. So, the first of all, filtration. Filtration is a passive process. Water and fluids go through the kidney with no energy required. The filtration membrane, it's composed of 3 layers, and I would share one picture. This is the composition of the filtration membrane. It's almost of 3 layers. As we see, the endothelium, it's a fenestrated endothelium. It contains pores that help with the filtration of the fluids and the electrolytes through this basement membrane. As we see, glomerular basement membrane is a negatively charged basement membrane with the podocyte foot. The podocyte foot is the cells or the epithelial cells in the Bowman capsules we discussed before in the structure of the nerve. So Bowman's capsule is made of epithelial cells, and these epithelial cells consists the podocyte food process. Podocytes has some trapeculae. Trapeculae means some projections from the cells, and this primary trapeculae gives a secondary process. A smaller process comes out this epithelium called the pedicles. These pedicles causing some filtration slit. This is filtration slit. Filtration slit. This is this filtration slits. It's between the podocyte foot. This filtration slit is covered with surface protein. This surface protein called picadherin or nephrine. This nephrine prevents albumin and proteins from going to the urine. So, as we sum up this slide and this filtration process is negative, no need for energy. The filtration basement membrane or filtration membrane be composed of 3 components. First of all, endothelium fenestrated. It has pores, but it can't pass proteins or albumin. And the glomerular basement membrane, it's negatively charges to counteract with the negatively charged proteins, with the podocyte process and filtration slits with protein to counteract the protein filtration. So the main function of the filtration is to save as much as we can of protein. So we can't lose proteins in urine. This is the main function of filtration and the main function of kidney. So we will continue with the second slide with the function and physiology of the kidney, the reabsorption. The reabsorption
contains the tubules. We talked about at the nephron content. Content of the nephron, we said about the corpuscles and the Bowman capsule and the function of Bowman capsule as a filtration. Second of all is the tubules. The tubules is the site of reabsorption. Reabsorption of any of the components that the body needs and can't lose in urine. There is 4 segments of tubular reabsorption. First is the proximal convoluting tubules. Proximal convoluted tubules reabsorb all the glucose and the amino acids and around 65% of water and sodium. Then the loop of Helen. Loop of Helen is content of descending limb and ascending limb, and this is containing aquaporins that pores can process or can pass many or as much as water as we can to concentrate the urine. Then the descending convoluting tubules, which is the site of the active sodium transport, which we can absorb sodium into the body again with the use of energy. With this photo, it's more likely to help with the understanding of this slide. First of all, this is the proximal convoluting tubule with the arrow left. Its content, its reabsorption of amino acids. As we said, we must concentrate and we must not losing any proteins in the urine, and this is a precious component in our body. Then the glucose reabsorption, bicarb reabsorption, and the bicarb reabsorption is related to the body pH. Around the body pH, if it's morely acidotic, body is acidotic due to DKA or any causes or other causes of metabolic acidosis, the kidney reabsorbs sodium bicarb as much as it can to buffer the acidosis in the body. And so on, when there is any acidosis, any alkalosis in the body due to vomiting, due to diarrhea, due to losing potassium, there is a increased loss of sodium bicarb in renal tubules. So sodium bicarb is more likely to be as a buffer system for our body in the alkalosis and acidosis. In also the proximal convoluted tubule, as we see, sodium bicarb is absorbed passively. We need sodium bicarb in our body so that we can maintain our blood pressure constant and we have no hypotension. Also in the proximal convoluting tubules, we can see that many organic acids can be added to the urine. Then loop of Henle. Loop of Henle is at between the cortex and the medulla. As we see thin descending limb. Descending limb, as we talked about, loop of Henle is the main function of taking the water out of the urine to concentrate urine. We must preserve our water in body so that we can't be shocked or we can't be hypotensive. Then in ascending limb of loop of Henle, we saw also sodium bicarb passively came out to the medulla and to our body again, and concentration of the urine. So as we see in the thick ascending limb, we came through the distal convoluting tubule on the right side, and as we see, it's the sodium potassium AT-base bond that reabsorb sodium actively with the use of ATP and get rid of the potassium. As we see, distal convoluting tubules is the site of acting of antidiuretic hormones that
that we use to preserve our water in body. So antidiuretic hormone acting at this distal convoluting tubules. This is one of our images that help us with the understanding of the tubules of the kidney. It's one of the important physiology of the kidney. Third and the last one of the function and physiology of the kidney is the tubular secretion. Tubular secretion is the deposition of any drugs or metabolites to eliminate it as urea, as uric acid, and so on. So the secretion is mainly, we secrete unhealthy products of the body, as the urea and uric acids, some toxins, some metabolites, some drugs that we need to eliminate. This is all about the tubular secretion. So to sum up the function and physiology of the kidney, we talked about three functions, mainly the filtration or glomerular filtration. Glomerular filtration, we can take from this slide that we save our protein as much as we can. Protein is very precious to our body to maintain the osmotic and hydrostatic pressure of the vessels. Second of all, the tubular secretions, that we eliminate any toxins or drugs or any unbenefit materials that came from the metabolism in our body as urea and uric acid. Third of all, we talked about the reabsorption. We must save our sodium as much as we can. We must save our water. We must save our electrolytes as calcium, magnesium, phosphorus. That's all we can talk about our tubular reabsorption as we see. This is the function and physiology of the kidney. So we came to our discussion about the definition of the chronic kidney disease. What's meant of chronic kidney disease? Chronic kidney disease is defined as abnormalities of the kidney structure or function presented for a minimum of 3 months with implication for our health. So CKD, as we defined, that patient with some symptoms and signs of kidney injuries, but for 3 months. Less than 3 months, we called AKI. It's acute kidney injury. Less than 3 months, acute kidney injury. More than 3 months, we called it's a CKD or chronic kidney disease. Chronic kidney disease is classified according to two main compositions. First of all, according to GFR. What is the GFR? GFR is the filtration process of the kidney, as we see in the podocyte image. Kidney filtered around 1 liter to 1 liter and a quarter per minute, and GFR is equations, or has equations to be calculated. Most of all, Schwartz estimated equations. This is one of the bedside equations for the diseases, mostly in the ICU. It's about GFR is equal 0.413 times height per centimeter divided on serum creat by milligram over deciliter. And one of equations, famous equations for estimated GFR is Koch-Krukow's equation. This is equation, it's about GFR, or estimated GFR, equal 140 minus age times ideal body weight over serum creat times 72. GFR is defined as the quantity of glomerular filtration each minute by the nephrons. So, as we see, GFR is categorized in the CKD. So we have CKD class 1, where this is the GFR
over more than 90, and this is normal or high. And high GFR, it would be with athletes and high protein diets and so on. G2, it's CKD type 2, from 60 to 89, and this is mildly decreased in the GFR. Category 3, it's divided to 3A, 3B. 3A from 45 to 89. This is wrong. It's 89, and from 30 to 44. This is mildly to moderate and moderately to severely decreased. Glomerular filtration rate when it's grade 4, it's from 15 to 29, and grade 5 it's less than 15, and this is need in renal dialysis, and this is end stage renal disease. The second category to differentiate the CKD is about it's according to albumin to create ratio. Albumin to create ratio, albumin as a protein, we calculate albumin in the urine. And as we see, as we discussed before, albumin and the proteins is the most precious macronutrient in our body. So if the renal is going to shut down, the first thing we would notice that it can pass albumin and protein in urine. So it's categorized into 3 classes. Class A1, albumin to create ratio is less than 30, and this is normal to increase according as we see to the athletes. A2, it's from 30 to 300, it's mildly increased. A3, it's more than 300, it's severely increased, and this is mostly we would talk about, and this is mainly would lead to end-stage renal disease at some point. This is the definition and the classification of the CKD according to GFR and albumin to create ratio. As we talk about our second properties, it would about the global burden and the prevalence of CKD. The prevalence of the CKD is about 2070. Systemic analysis of all age of global found that around 697 million, about 95% of all cases of all stages of CKD, and this is a global prevalence of 9.1%. So it's around 10% of all the people all over the world have CKD. So it's a major disease in our world. By 2021, a joint statement from the American Society of Nephrology and European Renal Associations indicates that more than 850 million people suffer from kidney disease, and roughly double the number with diabetes, and 20 times more in prevalence of cancer. So it's more than the diabetic patients, more than the hypertensive patient, and more than cancer patients and HIV patients. In 2017, CKD is account for 35.8 millions with the delay in our physical activity, and 1.2 million died from CKD. In 2019, CKD was responsible for 41.5 million delays, and 1.4 million died from CKD. So we have average of death and mortality rates around 1.4 and 1.2 million people every year. That's a huge number of mortality rates. As we talked, CKD is the most prevalent disease in our modern future.
So we could discuss next the causes and risk factor of the CKD. How we can target the patients with CKD and who can lead to CKD with our patients. Diabetes, hypertension, heart failure, autoimmune diseases, infection, inherited diseases, and glomerular diseases. This is the most common causes and risk factors of CKD. These patients can lead to end stage of renal disease and renal dialysis, oftenly with the progression of time without the right treatments and right considerations and healthy lifestyles. It would be mortality rates higher and higher. So, first of all, we would discuss our first cause, that's hypertension. Hypertension is one of the most common diseases in Tunisia and in Egypt and all over the world. Hypertension can worsening the kidney function and decline in the kidney function and lead to end-stage renal disease. Unfortunately, that patients with CKD, not due hypertension, can progress to have hypertension. So CKD causes hypertension and hypertension causes CKD. It's a cycle from hypertension and CKD. The pathophysiology of hypertension in CKD, or how can hypertension cause CKD, that there's multi-factors that affecting the kidney, our kidney. As we see, nephromass. Hypertension cause decrease in our nephromass. Then it's the sympathetic overactivity and the renin-angiotensin-aldosterone system and endothelial dysfunction. This is all due to our hypertension. Normally, as we see, there is a regulatory mechanism in our body. So when blood pressure is high, within limit, there is no change of our kidney because we have regulatory mechanism. What is the regulatory mechanisms of our body to maintain our blood pressure? In the kidney, hypertension is controlled by three main categories. First of all, هو juxtamedullary apparatus. What is the juxtamedullary apparatus? Juxtamedullary apparatus is the site where we can have the renin-angiotensin-aldosterone system. This is about 15% of our nephrons. So, and it's located in the descending limb of lupin. As we see the descending limb of lupin in our previous photo, we will come back to it. At this time, in this descending limb, it's a site where we can have our renin-angiotensin-aldosterone system. It's near to the cortex, so it's in the higher part in the descending limb. Second of all is the ADH, antidiuretic hormone. It's a hormone that produced from the pituitary gland, and it's mainly functioning on the distal convoluting tubules, and it's meant by reabsorption of water. Third, it's the atrial nephrotic factor. It's come from the atrium, and its increase would be increasing the diuresis and decreasing the solute. So as we see, the regulatory mechanism of the kidney to maintain our blood pressure within limit is from these three apparatus. First, the juxtamedullary apparatus. So when the blood pressure is high, renin-angiotensin-aldosterone system decreased. So decreasing the aldosterone, decreasing the angiotensinogen, that converts to angiotensin, so decreasing of aldosterone, so decreasing of a reabsorption of a sodium as an active transport. Second of all, antidiuretic hormone, and this antidiuretic hormone that working on the distal convoluting tubules that reabsorb the water,
decreased. So water, there is a diuresis and increasing the water in body. So to decrease the water content in body as it decreases the blood pressure. Third, the atrial nucleic peptide, it's a diuretic peptides or diuretic factor. This diuretic factor increasing the water in the urine, so decreasing the volume of fluids in the blood vessels, so decreasing the blood pressure. This is how it works to prevent this hypertension or prevent increasing in blood pressure. So as we see, this is a regulatory mechanism. Eventually, it fails with the sustained high blood pressure, so it causes changes in our kidney. What's the change we would discuss now in this slide? Blood pressure became with sustained increase. So first, it would begin with benign nephrosclerosis. What is benign nephrosclerosis? Benign nephrosclerosis, it's a hyaline thickening of the wall of the arteries and arterioles with narrowing of the lumen, so that causing ischemia and decreasing blood flow to the kidney. So benign nephrosclerosis, it's a hyaline deposition in the arterioles and the arteries wall. So it causing ischemia and decreasing blood flow to the nephrons. Then, with the sustained increase in hypertension and blood pressure, it developed to malignant nephrosclerosis as a new name with the hypertensive kidney disease. Malignant nephrosclerosis is with progression of the ischemia we talked, that causing damaging the endothelium, causing fibrinoid necrosis, causing thrombosis in blood vessels, so that causing shrinking of the kidney, causing CKD. So as we can talk about the pathophysiology of the hypertension and CKD, there is autoregulatory mechanism composed in atrial natriuretic factor, antidiuretic hormone, and juxtamedullary apparatus that causing a decrease in the renin-angiotensin-aldosterone system. Beyond this limitation of blood pressure increase, we would talk about benign nephrosclerosis. It's a hyaline degeneration and hyaline deposition in the arteries and arterioles causing ischemia, progression of blood pressure causing thrombosis, endothelial damage, and the progression of the ischemia causing CKD and causing shrinking of the kidney and eventually with the end-stage renal disease. That's how hypertension causes CKD. So second, and one of the most important factor of CKD is diabetic. Diabetic patient, diabetes mellitus is considered one of the most prevalent diseases in the world. And many of the patients with diabetic leads to CKD from damaging our kidney. Diabetic kidney disease is one of the most major cause of morbidity and mortality and leading to end-stage renal disease. Most characteristic marker of diabetic kidney disease is albuminuria. So routinely with patients with diabetic, we would do albumin to creatinine ratio. This is the most important test to estimate the function of the kidney. Plus طبعا GFR, but albumin in urine is one of the earliest and prognostic factor of diabetic kidney disease. So albuminuria, when it increased, its progression of the disease and would be end with end-stage renal disease and renal dialysis. So in this slide, we would talk about the action of hyperglycemia and diabetes on the kidney. Hyperglycemia causing three main factors.
Glucose can cause overactivation of renin-angiotensin-aldosterone system, so increasing in angiotensin 2 and the aldosterone, and this causing mesangial cell expansion and causing increase in the filtration and pores. Also, renin-angiotensin system causing increasing of reactive oxygen species, and this causing tubulointerstitial fibrosis and tubular atrophy. So there is no reabsorption in the tubules. Second of all, hyperglycemia can cause ischemia and inflammation. Glucose is the main source of inflammation. Inflammation causing decrease of nitric oxide, so decreasing of vasodilators of arteries and arterioles, increasing of reactive oxygen species, which is oxidative stress to the body, and also with the glycated end products and the tumor necrosis factor beta, this causing apoptosis and the damaging of the podocytes, so filtration stability decreasing, so causing fibrosis and the tubular atrophy and passing all the proteins through the urine. Finally, hyperglycemia causing changes in hemodynamics. It increasing IGF-1 with tumor growth factor beta-1 nitric oxides prostaglandin glucagon, increasing angiotensin 2. This causing dilatation in arteriole. This is a vasodilator actions. So dilatation of the arterioles in the afferent arterioles and the construction of the efferent arteriole causing glomerular hyperfiltration or glomerular hypertension, and this glomerular hypertension causing glomerular hypertrophy, sclerosis, and Doctor. Sorry, Dr. Ali. Just want to inform that there is 10 minutes left for your presentation. Thank you. Okay. As we talk in fast, it's diabetic patients with main trend treatments. Glucose lowering agent causing decreasing the hyperglycemia. Phenyramine, it's a mineralocorticoid receptor antagonist, decreasing the aldosterone, so decreasing inflammation. Vitamin D is causing decreasing of inflammation. Paradoxolone methyl, which experimental drug. It's mimic to the olenic acids, and this is useful in fatty acids. Pyridoxamine, it's a vitamin B6, and it's used to decreasing the apoptosis of podocytes. Pyrifenodones, it's decreasing the fibrosis and mainly the pulmonary fibrosis, but it's also used in the tubulointerstitial fibrosis. And pentoxifylline, it's increasing the blood flow and decreasing the fibrosis. Also, roboxytheorine, it's inhibitor of the protein kinase C, and paracetine, what's a JAK inhibitor. It's also causing decreasing in the sclerosis and fibrosis. It's one of the useful treatments in the diabetic patients with CKD. New theories طبعا in hyperglycemia as what causing hyperglycemia. It's about the genetic modifications or regulations or podocytes or mitochondria, as we cause about hyperglycemia and glucose increasing the mitochondrial dysfunction, so it affects with the electron transport chain and superoxides. It affects on the AMPK. It's a protein used for signaling and for lipid and protein functioning. Also, it's increasing pro-fibrotic cytokines that causing fibrosis to the tubulointerstitials. Decreasing of the podocytes. It's about an ATG system. It's an ATG system. It's an autophagosomes system. It composed of two systems, 8 and 12. And this is causing the survival of the podocyte, so it decreases it. Beta-arrestin, and this is a small proteins combined with the G protein, and these G proteins
can cause sensitizations of the receptors. So increasing of the beta arrestin decrease the sensitizations of the receptors, causing desensitization, so decreasing the transcriptions and the podocyte function. Regulation, it also causes the renin-angiotensin system, tumor growth factors, beta causing methylation of the DNA and damaging of the post-transcription modifications of the histones. Genetic modifications, as we cause transcription factors decreasing the NRF2, it's an internal ribosomes enter the sites of the DNA, causing increase in tumor TGF beta 1, and this causing fibrosis of the tubulointerstitial cells. Third, autoimmune diseases with the CKD. As we talk about lupus, it's systemic lupus erythematosus. It's one of the heterogeneous autoimmune disease with a pathologic autoantibodies and the chronic inflammations. As we see lupus nephritis, as we see in nephritis by name, it's caused by neutrophils activations and plasmablastid related transcript, with upregulation of other proteins like myeloid and pro-inflammatory transcription. As we talk systemic lupus erythematosus, we would discuss with the 6 classes. First of all, our first class of lupus nephritis, it's normally and mesangial immune complex seen by immunofluorescent microscope. Secondly is the mesangial immune complex and proliferation. Thirdly, the mesangial and subendothelial immune complex, less than 50% of glomeruli. Fourth, mesangial and subendothelial immune complex, more than 50% of the glomeruli. 5, it's a subepithelial immune complex in the capillary. 6, it's the glomerulosclerosing for more than 90% of glomeruli, and this is causing hematuria, proteinuria, and renal failure. Infection, mostly infection, UTI about 50% of the women, and there is many risk factor for women to have UTI more than men, as short urethra and with common vestibule for the urine and the vagina. As we see, a urinary tract infection is classified as we have more than 10 to the power of 5 colony-forming unit per milli on the culture, with symptoms like dysuria, urgency, suprapubic pain, and some studies call this 10 to the power of 2 colony-forming unit per milli as a UTI. And there is طبعا as we see aseptic polyuria or pyuria, and we will discuss this later. So CKD patients with UTI can cause end-stage renal disease with unadjusted antibiotics. So there's many antibiotics needs adjustment of its doses to be taken in patients with UTI in CKD. So these nephrotoxic drugs, as we see, it's tubular damage, acute tubular necrosis, that would be with aminoglycosides, with amphotericin, with tubulointerstitial diseases, acute allergy in nephritis with the beta-lactam as penicillin, non-steroidal, chronic interstitial nephritis with lithium, with cyclosporin, with minimal change glomerulonephritis, non-steroidal, focal segmental glomerulosclerosing with heroin and HIV, renal vasculitis and thrombosis with hydralazine, with alloprenol, and with the antineoplastic agents. You can read it as much as you can. It's very important to know the nephrotoxic drugs and the doses with the adjustment dose of these drugs to be taken in CKD patients. Now we would talk about our glomerular disease. We would talk about the nephrotic disease.
What's nephrotic disease? Nephrotic is characteristic by finding edema. Patient with edema means that it leaks to proteins in our blood. So the kidney is leaking with albumin and other proteins in the urine. So increased protein in urine, decreased protein in blood, increasing fat in blood. This is all characteristic of our nephrotic. Nephrotic can be led or can be caused by defect in the filtration. As we see in our photo before, the damage of the podocyte and loss of the negatively charged of the glomerular basement membrane, the increase in the permeability in our endothelium in the capillary, that all can lead to increasing protein and albumin in urine. So decreasing of the oncotic pressure in our blood that result in edema. The oncotic pressures in tissue remains the same. So this is causing edema and proteinuria, and also it can lead to increase of the lipid that's due to increasing the activity of the aldosterone. Many theories talking about what causing this damage of podocyte and the increasing in permeability. So it's due to auto-antibody against phospholipase A2 receptors on the basement membrane. Also, diabetes can causing Kemmelstein-Wilson nodules and mesangial sclerosing. Also, we can talk about nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome in blood, as we see in hematuria, proteinuria, sometimes hypertensions, casts in body, and also it's caused by immune complex deposition, double strand of DNA and ANA and the antiphospholipid antibody, activating complement C3 and C4, activating C5a and C3a, causing increasing in neutrophils, increasing in macrophage, increasing in tumor necrosis factor, causing fibrosis and damage in the endothelium. This is the pathophysiology of the nephrotic. This is the types of glomerulonephritis, proliferative and non-proliferative. It's a very important slide with the causes. As we see, I can only take some notes about this prognosis factor of these diseases. Minimal change with 90% remission. Focal segmental glomerulonephritis is 30 to 70% 10 years survival. Membranous glomerulonephritis, it's a remission with 30% and CKD with 30%. IgA nephropathy, 90% 10 years survival. Post-streptococcal glomerulonephritis with 95% recovery. Rapidly progressive glomerulonephritis, it's fatal if untreated, 70%, 5 years survival only. Lupus nephritis, it's 30% to cause end-stage renal disease, survival rate 5 years with 90% of the patients. This is some case scenarios I would like to discuss now. I hope time would save us. Mr. Ahmed is 58-year-old man with 2 offspring, banker. It's hypertensive 10 years ago, not compliant to the treatment of hyperlipidemia with hyperlipidemia on atorvastatin. His mother has CKD and his father died of stroke. Mr. Ahmed came to the ER with shortness of breath, swelling of his leg. He didn't suffer of chest pain, no palpitation. By examination, he suffered from scratch marks. As we see, one of the most important clinical picture of patients is itching. What's causing itching in patient with CKD? It's a high phosphorus. High phosphorus causing this itching. With epigastric pain, also phosphorus can cause gastritis bypassing the gastric barrier. Bruises all over the body, also kidney can cause decrease of thromboasthenia and decreasing in the platelet function. Edema, pitting bilateral above knee, so patient with CKD can suffer from decreasing urine output, so
it's causing increasing fluids in its body. Pallor with earthy look and auscultation, decrease air entry. One of the most important symptoms with it would be coming to you in the ER is the pleural effusion of the patient with CKD. No heard murmur, his vitals, blood pressure 160 over 90, oxygen saturation 96%, heart rate is 82 beat per minute. His lab hemoglobin 8. As we see, patient with CKD is anemic with normocytic normochromic anemia. The mechanism of anemia can caused by many factors. The most important is the deficiency of the erythropoietin hormone that came from the nephrons. Platelet 230, YPC is 8, it's almost normal. Serum creat is 3 milligram per deciliter. Estimated GFR is 33 milli per minute. It's around 4 to 5 grade 4 to grade 5 من CKD. Urine analysis في proteinuria plus 2, albumin to creat ratio 330, that's causing grade 3 من albumin to creat ratio classification. Potassium 4.9 and this is high. Sodium 136, uric acid 9, this is high. Calcium 7.2 and this is low due to the extremely loss of calcium. Phosphorus 5 and this is high. Magnesium 1.7 and this is almost normal. By pelvic abdominal ultrasound, this is a small shrunken size kidney with loss of cortical differentiation, causing that the hypertension caused malignant nephrosclerosis, causing decreasing and thrombosis and ischemia. So this is a case of CKD. Also, Mrs. Amani, it's a systemic lupus diagnosed by positive ANA and anti-DNA with low C3 and C4. It came with malar rash and arthritis, photosensitivity. Her mother died. Her mother was lupus and died of renal failure. Came to the ER with leg swelling, fatigue, decreased urine output, frothy urine. For frothy urine, that means that it has some proteins, no fever, no hematuria, no chest pain, no dyspnea. Her vital blood pressure 150 over 100, heart rate is 88 regular, edema below knee, pitting bilateral. Cardiovascular S1, S2 normal, no murmur, chest clear with no adventitial sounds. Mild tenderness of metacarpopharyngeal joints of right hand. Her labs creat 5 ton 100 and 100 with potassium 3.5, it's almost normal. Sodium 135, that's normal. pH 3, magnesium 1.9. Uric acid 7, that's high. Hemoglobin 9, it's normocytic normochromic again. Urine analysis proteinuria plus 2. 24-hour urinary protein is 2,040, 2,400, and this is extremely high. As we see in this case, we calculate albumin to creat ratio. First, we start with urine analysis. That proves there is a proteinuria. Then we cause albumin to creat ratio to be specific how it affects the creat ratio, or the creat of the kidney. Then we do 24-hour urinary protein as we collect the urine for 24 hours to estimate the protein in it. So it's the most definitely diagnosed to causing the kidney to lose its protein. Hematuria plus 2 with granular cast, lipid profile, elevated LDL and triglycerides, and this is caused by nephrotic. Renal biopsy is indicated in patients with the nephritis to know the grade that we talk about by showing by immune fluorescence. لقينا في sub endothelial deposits اللي هو wire that's causing by lupus nephritis class 3. So it's a case of lupus nephritis
class 3. This is the symptoms we talked about. Investigations according to KIDGU. We know that the past measurements and estimated of GFR, it's important. Albuminuria, proteinuria, it's important. Ultrasound norm, it's very important to know the reduced kidney size. Pathological finding as fibrosis and atrophy by ultrasound or by biopsy. Medical history and symptom and signs. And repeated measurement in 3 months to know this is a patient of CKD. And also we can sum up these in these many tests: urine analysis and urine sediment, albumin to creat ratio, 24-hour urinary proteins with some serology, CBC, we cause CRP, we can do kidney function test as serum creat, serum urea, sodium, potassium, phosphorus, magnesium, uric acid, calcium. This also can use in differentiation with patients suspected to have autoimmune disease, ANA, anti-DNA, antiphospholipid antibody, rheumatoid factor. Ultrasound and renal biopsy can be useful in patients that can lead to definitively diagnosed with ultrasound and the other serology. Genetic testing also is important to see patients with polycystic kidney disease and other patients with inherited deficiencies. As we see in the treatment, lifestyle modifications is advised also by KIDGU to have a moderate intense physical activity duration of at least 150 minutes per week, or to have compatible with their cardiovascular and physical tolerance. Protein consumption 0.8 gram per kg body weight per day in adult with CKD grade 3 to 5. Sodium intake less than 2 grams per day in patient with CKD. High blood pressure and CKD should be treated, and systolic blood pressure be less than 120 millimeter mercury. Hypertension and CKD the guidelines according to KIDGU recommend renin-angiotensin system اللي هو ACE inhibitor and ARBs with patient with severely albuminuria. ACE inhibitor is one of the most useful treatment to prevent proteinuria and albuminuria. Also, ACE and ARBs in patients with moderately increased grade 1 to 4 and A2. Also, we can use it with the severely increased albuminuria grade 1 to 4 and A2 to A3, and also with the diabetic. We recommend avoiding ACE and ARBs in one condition only, with the renal artery stenosis and also with the end-stage renal disease. Diabetes and CKD according to KIDGU, we recommend طبعا treatment of the patient with type 2 diabetic with sodium glucose transporter 2 inhibitor. We recommend also الصوديوم جلوكوز ترانسبورت لما يكون الجي اف ار اقل من 20 مللي بير مينت، واليورين الالبومين كريات ريشيو يكون اكتر من 200 مللي جرام بالجرام، or with heart failure. We suggest also treatment patients with GFR from 20 to 45 milli per minute with albumin to creat ratio less than 200 milligram using sodium glucose. So sodium glucose transporter 2 is one of the best to prevent renal diseases and to preserve renal function with the patients with CKD. We also using the mineralocorticoids receptor antagonist, as we called and I talked about, and it's about mineralocorticoids. It's the phenylenone. It's some experimental treatments, but it likely to be have an FDA approval soon. And then we can talk with hyperuricemia and hyperlipidemia. CKD with symptomatic hyperuricemia offering uric acid.
A patient aged over 50 years with estimated GFR less than 60, not treated with dialysis or transplant, we recommend treatment with a statin or ezetimibe combination. It's from grade 3A to grade 5. Age over 50 with CKD and GFR more than 60, we recommend treatment with a statin only. Age from 18 to 30 years old with CKD not treated by chronic dialysis or transplant. Statin in patients with coronary non-coronary disease, myocardial infarction or coronary revascularization, diabetic or ischemic stroke, with estimated 10 years incidence of coronary death or non-fatal myocardial infarction more than 10%. CKD with different cardiovascular event, we recommend NOAC, non-vitamin K antagonist and anticoagulation, in preference to vitamin K antagonist warfarin for thromboprophylaxis. So, patient with cardiovascular event with CKD, we offer NOAC, not warfarin. We recommend also low dose mineral aspirin to prevent ischemic event. Second prevention with established ischemic cardiovascular disease and CKD. Patients with hyperkalemia, first line to review non-medications and non-steroidal with trimethoprim, assisted dietary potassium to decrease it. Second line medications, diuretics and bicarb and potassium exchange agents. Third line and last one is by discontinuation is associated with increased cardiovascular event. It's likely to caused by MRA or RAS, discontinued RAS. Initiation of dialysis, I think it's last symptoms or signs to kidney failure, neurological symptoms, symptoms to uremia as gastritis, as itching, as platelet deficiency, pericarditis, anorexia, resistant metabolic acidosis, all electrolyte imbalance as hyperkalemia or hyperuricemia, serositis as fluids in the peritoneum, pleura, pericardium, inability to control hypertension or deterioration in the mental state or the dietary intervention or refractory to the dietary intervention in the nutrition state. I think it's the initiation, it's a guideline to start the dialysis in patient with CKD. Thank you. I hope you all be benefits from these lectures. I think I have finished my lecture, and I hope you all be benefit and good from this lecture. And I hope I can meet you all in other webinars to talk and discuss more about the kidney disease. It's a large topic with many causes. I hope I could sum up some of the diseases that causing CKD and causing mortality rate and morbidity rate. I hope I would join and meet you all in next webinars. Okay, Dr. Ali, thank you so much for your insightful and comprehensive presentation. But before we move on to Q&A session, allow me to share a quick 2-minute summary to emphasize the main takeaways from today's session. As Dr. Ali presented, CKD affects over 815 million people worldwide, with a prevalence that surpasses many other chronic diseases, including diabetes and cancer. Dr. Ali also explained how CKD develops and progresses, highlighting its main causes such as diabetes, hypertension, heart failure, autoimmune disease, and infection. He also reviewed the latest classification system based on GFR and albuminuria levels, helping us recognize CKD from its early to advanced stages. The presentation covered the pathophysiology of CKD, the complex relationship between kidney function and blood pressure regulation, as well as the impacts of diabetic kidney disease and lupus nephritis.
We also learn about modern diagnostic approaches from urine tests and imaging to kidney biopsies and the most up-to-date treatment guidelines. So this session gave us not only theoretical insight, but also practical clinical consideration to apply in daily practice when caring for CKD patients. Once again, thank you, Dr. Ali, for such a valuable contribution. Thank you. Thank Okay, you. Dr. Ali and all participants, we have now arrived in Q&A session. For participants who want to ask directly to Dr. Ali, you can use raise hand feature on Zoom and open your microphone and camera. And for those of you who ask directly, you can get a reward or prizes that will be able to claim after the webinar finish. Right? Baik, bagi para peserta yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Ali, boleh menggunakan fitur raise hand dan membuka mikrofon serta kameranya. Setelah melontarkan pertanyaan terbaiknya, bisa mengklaim hadiah berupa voucher kepada panitia setelah webinar selesai. Baik. Baik, sepertinya belum ada yang bertanya. Sambil menunggu para peserta untuk bertanya secara langsung, mungkin saya akan membacakan pertanyaan yang dari Google Form. Right, Doctor? Since there are no direct question from participant, I would just like to read the question from the Google Form. Okay. The first question is from Anissa from Jayapura, Indonesia. She asking, in CKD, patients are usually advised to reduce their protein and salt intake. From your experience, is it difficult to help patients change their eating habits? And what kind of nutrition advice do you think works best for them? Is it clear, Doc? Thank you for these questions. It's really important to change the lifestyle of CKD patients. As I talked about the salt, we can use sodium chloride by less than 2 grams per day. We can also use many other things that pepper and other components in food that can reduce the sodium chloride or be substitution of sodium chloride in food. Also, protein is known as injurious material to the kidney, but it would be last update of guideline. We can't restrict protein from patient with CKD. As I told, in patient with grade 3 CKD or grade 4, we can offer protein by 0.8 gram per kg. So we can't restrict protein at all from patient, but we can give them 0.8 gram. So the patient is not restricted from protein. And to be specifying this point, patients with nephrotic syndrome and patients with low albumin and increasing albumin in urine, we give them human albumin IV. So in patients with CKD and nephrotic syndrome, we offer them with intravenous menin albumin to increase the albumin and decreasing the edema of the patient. So protein recently is not injurious to the kidney, and recently we can't restrict the protein. We decrease the amount of protein, no restriction to them. Okay, thank you so much, Doctor, for the answer. Maybe we can move to the second question.
The second question is, what is the primary mechanism underlying mineral bone disorder in chronic kidney disease? And what clinical indicator is the most accurate for its determination? It's the question Most from... common. Sorry, Doc? I can't hear the first part of the question. What is the most common what? Okay. The question is, what is the primary mechanism behind mineral and bone disorder (MBD) in chronic kidney disease, and which clinical indicator is considered the most accurate for diagnosing or monitoring this condition? Okay, I can. We can talk about the bone disease and CKD. It's a large problem in patients with CKD that we administrate them calcium and vitamin D. That's because vitamin D activation is done in kidney actually by alpha hydroxylase enzyme in activation of 1 and 25 dihydroxycholecalciferol. It's the active form of vitamin D. So it's not activated in patients with CKD that causing decrease in vitamin D that affect with the calcium level in the body. Also with excessive increasing of loss of calcium in the tubules due to the defect in patients with CKD, causing decrease in calcium level. Decreasing calcium level in blood causing secondary hyperparathyroidism. Parathyroid hormone increased, so trying to save calcium as it can, but it can't because the defect of the kidney. So the main factor of decreasing our disease of bone with patient in CKD is decreasing of activation of vitamin D and decreasing of calcium in losing it in the tubules. As we see in the investigations, we can lead to this problem and to discover this problem as we talked patient with the secondary hyperparathyroid. Parathyroid hormone increased with patients in CKD. Almost in end stage renal disease, parathyroid hormone would be more than about 100 times of its normal range. And also we can test calcium and the phosphorus level in blood, vitamin D level in blood. That also can be benefit. Some studies talking about the DEXA scan and the scans about the bones. Also, its benefit in some wise. With patient in autoimmune diseases, this is inflammation around the bone. So it's a bone condition also, but it's unlikely to be due to CKD. It's caused by the autoimmune disease by itself. All right, thank you so much, Doctor, for the answer. And Doctor, maybe that is our last question for this Q&A session. Thank you so much for your presentation and for your answer. And thank you so much for taking up your time to be here with us today. And I hope you stay healthy and see you again in our next opportunity. Yes, I thank you all, and I hope you enjoyed my lecture, and I hope to meet you soon. Okay, thank you so much, Doctor, and see you on 1st June, our next webinar. Okay. Shukran. Okay, syukron. Ma'asalama, Doctor. Ma'asalama. All right, everyone. We have now arrived in our last session of today's webinar. Baik, para peserta, kali ini kita sudah sampai pada sesi webinar yang terakhir, yaitu sesi yang kelima, sesi tanya
sesi presentasi dan tanya jawab yang akan dibawakan oleh Bapak Diga Albrian Setiadi, S-Farm, M-Farm, APT. Optimalisasi manajemen farmakoterapi pada penyakit ginjal kronis atau PGK merupakan langkah penting untuk meningkatkan hasil pengobatan dan mengurangi risiko komplikasi. Pemahaman yang baik mengenai farmakologi dan pengelolaan obat sangat berperan dalam efektivitas terapi, mengingat fungsi ginjal yang terganggu dapat mempengaruhi cara kerja obat di dalam tubuh. Pada sesi ini, kita akan membahas praktik terbaik dalam penggunaan obat pada pasien PGK dengan fokus pada pedoman terkini serta strategi optimal dalam terapi yang aman dan efektif bagi pasien. Mari kita mulai sesi presentasi dan tanya jawab kita dengan topik optimalisasi manajemen farmakoterapi pada penyakit ginjal kronis berdasarkan farmakologi dan pengelolaan obat yang akan disampaikan oleh Bapak Diga Albrian Setiadi, S-Farm, M-Farm, APT. Bapak Diga Albrian Setiadi, S-Farm, M-Farm, APT merupakan seorang apoteker sekaligus dosen yang aktif di bidang farmasi klinik dengan fokus pada manajemen obat untuk penyakit kronis seperti penyakit ginjal kronis atau PGK. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana farmasi dan profesi apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, lalu melanjutkan studi magister farmasi klinik di Universitas Surabaya dan lulus pada tahun 2017. Saat ini, beliau sedang menempuh studi doktoral di Faculty of Pharmaceutical Science, Chulalongkorn University, Thailand. Sejak tahun 2018, beliau mengajar berbagai mata kuliah farmasi seperti farmakologi, farmasi klinik, dan patofisiologi di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Selain itu, beliau juga pernah memberikan kuliah tentang manajemen penyakit ginjal di RSUD Abdul Wahab Syahrani. Minat riset beliau mencakup farmakologi klinik, pelayanan farmasi untuk penyakit kronis, serta farmakokinetik. Beliau juga aktif sebagai ketua program studi sarjana farmasi dan memiliki pengalaman sebagai apoteker klinis. Dengan kombinasi pengalaman akademik dan praktik di lapangan, tentu akan sangat bermanfaat bagi kita semua untuk belajar langsung kepada beliau. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bersama narasumber terakhir kita, Bapak Diga Albrian Setiadi, S-Farm, M-Farm, APT. Halo, selamat siang Bapak Diga. Ya, selamat siang. Ya. Halo, selamat siang. Apa kabar Suara hari saya ini? terdengar ya? Terdengar sekali. Ya, baik. Baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak, baik di Indonesia maupun di Thailand. Karena saya dengar Ya. Bapak sedang melanjutkan studi S3 terima di sana kasih. ya Pak. Ya, sekarang lagi sedang melanjutkan studi S3 saya di Thailand ini. Ini sekarang posisi saya juga masih di Thailand. Oh, di Thailand. Kalau boleh tahu di sana sekarang jam berapa Pak? Sekarang jam 1:21 sama sih, sama kalau Sama di ya. Indonesia. Oke. Oh ya. Ya. Semoga lancar terus studinya ya Pak ya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami hari ini. Dan sebelum kita mulai, mungkin saya ingin bertanya sedikit ya Pak tentang kenapa Bapak memilih topik ini, khususnya tentang manajemen farmakoterapi pada penyakit ginjal kronis. Apakah ini berangkat dari pengalaman Bapak di lapangan atau mungkin ada tren global atau perkembangan yang Bapak temukan? Sebenarnya dari pengalaman saat saya melakukan penelitian juga, karena waktu saat saya S2 itu penelitian saya fokusnya ke ini penyakit ginjal kronik, gitu, di pasien di rumah sakit Samarinda waktu itu, gitu. Jadi eh, untuk terapinya itu saya lebih memfokuskan kepada bagian yang istilahnya farmakokinetik ya. Kalau misalnya kita terkait dengan pengobatan itu pasti tidak lepas dari yang namanya farmakologi dan juga farmakokinetik. Begitu.
Baik, sangat menarik ya Pak Diga, dan mungkin para peserta juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan langsung pemaparan dari Bapak Diga. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan peraturan pada sesi Bapak pada hari ini. Baik, Bapak Diga akan memaparkan materinya selama kurang lebih 45 menit, diikuti dengan sesi tanya jawab 15 menit. Dan bagi para peserta yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Diga, bisa menggunakan fitur raise hand Zoom dan membuka kamera serta mikrofonnya. Dan bagi para peserta yang ingin mensubmit pertanyaannya, boleh memberikan pertanyaannya pada Google Form link yang telah kami kirimkan pada Zoom chat. Baik, mungkin itu saja. Bapak Diga, apa sudah siap dengan materinya? Ya, saya sudah siap. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi kepada Bapak Diga Albrian Setiadi S-Farm M-Farm APT, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk share screen. Ya, silakan Bapak Diga. Apakah sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat Bapak Diga. Ya, baik. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih ya atas kesempatannya kepada saya karena saya bisa memberikan atau men-sharingkan ya terkait dengan pengalaman saya saat saya berada di rumah sakit gitu ya untuk menangani pasien-pasien penyakit ginjal kronis begitu. Baik, tidak usah lama-lama, saya akan langsung aja ke topik pada hari ini begitu ya, terkait dengan farmakoterapi manajemen pada chronic kidney disease yang berdasarkan pada farmakologi dan juga drug management begitu ya. Nah, kalau misalnya kita membicarakan terkait dengan farmakologi begitu, tentu saja nanti kita akan melihat terkait dengan beberapa mekanisme dari obat-obatnya begitu ya. Semoga tidak tidak membosankan dan juga tidak ngantuk begitu ya. Nah, terus selain dari mekanisme kerjanya, tentu saja kita juga bisa melihat dari farmakokinetiknya, sehingga kita bisa memilih pengobatan yang tepat untuk pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik begitu ya. Baik, ini untuk konten hari ini begitu ya, untuk terkait dengan farmakoterapinya gitu ya. Jadi langsung saja ke introduction. Tadi mungkin dari beberapa pembicara sebelumnya sudah dibahas ya terkait dengan definisi dari chronic kidney disease itu apa begitu ya. Jadi sekali lagi bahwa chronic kidney disease itu tentu saja ketidaknormalan dari struktur ataupun fungsi dari ginjal selama kurang lebih mungkin terjadi itu 3 bulan gitu ya. Dan juga tentu saja dengan beberapa implikasi ataupun simptom-simptom yang lain untuk bisa dilihat dari kesehatan pasien tersebut, gitu. Nah, untuk CKD sendiri ya itu diklasifikasikan berdasarkan faktornya, gitu ya, beberapa faktor atau penyebab gitu. Kemudian kita juga bisa lihat dari GFR, kategori GFR dan juga albuminuria. Karena ini penting sekali untuk nanti saat melakukan pengobatan ya atau istilahnya terkait dengan treatment begitu. Nah, ini saya tunjukkan beberapa kriteria begitu ya terkait dengan chronic kidney disease yang istilahnya saya ambil dari guideline yang terbaru, yaitu KDIGO tahun 2024 begitu, yang terkait dengan practice guideline untuk evaluasi dan manajemen chronic kidney disease begitu. Nah, untuk kriterianya itu di sini kita bisa melihat bahwa ada banyak macam ya. Pertama yang paling penting itu adalah kita lihat dari sisi albuminurianya, kemudian urin sedimen ya yang secara tidak normal begitu, kemudian adanya persisten hematuria dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang bisa menandakan atau suatu kriteria dari chronic kidney disease gitu ya.
Nah, kemudian untuk kategori GFR-nya itu sendiri tadi juga mungkin sudah dibahas ya. Ada 5 kategori. Kemudian untuk albumin urianya di sini ada 3 kategori begitu. Nah, untuk yang saya bahas kali ini itu mungkin pertama-tama saya ingin memfokuskan kepada kategori GFR dari stage 1 sampai stage 4 begitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut begitu ya. Nah, untuk yang stage 5 untuk pengobatan dari CKD itu tentu saja sudah pasti akan menuju ke hemodialisa begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan pada stage keempat itu juga bisa dilakukan hemodialisa seperti itu. Nah, kemudian tadi kita juga melihat ya bahwa untuk penanganan atau istilahnya melihat dari CKD itu dari GFR dan juga albumin urea. Nah, sehingga di sini untuk berdasarkan guideline KDIGO itu menginterpretasikan bahwa kalau misalnya saya ambil contoh untuk yang nilai GFR-nya itu di stage 4 begitu ya. Sebentar. Di stage keempat, kemudian kita juga melihat albumin ureanya itu mungkin di stage 1 gitu ya, di kategori yang 1. Walaupun untuk albumin ureanya ini masih normal begitu ya, tetapi di sini sudah dikatakan very high risk gitu ya, sangat berisiko tinggi gitu ya. Jadi kita juga bisa melihat dari pembagian ini begitu ya terkait dengan prognosis dari CKD. Nah, kemudian kita masuk ke epidemiologi tadi mungkin secara luas begitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk yang Asia ya, itu untuk estimate number dari pasien-pasien CKD itu sudah mencapai sekitar 434,3 miliar begitu ya. Sehingga itu pun juga masih tetap akan terus terjadi begitu ya untuk setiap tahunnya. Kalau misalnya kita lihat dari project atau istilahnya estimasi untuk kedepannya dari tahun 2020 sampai tahun 2033 gitu ya. Itu trennya akan naik secara signifikan gitu. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri itu kalau misalnya kita lihat ya bahwa di tahun 2024 kemarin itu angka atau project dari kasus CKD itu sudah mencapai 12,6 million. 12,6 juta gitu ya. Nah, jadi ini juga istilahnya merupakan sangat-sangat konsen bagi kita semua sebagai tenaga medis begitu ya, bahwa CKD ini juga sangat perlu untuk diminimalkan gitu ya, untuk mencegah bagaimana CKD itu bisa terjadi begitu. Nah, tadi begitu ya, bahwa untuk faktor dari CKD itu sendiri itu ada cukup banyak ya, tetapi yang paling kita bisa lihat itu adalah diabetes dan juga hipertensi. Sehingga kalau misalnya nanti dalam pengobatannya kita juga akan lebih memfokuskan kepada pengobatan diabetes dan juga hipertensinya begitu. Nah, ini data yang bisa saya tunjukkan gitu ya, bahwa untuk yang terkait dengan faktor dari CKD itu sendiri, dari diabetes ya, hipertensi dan juga glomerulonefritis itu cukup besar ya. Jadi kita bisa lihat di sini angkanya cukup signifikan dan cukup besar juga. Dan selain itu juga berdasarkan dari beberapa guideline ataupun beberapa evidence begitu ya terkait dengan etiologinya, itu untuk yang pasien
HD itu pun juga cukup banyak ya, cukup banyak. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa untuk yang pasien diabetic kidney disease yang akan melakukan HD pun juga cukup banyak, begitu. Nah, saya akan melihat sedikit terkait dengan patofisiologinya, begitu ya. Jadi mungkin juga sudah dibahas ya. Nah, jadi untuk patofisiologinya secara overall itu tentu saja melibatkan adanya diabetes mellitus dan juga systemic hypertension tadi. Ya, selain itu juga tentu saja dilihat dari hiperlipidemianya, ya, maka itu juga bisa akan memicu terjadinya chronic kidney disease seperti itu. Nah, sehingga kita memfokuskan untuk pengobatan non farmakologi dan juga farmakologinya itu pada hipertensi dan juga diabetes. Nah, untuk outcome ataupun goal dari treatment ya, tentu saja yang paling utama itu adalah untuk menekan atau mencegah gitu ya, mencegah terkait dengan terjadinya progresi chronic kidney disease. Nah, di sini ada shortnya gitu ya, atau istilahnya jembatan keledainya begitu ya, bahwa kita harus bisa mengevaluasi yang pertama ya, mengevaluasi secara terus-menerus terkait dengan faktor-faktor yang bisa memicu dari CKD ya. Kemudian tentu saja kita harus melihat secara keseluruhan dari guideline. Nah, tentu saja ini melibatkan guideline. Di sini kalau misalnya kita menggunakan guideline itu ada beberapa, yaitu Kadigo gitu ya, Kadigo, Kadoki, kemudian Pernefri gitu ya, yang dari Indonesia sendiri pun juga ada. Kemudian ada dari Dipiro ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan multidisciplinary. Jadi tentu saja kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Jadi kita harus bisa bekerja sama dengan dokter yang istilahnya juga mendiagnosa begitu ya. Kemudian bekerja sama dengan nutrisi, bekerja sama dengan perawat untuk bisa mengadres atau istilahnya mencegah terjadinya progresi CKD ini lebih parah begitu ya. Nah, ini pendekatan secara holistik ya terkait dengan treatment CKD. Yang pertama tadi terkait dengan non farmakologinya. Kalau non farmakologi tentu saja melibatkan yang namanya physical activity ya, kemudian healthy diet, kemudian tentu saja kita harus ya memberhentikan penggunaan tobacco gitu ya. Kemudian kita juga harus mengatur berat tubuh begitu ya. Nah, kemudian untuk first line terapi untuk yang terkait dengan farmakologinya, tentu saja kita bisa menggunakan SGLT2 itu untuk yang terkait dengan diabetes mellitusnya begitu ya. Nah, kemudian bisa juga ditambah dengan yang namanya golongan SI ataupun ARB begitu. Nah, untuk yang golongan SI maupun ARB itu terkait dengan hipertensinya. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa untuk pengobatan atau tata laksana terapi dari hipertensi maupun diabetes untuk pasien-pasien CKD tentu saja melibatkan SGLT2 dan juga RAS inhibitor gitu. Ya. Nah, namun di sini juga kita bisa melihat bahwa kalau misalnya target terapinya itu masih belum tercapai, tentu saja nanti kita bisa menambahkan beberapa apa itu namanya obat lain begitu ya terkait dengan pengobatan yang kita tuju. Seperti kalau misalnya pasiennya itu masih tetap tinggi dalam kadar gula darahnya begitu ya di pasien CKD. Nah, itu tentu saja kita bisa menambahkan insulin mungkin ya atau GLP-1. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kalau misalnya untuk yang pasien dengan hipertensi pada pasien
CKD juga, itu juga bisa menambahkan yang namanya MRA. Apa itu MRA? MRA itu mineralokortikoid, yang contohnya seperti spironolactone, kemudian eplerenone, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang tekanan yang lainnya juga bisa digunakan itu adalah dihidropyridin CCB ataupun non dihidropyridin CCB. CCB itu calcium channel blocker, ya. Dan juga kita bisa menambahkan diuretik, ya. Namun kalau untuk diuretik ini berdasarkan pengalaman saya ya, kalau misalnya saya bisa men-sharingkan gitu ya, untuk diuretik ini pada pasien-pasien yang sudah pasien CKD ya khususnya, pada pasien CKD stage 4 kemudian stage 5, itu untuk penggunaan diuretik ini eh, bisa dikatakan sangat kurang. Kenapa kok bisa dikatakan sangat kurang? Karena untuk pengobatan diuretik pada pasien CKD itu eh, tidak terlalu signifikan berefek ya. Karena kalau misalnya kita lihat dari diuretik, misalnya contoh saja furosemid gitu ya, karena kan kebetulan penelitian saya waktu S2 itu menggunakan furosemid begitu ya. Nah, pasien tersebut sudah menerimakan furosemid ya, tetapi untuk outcome terapinya seperti pemeriksaan urin begitu ya, itu masih tidak tertolong. Dalam artian urinnya pun juga keluarnya masih sedikit gitu ya. Apalagi kalau misalnya pada pasien yang eh, ada terjadi udema begitu ya. Karena kan kebanyakan pada pasien-pasien CKD pun juga terjadi udema. Nah, itu pun untuk penggunaan furosemid itu bisa dikatakan masih kurang efektif begitu. Karena itu pun juga kita bisa lihat nanti di bagian farmakologinya gitu ya, bahwa mekanisme kerja dari furosemid itu berada di nefron, di bagian loop of Handler. Kalau misalnya kita membicarakan nefron ya. Nah, logikanya kalau misalnya ginjalnya itu rusak, maka obat yang kita berikan itu tentu saja tidak bisa berikatan dengan protein dan juga dikarenakan kerusakan pada nefronnya. Karena kan furosemid itu ataupun diuretik itu bekerjanya pada loop of Handler di nefron, begitu. Nah, jadi contohnya seperti itu. Oke, kemudian kita juga bisa memberikan statin gitu ya, base terapi untuk resiko kardiovaskular. Jadi tidak menutup kemungkinan pasien CKD pun juga bisa ke arah kardiovaskular seperti itu. Nah, untuk non-farmakologi terapinya ini berdasarkan guideline pun juga ada beberapa level ya. Jadi sebenarnya untuk non-farmakologinya itu kita bisa memberikan rekomendasi gitu ya terkait dengan exercise selama 30 menit. Kemudian juga kita harus bisa melihat BMI-nya. Kemudian tentu saja kita harus men-stop kalau misalnya pasien itu merokok gitu ya, kita benar-benar harus men-stop rokoknya seperti itu. Nah, itu pun juga berdasarkan dari level of evidence-nya begitu ya. Jadi di sini ada level 1, level 2, kemudian quality of evidence. Saya ambil contoh seperti exercise 30 menit begitu ya. Nah, di sini levelnya adalah 1D. Jadi direkomendasikan, tetapi untuk evidence-nya atau dilakukannya beberapa penelitian ya, evidence itu kan kita melihat dari beberapa penelitian begitu ya. Untuk penelitiannya atau evidence-nya itu sangat rendah gitu. Nah, lalu pertanyaannya adalah apakah kita bisa merekomendasikan ke pasien untuk terkait dengan exercise ini? Jadi kalau menurut saya itu bisa karena berdasarkan dengan guideline ini. Jadi kita rekomendasikan
tentu saja kita juga harus melihat kondisi klinis dari pasien. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk exercise misalnya, ya tentu saja kita tidak perlu merekomendasikan harus exercise 30 menit seperti itu. Karena dilihat juga dari evidence-nya itu sangat sangat rendah seperti itu. Nah, untuk farmakologi terapinya, kita sekarang masuk ke farmakologi terapinya, gitu. Jadi untuk farmakologi terapi di sini tentu saja punya manfaat gitu ya untuk menurunkan albumin ureanya dan juga mengatur atau memanage faktor-faktor seperti tadi yang dikatakan adalah dari hipertensinya, kemudian diabetesnya, begitu. Nah, ini secara general untuk farmakologinya, begitu ya. Di sini juga ada level of evidence-nya, ya. Tapi saya tidak memfokuskan di generalnya ini, tapi kita akan memfokuskan ke bagian hipertensi dan juga diabetesnya, begitu. Nah, untuk hipertensi, untuk hipertensi ini sesuai dengan algoritmenya, gitu ya. Kita bisa lihat di sini apakah pasien tersebut itu berada di stage 1 sampai stage 4 dan juga kategori albumin ureanya adalah di A2. Kalau misalnya iya, maka kita bisa memulai treatmentnya itu dengan ACE inhibitor atau ARB, gitu. Nah, kemudian kita bisa memonitoring blood pressure-nya, kemudian serum kreatinin dan juga kaliumnya antara 2 sampai 4 minggu. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya tekanan darahnya itu masih lebih dari 120 mg per hari, begitu ya. Nah, kan karena target untuk tekanan darahnya itu adalah dari guideline KDIGO itu kurang dari 120 mg Hg. Nah, ini kalau misalnya kurang dari 120 mg ya, milimeter Hg air raksa. Nah, itu kita bisa mengecek blood pressure-nya setiap 3 bulan. Gitu. Kemudian kita juga bisa mengecek urin testnya begitu ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya masih belum mencapai targetnya, target terapinya yaitu di bawah 120, maka kita bisa meningkatkan dosis dari ACE inhibitor maupun ARB-nya. Begitu. Kemudian kita bisa menambahkan thiazid diuretik ya. Kemudian itu pun kalau misalnya ada terjadi edema ya, kita juga bisa menggunakan loop diuretik ya, atau juga bisa menggunakan CCB gitu. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan beberapa obat antihipertensi seperti MRA ya, tadi yang seperti spironolactone, kemudian eplerenon seperti itu. Kemudian juga bisa menambahkan beta blocker ya. Jadi untuk mencapai tekanan darah yang sesuai ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya tekanan darahnya itu masih belum mencapai target, maka kita bisa memberikan klonidin, hidralazin ataupun minoxidil. Seperti itu. Nah, di sini ada catatannya juga ya, bahwa kalau misalnya menggunakan ACE inhibitor maupun ARB, di sini ada kontraindikasinya, termasuk ibu hamil, ya, kemudian penggunaan kontrasepsi, ya, dan lain sebagainya, begitu. Oke. Nah, untuk ACE inhibitor maupun ARB, di sini tadi sudah dikatakan bahwa ini adalah first line terapi, begitu ya. Nah, untuk target dari tekanan darahnya, itu kalau misalnya kita mengacu pada KDIGO tahun 2024, itu
harus kurang dari 120 untuk yang sistolnya. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan S inhibitor maupun ARB, tentu saja kita harus memonitoring serum kreatinin dan juga potasiumnya. Di sini kalau misalnya terjadi peningkatan dari serum kreatininnya, tentu saja kita harus mengadjust atau istilahnya menyesuaikan penggunaan terapinya. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh saja, seperti serum kreatininnya itu meningkat 0% sampai 15%, tentu saja ini tidak perlu diganti dosisnya. Jadi masih tetap di dosis yang awal, seperti itu. Kemudian kalau misalnya terjadi peningkatan lebih dari 50%, tentu saja harus diberhentikan dari S inhibitor maupun ARB-nya. Nah, tentu saja kita harus melihat serum kreatininnya untuk 1-2 minggu ya, sampai serum kreatininnya itu mencapai 15% dari baseline. Seperti itu. Juga tentu saja kita bisa mengecek atau memonitoring terkait dengan hiperkalemianya. Begitu. Oke. Nah, ini. Jadi untuk yang S inhibitor, untuk mekanisme kerjanya, kita bisa melihat bahwa secara normal begitu ya, di sini di ginjal itu ada sistem yang namanya RAAS. Ya, jadi itu adalah proses dari angiotensinogen sampai ke angiotensin 2 reseptor yang nanti akan mengakibatkan peningkatan tekanan darah, begitu. Nah, oleh sebab itu, untuk mengatasi tekanan darahnya itu biar bisa turun, tentu saja kita bisa memberikan yang namanya S inhibitor. Karena dia secara mekanisme, namanya S inhibitor, berarti dia menghambat dari angiotensin converting enzyme. Gitu. Nah, sehingga untuk proses dari angiotensin 1 berubah menjadi angiotensin 2 itu tidak akan terjadi. Dan tentu saja kalau misalnya angiotensin 2-nya ini karena dia sebagai vasokonstriktor, maka akan terjadi yang namanya vasodilator. Gitu. Jadi tentu saja tekanan darah pasti akan berkurang. Ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh dari S inhibitor begitu ya. Mungkin teman-teman dari farmasi juga sudah familiar begitu ya. Nah, kemudian untuk yang ARB juga sama tadi ya, bahwa untuk yang ARB ini dia langsung memblok terkait dengan reseptor dari angiotensin 1. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita membahas terkait dengan mekanisme kerja dari ARB itu, angiotensin 2 ini tidak hanya berikatan dengan AT1 reseptor, tetapi ada beberapa reseptor yang lain gitu ya, yang mengakibatkan terjadinya remodeling kardiovaskular, kemudian terjadinya retensi air, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan untuk yang AT1 reseptor ini dia mengakibatkan vasokonstriksi yang menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah sehingga sehingga ARB ini kalau diberikan tentu saja akan menghambat AT1 reseptornya ini. Begitu. Ini contoh-contoh dari ARB ya. Ada losartan, irbesartan, dan lain sebagainya. Nah, untuk ACE inhibitor, tentu saja kalau misalnya kita lihat dari pasien-pasien chronic kidney disease, itu kita bisa adjust dosisnya. Jadi ini sesuai dengan fungsi dari GFR-nya gitu ya, fungsi glomerulus filtration-nya. Nah, itu kalau misalnya lebih dari 50, dosis yang direkomendasikan tentu saja bisa full ya, full standar dosis
Contohnya seperti ramipril itu bisa diberikan 5-10 mg daily gitu ya per hari. Kemudian lisinopril juga sama 10-35 mg daily. Begitu. Tetapi kalau misalnya kurang dari GFR-nya itu kurang dari 10, maka tentu saja untuk dosisnya harus di-adjust, harus disesuaikan. Jadi sekitar kita bisa menggunakan 25-50% dari usual dose-nya. Atau kita bisa benar-benar dihentikan gitu ya, terkait dengan kondisi dari pasiennya. Mungkin terjadi side effect ataupun adverse effect yang lainnya, sehingga untuk penggunaan ACE inhibitor itu dihentikan. Seperti itu. Oke. Nah, ini saya tunjukkan untuk contohnya ya, contoh dari dosis adjustment untuk ACE inhibitor gitu. Jadi untuk yang ramipril misalnya, ini usual dosisnya 1,25 mg per hari ya. Kemudian untuk yang GFR-nya 10-50 bisa dimulai dari 1,25 sampai 2,5 mg per hari begitu ya. Tapi kalau misalnya kurang dari 10 ya tentu saja harus kurang dari 1,25 mg per harinya. Seperti itu. Kemudian untuk yang ARB, kalau yang ARB ini tentu saja secara umum dia tidak perlu adjustment dosis begitu ya. Dikarenakan kalau misalnya nanti kita lihat dari farmakokinetiknya, untuk ARB ini dia bisa memiliki protein binding atau istilahnya berikatan dengan protein ataupun albumin begitu ya, sehingga dia tidak perlu untuk adjustment dosisnya seperti itu. Tetapi di sini yang mau saya katakan bahwa kalau misalnya adverse effect-nya itu terjadi, maka tentu saja kita harus mengurangi dosisnya atau discontinue temporarily. Seperti itu. Nah, di sini ada note-nya gitu ya. Terutama jika kreatinin atau potasiumnya itu naik secara signifikan, ya, tentu saja untuk ARB-nya kita bisa kurangi dosisnya dan juga kita bisa berhentikan secara sementara seperti itu. Sampai kreatinin ataupun potasiumnya itu bisa kembali seperti normal, seperti mendekati normal, bukan kembali normal ya, tapi mendekati normal, seperti itu. Nah, kemudian ini ada side effect-nya untuk ACE inhibitor. Jadi yang paling sering terjadi itu adalah hiperkalemia, kemudian sama batuk kering. Ini sudah pasti terjadi sampai sekarang pun untuk penelitian-penelitian menunjukkan bahwa side effect dari ACE inhibitor, penggunaan ACE inhibitor itu adalah hiperkalemia dan juga batuk kering, seperti itu. Nah, jika memungkinkan begitu ya, kita bisa menggantinya ke ARB, gitu. Kemudian untuk yang ARB, side effect-nya yang paling sering terjadi itu adalah hiperkalemia, gitu. Nah, mari kita lihat terkait dengan farmakokinetiknya. Di sini saya men-sharekan bahwa untuk yang ACE inhibitor, captopril, enalapril, itu pun juga kita bisa melihat dari sisi farmakokinetiknya. Kalau misalnya prodrug begitu ya, prodrug itu berarti dia harus diubah dulu sehingga untuk obat itu bisa aktif, maka dia harus diubah dulu, begitu. Nah, kalau misalnya di sini saya ambil contoh seperti enalapril. Nah, dia kan produk atau tidak berarti di sini dikatakan
produk gitu ya, maka enalapril ini itu harus diubah dulu, di metabolisme dulu di dalam hati begitu ya, menjadi bentuk yang aktif. Bentuk aktifnya apa? Enalaprilat begitu. Nah, di sini eliminasi rute eliminasinya itu ada di renal. Nah, sehingga eh, untuk obat enalapril sendiri tentu saja kita bisa mengadjust dosisnya gitu. Tergantung juga dilihat lagi ya tadi terkait dengan GFR-nya seperti itu dan obat-obat yang lainnya gitu. Nanti bisa kita lihat ya. Oke. Kemudian untuk yang ARB juga sama ya. Jadi untuk ARB itu pun sendiri di sini ada beberapa macam ya. Kita bisa lihat apakah itu prodrug ataupun tidak. Kemudian kita bisa melihat half-life-nya, kemudian rute eliminasinya. Ini saya tidak membicarakan metabolismenya karena kalau misalnya kita membicarakan metabolismenya itu sangat panjang karena dia kan terkait dengan molekul dan lain sebagainya. Jadi dia harus berinteraksi dengan reseptornya dan lain sebagainya. Nah, sehingga di sini hanya sebagai summary saja atau singkatnya saja bahwa losartan itu CYP2C9 seperti itu. Ini enzim ya, ini enzim seperti itu dan lain sebagainya. Jadi ini juga bisa menjadi pertimbangan kita untuk memilih pengobatan ARB pada pasien penyakit ginjal kronis seperti itu. Nah, kemudian di sini saya mau juga menunjukkan sesuai dengan Kadigo gitu ya tahun 2024 untuk algoritma dari monitoring potasium ya. Itu kalau misalnya terjadi hiperkalemia, kita bisa consider atau mereview kembali gitu ya terkait dengan penggunaan obatnya. Kemudian kita bisa calcium bindernya begitu. Nah, kemudian kita juga bisa mereduce atau istilahnya mengurangi dosis atau juga memberhentikan dari penggunaan dari inhibitor ataupun ARB seperti itu. Apalagi kalau misalnya terkait dengan potasiumnya itu lebih dari 30%. Dan juga menurun pada GFR-nya seperti itu. Maaf Bapak Diga. Ya. Izin menginformasikan bahwa waktu presentasinya tersisa 10 menit lagi. Terima kasih. Oke. Baik. Saya cepat aja bahwa saya lanjutkan sedikit bahwa untuk yang berikutnya adalah MRA. Di sini ada dua tipe begitu ya. Ada steroidal MRA dan juga non-steroidal MRA. Untuk terkait dengan MRA ini, untuk mekanismenya tentu saja dia menghambat gitu ya, menghambat dari mineralokortikoid reseptor sehingga dia itu akan mengurangi dari blood pressure-nya gitu. Nah, kemudian ada satu obat yaitu finerenon, ini masih baru begitu ya. Nah, ini juga sangat-sangat bisa dipertimbangkan pada pasien yang tidak bisa tolerate pada penggunaan SGLT2 inhibitor seperti itu. Nah, ini sesuai dengan mekanismenya, dia cukup bisa memblocking gitu ya, memblocking di bagian distal convolvulus, di tubulusnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan finerenon ini sekarang juga bisa dipertimbangkan seperti itu. Ini saya lewati saja. Ini perbandingan antara
spironolactone, eplerenone, dan juga finenon. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini untuk half-life-nya itu pada finerenon itu sekitar 2-3 jam, sehingga ini bisa menjadi obat pilihan untuk pasien-pasien CKD begitu ya, dengan hipertensi seperti itu. Kemudian ini dosisnya ya, spironolactone dosis. Nanti mungkin bisa di-sharekan saja. Oke. Ini juga termasuk finerenon ya. Untuk yang rekomendasi dosisnya begitu. Kemudian ini side effect-nya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat untuk spironolactone itu dan juga eplerenone dan juga finerenone itu terjadi hiperkalemia yang paling sering begitu, hiperkalemia. Kemudian kalau yang spironolactone ada dizziness dan lain sebagainya, sehingga kita bisa memonitoring untuk penggunaan MRA ini seperti itu. Dari kaliumnya begitu ya. Karena untuk pengobatan-pengobatan ini bisa terjadi yang namanya hiperkalemia, sehingga kita nanti bisa mengadjust dari dosis penggunaan mineralokortikosteroidnya ini, seperti itu. Ini secara farmakokinetiknya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini untuk yang spironolactone itu lebih dari 90%. Dan juga finerenone juga 90%. Kenapa kok saya memfokuskan pada protein binding? Karena kembali lagi ya, bahwa pasien-pasien CKD tadi kan juga harus melihat dari albumin urianya ya. Kalau misalnya albuminnya itu berkurang di dalam darah, maka obat ini itu tidak bisa berikatan dengan proteinnya dan tidak bisa menghasilkan efek. Nah, protein ini juga istilahnya kan sebagai reseptor ya. Reseptor, kalau misalnya obat itu berikatan dengan reseptornya, maka dia baru bisa menghasilkan efek. Seperti itu. Jadi ini juga bisa menjadi pertimbangan kita bahwa untuk pengobatan hipertensi itu bisa sangat ini ya, dibandingkan dengan farmakokinetik begitu. Kemudian ini non-dihidropiridin. Jadi untuk yang CCB ini tentu saja fourth line terapinya ya. Jadi pilihan yang paling terakhir dalam pengobatan hipertensi pada pasien CKD-nya. Seperti itu. Karena dilihat dari mekanisme kerjanya, itu dia bekerjanya di jantung. Seperti itu. Ini obat-obatnya. Untuk dosisnya itu tidak perlu di-adjust begitu. Kemudian untuk side effect-nya bradycardia ya. Ini juga protein bindingnya juga bisa jadi pertimbangan. Kemudian untuk yang diabetes, ini pengobatannya metformin dan juga SGLT2 ya. Kemudian untuk yang holistik dan juga melihat dari komorbid dari pasiennya, itu kita bisa lihat pada posisi yang di warna hijau ini ya, more suitable medication. Jadi kita melihat apakah pasiennya itu ada heart failure, kita bisa menggunakan GPL1 seperti itu. Nah, ini untuk SGLT2 inhibitor itu sangat direkomendasikan ya pada pasien CKD dengan diabetes, dan tentu saja ini bisa dilanjutkan walaupun pasien itu menghadapi yang namanya hemodialisis seperti itu. Oke, ini target HbA1c-nya pada pasien CKD dengan diabetes ya. Ini mekanisme kerjanya gitu ya. Saya lewati juga ya. Dan ini untuk dosis-dosisnya, jadi harus disesuaikan dengan range-nya begitu ya, GFR-nya seperti itu. Kemudian ini side effect-nya yang paling sering terjadi itu adalah infeksi ya. Nah, jadi tentu saja ini infeksi jamur ya.
infeksi jamur. Jadi kita juga bisa memberikan terkait dengan pengobatan jamurnya seperti itu. Kemudian ini farmakokinetiknya, dilihat dari parameter oral bioavailability-nya, kemudian volume distribusi, kemudian kembali lagi plasma protein binding begitu ya. Jadi kalau misalnya kita membicarakan pada pasien-pasien yang CKD, tentu saja kita harus memperhatikan farmakokinetiknya ini, begitu. Kemudian untuk yang metformin, ini dia pekerjaannya itu di bagian liver, sehingga tidak langsung mempunyai efek pada pasien CKD-nya. Sehingga di sini cukup banyak ya mekanisme dari metformin, tetapi yang mau saya tekankan di sini adalah efek pada kidney disease-nya itu adalah dia bisa menurunkan renal tubular injury ya, kerusakan yang secara terus-menerus pada ginjal. Kemudian di sini juga bisa memiliki efek perlindungan ya pada renal cell seperti itu. Kemudian ini pendekatan dosis metformin ya berdasarkan dari GFR ya. Ini saya ambil dari Kadigo juga. Kemudian ini HbA1c targetnya ya untuk penggunaan metformin. Kemudian untuk side effect-nya yang paling sering ada 3 ya. Jadi ada diare, kemudian nausea, ini juga sering terjadi ya. Kemudian abdominal pain, konstipasi, dan juga ada rasa metalik gitu ya di mulutnya. Seperti itu. Ini juga terkait dengan farmakokinetiknya. Untuk yang plasma protein binding negligible, jadi istilahnya dia tidak berikatan pada protein spesifik begitu ya. Nah, sehingga untuk penggunaan metformin ini masih bisa dilanjutkan seperti itu. Oke, ini manajemennya secara umumnya saja ya, bahwa untuk yang pasien care pada pasien chronic kidney disease, tentu saja kita harus punya mindset begitu ya. Yang pertama kita harus mengkolek terkait dengan beberapa hal, kemudian kita bisa mengassessment, terus secara dari assessment tersebut kita bisa merekomendasikan apa, kemudian kita juga bisa memonitoring dan juga mengevaluasi gitu. Nah, di sini sudah ada beberapa catatan begitu ya. Kalau misalnya terkait dengan kolek ini berarti kita harus bisa melihat secara keseluruhan dari medical historinya itu seperti apa. Kemudian apakah pasiennya itu merokok atau tidak, kemudian ada penggunaan obat-obat khusus seperti penggunaan herbal ataupun NSAID, karena untuk yang pengobatan NSAID maupun herbal itu juga bisa memicu terkait dengan prognosis CKD itu, begitu. Kemudian assessment, tentu saja kita harus mengecek gitu ya terkait dengan serum kreatininnya, kemudian albuminnya itu seperti apa, berapa albuminnya, kemudian mengecek juga tekanan darahnya, karena kan kembali lagi bahwa tekanan darah itu pun juga merupakan salah satu faktor untuk terjadinya prognosis ke CKD yang semakin parah seperti itu. Kemudian planningnya tentu saja kita bisa memberikan rekomendasi pengobatannya sesuai dengan guideline dan juga penelitian-penelitian yang terbaru yang bisa kita gunakan seperti itu. Oke, kemudian untuk implementasi tentu saja harus kita bisa komunikasikan ya kepada dokter, kemudian nutrisi, perawat dan lain sebagainya supaya lebih komprehensif lagi untuk penanganan dari CKD ini seperti itu. Yang perlu dimonitoring tentu saja terkait dengan adverse effect-nya, kemudian terkait dengan data lab-nya. Nah, itu juga paling penting begitu. Oke, untuk konklusinya mungkin sekilas saja bahwa ya kita kalau misalnya saya sebagai farmasi juga ya teman-teman yang sebagai farmasi juga harus
aktif gitu ya, bahwa untuk pengobatan dari CKD itu pun juga bukan hanya sekedar hipertensinya, tetapi juga kita bisa melihat dari komplikasi-komplikasi dari CKD. Misalnya tadi ada sempat disinggung seperti anemia, karena pada pasien CKD itu juga bisa mengalami anemia, kemudian CKD NBD. Nah, pengobatan-pengobatan itu pun juga harus disesuaikan, begitu. Jadi seperti pada pasien yang terkena anemi ya, pasien CKD anemi, maka pengobatan seperti ESA, kemudian asam folat dan lain sebagainya sebagai terapi pendukungnya. Kemudian untuk yang CKD MBD itu kita bisa memberikan vitamin D. Nah, seperti itu. Kalau misal itu dan juga kita harus bisa melihat secara luas ya terkait dengan pengobatan dari CKD-nya ini sesuai dengan guideline-nya. Begitu. Ini reference yang saya gunakan. Ya, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Diga atas pemaparannya sangat informatif dan aplikatif. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab, izinkan saya menyampaikan ringkasan sesi ini dalam 2 menit. Pada sesi ini kita telah membahas pentingnya mengoptimalkan manajemen farmakoterapi pada penyakit ginjal kronik atau PGK. Seperti yang kita ketahui, PGK memengaruhi cara kerja obat di dalam tubuh, mulai dari penyerapan, distribusi, metabolisme, hingga eliminasi. Oleh karena itu, penyesuaian dosis sangat krusial untuk mencegah toksisitas dan memastikan efektivitas terapi. Pak Diga juga tadi menekankan pentingnya pemahaman farmakologi dalam menyusun rencana terapi yang tepat, khususnya pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal. Beliau juga menjelaskan bagaimana PGK mempengaruhi farmakokinetik dan farmakodinamik obat, sehingga perlu pemilihan obat yang lebih hati-hati. Kita juga meninjau pedoman terapi terkini, termasuk penggunaan RAS inhibitor, serta pentingnya memantau interaksi obat dan potensi nefrotoksisitas. Sesi ini tidak hanya seperti teoretikal, tetapi juga sangat aplikatif dalam praktik klinis kita, sehingga dapat membantu kita dalam meningkatkan tata laksana farmakoterapi pada pasien dengan penyakit ginjal kronis. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Diga atas ilmu dan wawasannya yang sangat luar biasa. Baik, untuk itu kita lanjut saja ke dalam sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya secara langsung kepada Bapak Diga, bisa menggunakan fitur raise hand dan membuka mikrofon serta kameranya. Untuk para peserta saya persilakan. Baik, sambil kita menunggu para penanya yang ingin bertanya langsung, mungkin saya akan bacakan saja pertanyaan yang dari Google Form ya Pak. Baik. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan dari Bapak Arman, apoteker dari Aceh. Beliau bertanya, dari aspek monitoring terapi, menurut Bapak, parameter klinis apa yang paling krusial dipantau oleh apoteker dalam mendeteksi dini efek samping atau kegagalan terapi CKD? Baik, monitoring yang perlu kita fokuskan itu adalah serum kreatinin, kemudian BUN, ya, blood urea nitrogen. Tapi yang paling penting itu adalah serum kreatinin sehingga kita bisa menghitung yang namanya GFR. Begitu. Jadi kalau misalnya dari pengalaman saya itu dari saat saya bekerja di RSUD gitu ya, maupun di rumah sakit. Nah, itu yang paling saya perhatikan itu adalah GFR, kemudian yang kedua adalah albumin. Begitu. Karena kalau misalnya kita tidak memperhatikan hal tersebut, maka pengobatan-pengobatan yang diberikan oleh dokter itu akan berkurang. Jadi contohnya misalnya di dalam kasus saya gitu ya, itu albumin salah satu pasien
ya, itu sangat berkurang. Sehingga untuk pengobatan dari yang dokter berikan itu tidak efektif. Sehingga apa yang harus kita lakukan ya tentu saja kita harus menambah albuminnya dulu, begitu. Karena kan obat itu kan akan berikatan dengan protein yaitu albumin itu untuk bisa berefek seperti itu. Nah, jadi tentu saja kita lihat dari GFR-nya, kemudian albuminnya itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Diga atas jawabannya. Mungkin kita akan langsung saja ke pertanyaan yang kedua ya. Ya. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan dari Bapak Irawan. Pertanyaannya adalah, apa pendapat Bapak dan bagaimana Bapak menyikapi penggunaan obat herbal dan tradisional oleh pasien CKD yang enggan melepasnya, padahal itu berisiko memperburuk fungsi ginjal? Oke, kalau menurut saya ini agak susah ya, karena dari pengalaman saya itu sendiri, kalau misalnya saya melihat dari pasien-pasien saya itu dulu, kebanyakan pasien itu susah dikarenakan kepercayaan dari keluarganya, kemudian dari lingkungannya, itu sangat-sangat susah. Sehingga kalau menurut saya, mungkin kita bisa mencari terlebih dahulu ya, akarnya itu misalnya dari keluarga, misalnya. Kita bisa eh, mengedukasi ke keluarganya, gitu. Mengedukasi bahwa herbal kalau misalnya digunakan secara terus-menerus. Nah, tetapi bukan semua herbal itu tidak baik ya. Kita harus melihat dulu herbalnya ini apakah sudah masuk ke fitofarmaka atau tidak, sudah diuji atau tidak. Begitu. Kalau misalnya sudah diuji, tentu saja ya itu masih bisa dikatakan masih boleh digunakan, tetapi kita memonitoring seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya itu masih dalam bentuk istilahnya ekstrak ataupun seperti kebanyakan kan jamu begitu ya. Kalau misalnya di Jawa itu jamu, kemudian eh, apa eh, mungkin ada BKO-nya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi dari perkembangan penyakit ginjal kronisnya. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya kita harus ya itu tadi holistik ya. Kita harus mengedukasi dan mencari akar permasalahannya ini dari siapa sih? Kok pasien itu susah lepas dari herbalnya seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak Diga atas jawabannya. Dan kita sudah mendapatkan satu penanya yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Diga, yaitu Kakak Popi ya. Ya, boleh untuk Kakak Popi dibuka kamera dan mikrofonnya. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Pak, saya mau bertanya ya Pak. Saya pernah nemu case nih. Kebetulan saya praktek di farmasi komunitas ya, farmasi klinis apotek. Saya ada kena case diminta untuk saran suplementasi untuk CKD nih Pak, pasien CKD. Itu saran suplemennya apa ya Pak? Untuk keluhan lemas seperti itu. Terus ada juga kan ya sempat saya baca suplemen yang pernah diberikan oleh dokternya itu adalah zat besi Pak. Saya lupa mereknya apa, cuman pas saya baca-baca lagi zat besi justru salah satu dikontraindikasikan di beberapa suplemen gitu Pak untuk pasien-pasien yang sudah mengalami hemodialisis. Seperti itu Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Itu sangat komprehensif sekali ya pertanyaannya. Jadi, eh, untuk suplemen yang bisa kita berikan, tentu saja suplemen-suplemen yang istilahnya, karena ini kan lemas ya. Lemas itu berarti dia lebih ke arah biasanya mungkin itu karena anemia, bisa juga ya. Nah, sehingga kita bisa memberikan suplementasi zat besi. Seperti itu.
Dan di beberapa literatur, berdasarkan literatur kompleks, seperti itu. Kita bisa merekomendasikan ke dokter ya, bisa diberikan vitamin B kompleks dan juga vitamin D. Karena kebanyakan, yaitu tadi kembali lagi, pasien itu mengalami anemia dan juga CKD MBD. Itu yang paling besar. Sehingga kita bisa memberikan suplemen itu ya, vitamin B kompleks dan juga vitamin D. Begitu. Apakah menjawab, Bu Poppy? Ya, baik. Terima kasih kepada Kakak Poppy atas pertanyaannya yang sangat baik sekali. Dan terima kasih juga kepada Bapak Diga atas jawaban yang sangat informatif. Dan Pak Diga, pertanyaan dari Kak Poppy tadi sekaligus menjadi penutup bagi sesi kita hari ini. Terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan dan jawaban-jawaban yang sangat informatif sekali bagi kita semua. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung pada acara kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Baik, terima kasih semuanya. Baik, teman-teman, itulah rangkaian acara kita pada pagi hari ini. 5 sesi pemaparan materi telah disampaikan oleh para narasumber. Dan selanjutnya akan ada sesi door prize dan quiz yang akan dipandu langsung oleh para MC. Untuk itu kepada para MC, waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Satrio Nurfadilah Eskep yang telah memandu sesi materi keempat dan kelima. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Satrio Nurfadilah Eskep. Baik, rangkaian acara demi acara sudah kita laksanakan dan ternyata hari ini antusias para peserta tidak hanya dari Indonesia juga nih Kak. Kita sapa teman-teman yang dari luar negeri juga. Selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan kita untuk teman-teman dari Malaysia, dari Thailand, dari Filipina dan juga dari Arab Saudi. Wow, luar biasa ya Kak, partisipasinya tidak hanya dari Indonesia. Dan pastinya teman-teman dari Indonesia juga, terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini, baik yang mengikuti by link Zoom meeting maupun YouTube streaming. Dan untuk selanjutnya kayaknya sepertinya lebih seru untuk meringkas Kak. Kegiatan hari ini tuh apa aja sih yang dijelaskan informasinya dari para narasumber? Jadi dari beberapa materi yang sudah disebutkan oleh narasumber, saya singkat sedikit saja ya Kak. Jadi dalam perawatan penyakit ginjal ini ada yang namanya perawatan paliatif holistik, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit kronis atau terminal, termasuk pasien yang memang sedang dialis. Nah, pasien dialis ini tentunya dalam prosesnya mengalami beban fisik, psikologis, dan sosial akibat penyakit yang dideritanya, yaitu penyakit gagal ginjal. Maka sangat diperlukan sekali kita sebagai tenaga kesehatan Kak untuk memberikan dukungan emosional dan spiritual kepada pasien yang sedang melakukan dialis. Betul. Dan ternyata support itu tidak hanya dari kebutuhan dia makan obat atau yang lainnya, tapi juga support dari lingkungan keluarga
ataupun spiritualnya. Betul sekali. Jadi bukan hanya tenaga kesehatan saja yang memang berkewajiban untuk memberikan kebutuhan spiritual kepada pasien dialis, namun keluarga juga harus dan wajib memberikan dukungan atau support. Ya, baik. Jadi untuk kita juga yang tidak terkena penyakit itu, kita juga harus bisa menjaga kesehatan kita. Salah satunya kita harus menjaga pola makan kita, hindari yang instan-instan dan minum air yang cukup dalam 1 hari. Tak lupa juga harus berolahraga ya Kak pastinya. Betul sekali, agar seimbang ya Kak. Betul. Nah, kita kan sudah merangkum nih Kak, kegiatan kita hari ini materinya seperti apa yang mungkin bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Tapi kayaknya kegiatan kita tuh nggak seru Kak kalau nggak bagi-bagi hadiah. Wah, hadiah apa tuh Kak? Kayaknya kali ini kita akan spin untuk 5 orang yang beruntung akan mendapatkan free tiket untuk kegiatan kita di webinar internasional selanjutnya. Bisa memilih apakah ingin ikut kegiatan di tanggal 1 atau di tanggal 29. Karena bisa dilihat Kak, partisipasi kita tuh selalu banyak Kak. Yang bahkan mendekati hari H baru daftar juga masih ada. Betul sekali Kak, sangat berantusias. Karena mungkin para peserta sebelumnya sudah mengetahui kualitas dari PSI ini Kak dalam mengadakan event yang sangat luar biasa ini. Betul, dan narasumber yang kita hadirkan pun tidak hanya sekedar yang dari dalam negeri. Ada juga dari luar negeri seperti yang sudah-sudah dari Malaysia, Filipina, Thailand, bahkan dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Wow, luar biasa. Mungkin langsung saja Kak kita adu hoki lagi nih. Oh iya betul, Iya, untuk 5 orang yang beruntung kita akan adu hoki. Ya betul. Boleh panitia disiapkan? Apakah sudah siap? Kita mau puter-puter lagi nih, adu keberuntungan. Iya, betul. Siapa yang akan mendapatkan ya? Siapa kira-kira ya? Siapa silahkan kira-kira? berdoa di balik kamera. Betul, karena lumayan loh Kak untuk kegiatan ini bisa memilih apakah akan mengikuti di kegiatan tanggal 1 atau di tanggal 29. Jadi silahkan pilih. Apakah sudah terlihat di layar? Apakah sudah terlihat di layar? Oh, sepertinya sudah. Mungkin mulai saja ya Kak. Ya baik, boleh. Banyak sekali namanya ya. Boleh kita klik 3, 2. Puter. Siapa yang akan mendapatkan? Siapa yang menang ya? Untuk yang pertama yang akan mendapatkan door prize. Siapa ya free kira-kira tiket. ya? Siapa ya? Puter. Free tiket event selanjutnya loh. Iya betul. Waduh siapa nih? Saya yang deg-degan ya. Iya betul, saya juga ya. Rapet banget namanya ya. Betul sekali, sangat padat. 3, 2, 1. Siapakah namanya? Jeng. Saya yang deg-degan. Selamat kepada Susi Arifianti. Wah, selamat Ibu Susi sudah mendapatkan free tiket untuk kegiatan kita. Silakan pilih untuk tanggal 1 ataupun tanggal 29 nanti. Dan jangan lupa untuk hubungi panitia untuk mengklaim free tiketnya ya Kak ya. Betul. Selanjutnya puter. Ada total berapa Kak nih? 5 Kak. 5, wow. Ini yang kedua. Diputar. Kita lihat hasilnya siapa. Putar terus. Sangat banyak nama peserta ya Kak. Betul, karena partisipannya juga sangat banyak sekali Kak untuk acara hari ini. Baik, kita lihat siapa yang mendapatkannya. Baik, selamat kepada Kasri Rejeki. Selamat mendapatkan free. Itu bisa dilihat dan antusiasnya itu banyak. Lihat, itu sangat banyak nama di spin. Iya, sangat banyak sampai tidak terlihat Kak huruf sekecil itu. Antusiasnya banyak, pesertanya banyak, dan kita kasih free tiket. Betul, acara yang sangat-sangat combo luar biasa. Betul. Siapa yang mendapatkan yang ketiga ini? 3. Wah, selamat kepada Ibu Desti Indah mendapatkan voucher free tiket untuk kegiatan kita di selanjutnya.
Next, yang keempat. Gak sabar nih Kak, 2 orang lagi nih. Yuk berdoa di balik layar. Di balik Apakah kamera akan silahkan. mendapatkan? Diputar-putar lagi. Siapa ya kira-kira? Hasilnya Siapa ya? 1, 2,5. 2,5. 3. Oh belum ternyata. Ya udah 3,5. 3,5 lebih Kak. Baik, selamat kepada Kak Intan Diah Ayu Puspitorini. Selamat mendapatkan free tiket event selanjutnya. Silahkan untuk menghubungi panitia ya Kak. Baik, dan sekarang yang terakhir Kak. Sepertinya sangat banyak sampai akhirnya delay loh Kak. Betul sekali Kak, sampai kita menghitung 3,5. Iya betul. Kita tidak berbohong terkait banyaknya antusias peserta yang selalu mengikuti kegiatan kita. Karena bisa dilihat dari nama-nama yang di-spin pun sangat banyak. Betul sekali Kak, karena PSI memang selalu nomor 1. Betul. Karena kita selalu memberikan yang terbaik, kita sekarang memberikan free tiket kegiatan. Dan yang mendapatkan sekarang adalah masih delay lah, silakan. Selamat kepada Elvianti mendapatkan free tiket untuk kegiatan kita di tanggal 1 ataupun tanggal 29 Juni nanti. Selamat kepada para peserta yang telah mendapatkan free tiket untuk kegiatan kita selanjutnya. Jangan lupa nanti menghubungi panitia untuk bisa klaim kegiatannya nanti. Baik Kak, mungkin untuk selanjutnya, tadi kan kita sudah berbicara tentang event selanjutnya nih. Yap. Mungkin kita akan jelasin lagi kapan dan temanya apa mungkin ya untuk event selanjutnya. Iya, dan untuk teman-teman yang tadi tidak mendapatkan free tiket, tenang, jangan berkecil hati karena kita masih bisa membuka untuk teman-teman yang bisa mau mengikuti kegiatan kita di tanggal 1 atau di tanggal 29. Boleh diinformasikan? Boleh Kak, jadi untuk kegiatan terdekat yaitu pada tanggal 1 Juni tahun 2025 yang akan membahas tentang Diabetes Management dengan registrasi hanya 40.000 saja dengan beberapa profesi, dokter 7,5 SKP, kemudian dokter SPPD dengan total SKP 7,5 SKP. Baik, saya ulangi, dokter SPPD 10 SKP, bidan vokasi 7,5 SKP, bidan profesi 7,5 SKP. Namun tidak hanya itu Kak, dengan registrasi 20.000 saja masih bisa ikut. Masih ada beberapa profesi yang bisa mendapatkan SKP dengan registrasi 20.000 saja, yaitu apa aja tuh Kak? Perawat vokasi totalnya 3 SKP, nurse 3 SKP, nutrisionis 5 SKP, dietitian 5 SKP. Baik, dan untuk kegiatan yang selanjutnya Kak nih di tanggal 29, temanya ngebahas apa? Dan dari mana aja narasumbernya? Mungkin sebelum ke acara selanjutnya saya mau nyebutin dulu nih Kak, narasumber kegiatan tanggal 1 ini dari mana aja? Dari mana aja Kak emangnya? Karena PSI ini menghadirkan narasumber dari mancanegara, diantaranya ada dari USA. Wow, dari USA, Amerika Serikat. Betul sekali. Lanjut. Dari Mesir, Thailand, Malaysia, dan tentunya dari Indonesia. Wow, luar biasa itu untuk tanggal 1 nanti. Betul sekali Kak. Untuk tanggal 29 juga tidak kalah menarik nih Kak. Apa tuh yang bikin menarik Kak? Menariknya karena memang harganya yang cukup lebih terjangkau dari kegiatan tanggal 1. Wow, berapa sih emang Kak? Hanya cukup registrasi 18.000 saja sudah mendapatkan SKP Kemenkes dari RI dengan narasumber yang tentunya dari mancanegara lagi nih Kak. Dari Filipina, Thailand, dan tentunya negara Indonesia. Wow, kira-kira yang mendapatkan SKP dari profesi mana aja nih Kak? Baik, saya sebutkan ya Kak. Untuk dokter mendapatkan 4 SKP, untuk perawat vokasi mendapatkan 5 SKP, untuk nurse mendapatkan 5 SKP, untuk nurse spesialis keperawatan medikal bedah mendapatkan 5 SKP, dan untuk perawat vokasi level 5 mendapatkan 5 SKP, perawat vokasi level 6 mendapatkan 5 SKP,
fisioterapis mendapatkan 1,5 SKP, dan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik mendapatkan 10 SKP nih Kak totalnya. Wow, ada loh satu profesi yang mendapatkan 10 SKP untuk kegiatan yang hanya membayar 18.000. Betul sekali Kak, mantap tidak Kak? Mantap dong dan sangat luar biasa. Ini penawaran yang sangat menarik, jadi untuk teman-teman yang ingin menambahkan SKP-nya, untuk lulusan atau untuk pun keperluan lain-lain bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dari PSI. Tidak hanya mendapatkan SKP-nya tapi juga mendapatkan ilmu, pengalaman yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Tidak hanya hari ini tapi untuk nanti juga. Betul sekali Kak. Mungkin dilanjutkan. Wah, ternyata sudah mulai ada di akhir kegiatan nih Kak. Tapi kami menginformasikan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa kami telah mengirimkan link evaluasi dan absensi pembelajaran pada WhatsApp grup webinar ini. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi absensi evaluasi hasil pembelajaran yang sudah di-share pada WhatsApp grup. Karena absensi ini menjadi laporan bagi kita kepada Kemenkes RI untuk melaporkan bahwa peserta tersebut telah mengikuti kegiatan kita hingga selesai. Dan kepada seluruh peserta webinar, kami persilahkan untuk dapat menyelesaikan proses pembelajaran di pelataran sehat yang dapat dicek pada akun masing-masing peserta yang telah kami undang. Kami juga telah membuka mulai belajar di pelataran sehat pada jam 14.00 waktu Indonesia Barat dan dipersilahkan untuk menyelesaikan proses pembelajaran tersebut agar mendapatkan sertifikat dan SKP Kemenkes RI. Baik, wah nggak terasa nih Kak, sudah siang dan ternyata kita sudah ada di penghujung acara. Namun kami juga ingin memberikan rasa terima kasih kami kepada para narasumber dan para seluruh partisipan yang sudah membantu untuk mensukseskan kegiatan kita di hari ini. Dan pastinya juga kami berterima kasih kepada para peserta yang juga sudah hadir ikut di kegiatan kita ini. Dan kami juga mengingatkan kembali kepada para peserta untuk jangan lupa mengikuti kegiatan-kegiatan kami selanjutnya, termasuk kegiatan yang tadi sudah disebutkan ya Kak, beserta SKP-nya. Semoga acara ini memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Putri Andine dan rekan saya Nahrul Hayati. Marilah kita mengakhiri acara ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para partisipan yang sudah mengikuti kegiatan kita di hari ini. Dan kami selaku pembawa acara ataupun MC memohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan yang tidak berkenan dari kami. Dan sampai jumpa kepada para peserta yang mengikuti kegiatan kita di webinar internasional selanjutnya bersama PT Pondok Sehat Indonesia. Kami tutup, Burung Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.